Ia alalanga ia Iova le lalulangi uma. Ia tau au au nātu ia Iova male fia fia. O ma ia tau ia na luma male alanga fia fia. Ia tau loa Iova o ia lava le tua. O ia na whaia i tātou. Ua whai tātou mona olona nuku i tātou. O le lafu mā moe o ia whangaina. Langono le nei tai ao, langono le whaafitai. Mātou te whaanono manu ma mātou si iti ai le vi inga o le taulanga o le whaamanu ma le whaanitanga ia te oe. A wao o le tupu sili sili. O oe o le atua ma le babau e o laba le whaababau. E pa ia e mamalu lava oe. O mātou alanga le nei tai ao. Whai mātou leo e momoli ai o le taulanga o le vi inga ia o e ma le taelo mātou loto. Le nganga o le fia fia ma le loto me me. Mātou te whaaftai ai le alofa o lau a fio le nei tai ao. O no lau pui puinga ma lau tau singa so mātou ola. O ta whaata o le tai ao fou. Ma wala nei aso e whaopopo i aso lo mātou ola. A o mātou fōtua i fo i tiute ma ngā ruenga o le nei aso fou. Lea mātou te alanga a le whaafitai i lau a fio. A wana le se anoa oi a te i mātou tama. E le mawhaiona mātou to e mana waina se ea mātango fie. E le mawhaiona to e pua ina mai le ola fou o le tai au. Mātou te malolosi ai ma mātou wola ai. Lea mātou te vi ai oilo mātou atua o le atua whaivavenga. O oio le atua matautia o oio le whamalolo mai. Mātou maua le malosi fou le nei tai au tama. E vi ia lava lau o fio. Whaatai le manuia lau telo se o mātou wātunuu. So se Samoa o lo ta ape i tawhai fia le laulangi. Ia ele talutolunga o mātou loto le nei tai au tama o lo manuia tutusa uma i mātou i loa lofa ma lo wanga lei. O e lava lo mātou leo leo mamo e sili le tu le moe lava. Sa e moe fangu. Sa e leo ia te mātou. Wa mafu ai le nei tai au. Wa mātou tapisa. Wa mātou alanga i leo le taulanga i lunga lo fata fai taulanga. Se mo moli atu ia te oe le vi ingo o le whaamanu mo le whanetanga. Whaafitai tele tamā. Taila upu fola. Wa whai lea ma whaamalisi au mo mātou le mātou savalinga. Telo fita ma whinganta o i tau o le wholaunga. Ai mātou whaafitai a le atua. O lau upu o lo whai lea ma whaamalisi au mo mātou. Whaafitai lea li ie. Iau whaamurianga e tāpeneina mo i mātou le aso ma le aso. O lo manui ai o mātou a inga mo mātou tangata. Ai a le tele ma le ano noa i o mewa e saunia mo lau whanau. Fo i ale vi inga i a te oe. Ala whai lau whanau le nei tai au. Usua i tiu te mga aluenga masani. Ala mātou te tālo le tua. Wha mangalo i mātou o lau whanau. Ma ia se loto fou. Se loto mamā. O ala wa fionga i o mātou tangata. Ia i loto mamā la atu te ilo atu oelo mātou atua. O le mātou alanga le nei tai au. O mātou fōlau i o mātou tiu te mga aluenga. Mātou te mana o mia oelo mātou atua e fisoa soani. Whao maino mātou tangata le aso fou. Tā pena le amatanga fou. E ale manatu malangona. A o mātou iai o mātou tiu te mga aluenga. Whamaria so mātou atunu o Samoa. Tā po inga maua ni o mātou tua i mauta malawa. A ala ua whinga aluenga i so se fata whaitaulanga. Ia le manuia oelo mātou atua. Whamaria se loto se anganga wala whaile nei tai au tama. Lea se me o popole ai, lea se me o whaanoa noa ai. Wala au ia te oio loa nganga whesoa soani. Mātou te mawhai ai mea uma.
E o mātou langona fo i ma mātou loe whaasangai o mātou mata i maunga e o ma ieri whesoa soani. O le mātou whesoa soani ma i ate oe. Whamanuia oe ta maari nei tae au, e mātou whanau langa i atu i whale a onga i e leo leo ma pui pui lo mātou atua. Sausawina i mātou le mano lo toto le nei aso. Iei umea mole vi ingo o la ua fio, whamanuia so mātou atunu o Samoa. Iei ailo wanga le leile whainga malo, ia e maise nei o mātou a inga, lau ngā luenga i sose e kālesia, ia manuia mea i le whesoa soani mai o lo wanganga. Ia tamā, whamanuia le nei tae au, whamanuia le nei atu nu o mātou iai, mona mātou te tālo i e whamanuia fo ilo nu o Israel. Langa na e polomisi o mātou tanganta te whamanuia atu i ante i lantou, o e whamanuia i ilo nu o Israel. Ia la mātou te talo lea ma la mātou o lenga i le nei tae au. E a lātou le swafa manu malo la mātou ari whaala Jesu Christo o mātou ole ma o mātou walau atuai. Amene. Ingo le tua pena e whaafonga pa nei tai au, au te whai au tau ma whai whaiwa pe seina le kalisi a metisi mai si na monga. Te mara wati leo ato i le tasi ni minuto antalo le tu laiono, tali tu leono, whaafonga le tantu watunu, tantu telefoni ngana Britania.
In this update, a health commentator says an extra 140 hospital beds across the country is a drop in the bucket, but it will make a difference to those areas. The government's announced Middlemore, Waikato, Wellington and Nelson hospitals will get new wards next year, in addition to a new Hawke's Bay ward announced earlier this year. They'll be constructed off-site, then installed, adding to the country's 11,500 existing beds. Commentator Ian Powell says while they're a necessity in one sense, they also reflect a failure in planning and investment. For upgrading our hospital facilities and upgrading our infrastructure and necessary rebuilds that should have been in place some time ago. The Public Service Union's taking legal action against ACC, claiming it didn't consult with them about new work-from-home rules. The PSA says ACC told staff 4 weeks ago they'd be required to work from the office 3 days a week, up from 2, and it received less than an hour's notice of the decision. Health New Zealand's working with schools affected by the current measles outbreak as Measles Immunisation Week gets underway. A new case yesterday has brought the total number nationwide to 17. More than 10,000 doses of the MMR vaccine have been delivered since last month. UK police say a stabbing attack on board a Doncaster to London train doesn't appear to be terrorism. 9 people suffered life-threatening injuries in the Saturday night attack. 4 have since been discharged, but 2 are still in a life-threatening condition. 2 British men have been held on suspicion of attempted murder. A 38-year-old man's due in court today on murder charges after a woman was found dead in a central Auckland apartment on Saturday night. Detective Inspector Glenn Baldwin says a 38-year-old man who is known to the woman is due in Auckland District Court today. That's news. In sport, Kiwis coach Stacey Jones has saluted the Pacific Championships as an advertisement for rugby league after his side beat Tonga 40-14 at Eden Park. He welcomed the occasion. The passion out there, it was just a great atmosphere. The Kiwis head to Sydney to face Toa Samoa in the final this weekend. Wellington have drawn 1-1 away against the Central Coast in A-League football. And an anonymous punter could net over $732,000 in tomorrow's Melbourne Cup. The Herald reports $7.41 was invested in a 12-leg multi-bet with the New Zealand TAB in January. 11 have delivered. To collect, the gambler now needs Buckaroo to finish in the top 3 of the race that stops 2 nations. That's sport. I'm Jodie Gill. Te bele wate le watolu minuto te le tulai ono le tau tuama nanga le siufonga le Samoa tasili mo tolo amole nei te mo le tai au la songa fu le nei aso tolo le nei le masina sumo tasi o le tatu fo longa le wa tatu yele nei tai au fo la wa umana mo le tatu fa tai mo le tatu taulanga vi inga le tu nei tai au pat patia le lo fo le tatu tapa isi langi lo na lo fo mo lo nanga le anti tanto fa yo tatu te filo tatu te mafuta le nei tai au fo ia mala mtoni o le tautua o langa si fonga le Samoa tasili mai tolu amo pe ona yen po kala me fanga solo i lea taiao mo le taiao we as fall nei vai aso o le nei masino tanto iai ia mo fo no fa tuli ma mo fa talo fa tu diswafu malu malo tanto o Yesu Kristo i le malifo mai o tanto wa tunu le nei taiao fo nei aso fo wa mai le tu e fo popo ya solo tu se fo ma so mantu wola leo tatu patpatia le nei taiao ia fa talo fa tu balanga fa lolo nganga fi el manatu e o tupa ia sa fa inga o la le toyo ia si tala le nei taiao fo ai o leo tatu nuti me mnongi le nei taiao pa i o le tua ia ava muai le tua le nei taiao manatu lea ia o la aso longa leiva manu iau tu faiva mo tatu tiu te le nei taiao pa ia ma malo le tatu tapa usida langi ia le taiao fe lava le te mafuta mai ai fa talo fa tu ia tu u malava ia fa inga luenga tofe le tu sunga fa fenga i fa tua ta mam tina ma tua lo le tatu watu le taiao le mafuta mai dunga tatu pa kalme fa talo fa tu malanga fia le fe o se ba sa o le tu sala le taiao le pa kalme le fio ngal mana na tasa va elua ia wa fa le tu no tatu watu o ile nei taiao fo fa talo fa tu malanga fa lo ngal mana malo se fumonia le taiao malo fo
Ia, lange mama foi, na sunga te le nei tai au vi ele tua, ia o tata o le foi le nei asa fau ilo na lofa malona anga le lei. Samola tunu pele fatalo Fatima lo le fola manuia. Malo, alo mana mai li fai ngala veso. Manga ia. Pretty pineapple lava kako fai unga le vai asa na sei ma vai atu nei. Mana ia le ia o le tai au fa nga solo ngol tatu pokale pepe ona ia la tatu si atu lunga o le al tele. O fui vai nga ton fa ido fa fongo tatu wa tunu ambesi le piso tai au le mtanga o le vai aso. Fatalo fatu, ave ta avale le nei fo i tai mil tai au, tato wanga i lunga la tele, mo la tato ulwa ili pote le nei fo i aso mai ta watu, ia o lea fo i olo o file mu lava lunga o le au wala, a matanga o le aso nga fua, ia o lea e maku wa i flow uma le traffic i vaenga uma wa tato wala te tele, e le o iei fo i sfala vala tau ta avale, ia, fa aftai le atua le nei fo i tai au fo afta avale, ai ia tautu ana lava, le saunga le mu ia matu la fo no lunga o le ala tele, wale saunga le mu mani tele nei tau malo le tau 1 minute te ai le tu lai ono ya le lei mara ia o se vai ngana tatu tala i le ala tele nei foi tau wa fotobali tatu tenu ya la tatu se se atu pola tu langa lo ia foi wingo le tau la matanga o le nei vai aso e nei mo fai foi o morino ia tu langa lo ia le nei aso i lunga o le ea ia ai mai se foi tu langa o le ai fenga solo ia ia tu te manga ruanga le nei foi aso Tatu tala nei te bele tai au winga le tau pe fa fa fisa vai tau mo tanto ya le lo li puti mai solonga le lei o le amanuia winga le tau sulu matango fia le laula i le nei tau la sofua i la tanga le vai so fa solo atu fu ilalia i le oli fisa vai tau mo tanto au kilani li puti mai fa mai o le ai tatu le malu o le tai au nei ma le nei aso suma tasi ti gri fa solo mai lo na malu le luas lo na mafa luas se fu mal tasi o so ai la tau nei fu tolu minute tele julai no le tau nei o le angoto atu le ile fia fena nei ile tolu minute le julai valu ile fia fi ya lo winga o tatou le so ya o le matua mali le sulu madela ya wa vol fanga yo tatou wa tu tu manga luenga o le ni tai ya o Te pele wati le waparu bidi te le tulai ono ole lu tau mo e. Tau mō le aso. Whesa ngā inga ma e ita mai. Encountering evil men. Lau tusi o le salamo e lua se fulu ma le fitu. A olona fua i upu e lua. Na si i taua mai i a te au tangata a mio leanga. Ina ia ai lo utino. O e saua mai, ma e ita mai i a tea. O na tausu wai lea o i lātou, ma lātou pā o o. Whesanga inga, ma e ita mai. Encountering evil men. Ua whesanga i tāwita, matangata fōwale, o lona mālo. A o le fōwalenga,
o loo tai mai e lona atalii o Apisaloma. Ma ua sola au sulu Tavita, ua alu ese mai lona nofo ali, ina ua fia maua leola. O le mafua anga lea, na tūsia ai e Tavita mafatuina, lana pesele nei le lautusi e lua se fulu ma le fitu. Ua tuu alanga Tavita i le atua. Ua whaai loa e Tavita i le atua. Ua vala au Tavita i le atua i lona fiaola. Whai mai upua Tavita, le atua o oe o lou papa ma lou wola tanga. Le atua o oe o lou talita. O loo iou a ao lou wola. O loo iou a ao le whaaola tanga ma le whaaea ina o au. Mai fou valenga nei tangata sawa. Samoai. E tele taimi o lou soifua ma lo tātou wola. E si i taua mai ai tangata ia i tātou. I lau ngā ruenga i le malo. E iai tangata e si i taua ane. O lau tautua i le e kālesia. E iai tangata e si i atu le taua. O lau nuu ma lau wafio anga, ma lau ainga. E iai tangata e si i atu le taua i ate oe. O le mea mānaia na whaia e Tavita. Ina ua si i taua atu lo nā talii o Apisaloma. E fōhua lana whai ngā mālo. Na mua a tuli vai Tavita i le atua. Ua vala au i le atua. Ua fiaola i le atua. Ua tuu alanga i le atua. Ai whai mai upu o lona whaatua. Le atua o oe o lou papa ma lou wolatanga. O oe o lou talita i e si i taua mai i a te au. O loo iou a ao le atua, lou wola mai e si i taua mai i a te au. Samoai, o le lu i tau a Tavita mo i tātou i le nei aso. E whaafua se i a o na si i mai e tangata fōwale, taua i a i tātou. O le taua o upu matala, o le taua o mafau, taua o le anganga. Ai mānaia, a o ina tutupu ia mea, tuli vae i le atua. Vala au i le atua. Faa leo i le atua. Faa iloa i le atua. O oe ua e mafatia. Ua si i taua mai tangata e fōu vale i lau tautua ma lau au nanga. Ile neifo i aso. A si i taua atu se tangata i ate oe. Samoai, tuli vae i le atua. Ave mua i le atua. Sa ili fe soani i le atua. Faa iloa nei i le atua. O oe, ua si i taua mai tangata a mio leanga. Na te faa leanga i lou soifua ngalue, ma lou soifua tau mawhai. Tātou te tālu. Le atua mamānae. A o ina si i taua mai tangata leanga, ma e ita mai i a te i mātou. A o mai i mātou. Ia mātou tuli vai i la ua fio, ma faa i loa atu i la ua fio. O oe o le papa o lo mātou o la tanga. Tātou ia i fe au mga luenga o le ne yaso, e manu ia ai whaiva a lo filima. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
vai Maapalo si matau vai O Yesu ala tamai Tula imasa si o lima Pati masali e siva Alanga vai pese fefia Yesu ke riso ia tato sitia Lalo va ese e vai Au ala matei ma vai vai Maapalo si matau vai O Yesu ala tamai Maatau pati ma e uso iluna Alanga o sana aleluia Tō oli oli fata sinei Matato vi I alona lelei O Yesu lea ua manu malo Tō mua ia mua o Sana I mai tui sota ai Yesu ua lata lata mai Vale la lulangi, valu maina male masiasi. Papelo a ila uo o Yesu, e alufa vale anga manu. Sauni ali faa o la tanga, wa mangalo a uanga sala. Wa ai oe ne I sia, Yesu le ala ile manuia. Wa atau pati mai uso ilunga, alanga o sana aleluia. Tato oli oli fata sinei matato vi I alona lelei O Yesu lea ua manu malo Tato mua ia mua o Sana I vai tuli sota ai Yesu ua lata lata mai Se mai Si o lima maalanga la whakatai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai I o e lalo mai Ai sau si mai a mi I o le matai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai I o e se mai Io lima maalanga la whakatai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e lalo mai Ai sau si mai a mi I o le matai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Ola tua malusia tua Yesu ia e whai noa Ma'aula ina ai se anganga o leiloa Ola tua malusia tua Yesu ia e whai noa Ma'aula ina ai se anganga o leiloa Malai wabiru tele o tene ia le tula I ono o le pese tula I masi o lima mai ala mamua wa mai atua lu I tau le namo oe maa ule nei fu itaya o le a songa fua e de vai ngala whanu faso I le tapu kalamini itaya wa ngal man Ia, whapena lava fwoi a peona e sau no te nei tae au. O le a tātou tāla tala no fwoi I am sei a whamana tu fwoi le tu o ia I le pipisa le misela le nei fwoi vai tau e mai se ia o lea lava fwoi o le o fangu mai le ofisa soifua malolo ina mō tātou umaina ia mauti noa. Ia o lo o ua whaatau no utui pui mō nei whanau e mai se le tui o le misela ia wao le MMR e a fia tuai ma le vaenga fwoi le o le mami le whaingoa ina e tātou I le tātou
tātou fo'i a ngangana. O nisi tu la fono mo tātou mea whapapa, mo kako fireworks, o lea ua toi whaamanatu mai fo'i. Ia ele nei fo'i vai taimi, nisi tu la fono mai a inga le council. Ina ia utangia umalawa fo'i e tātou, ia wa o lea wa amata fo'i, ia ona lata ile aso lea e masani, ona whaati ngata linga ai, lea au whai mea whapapa nei, ia ai o lea fo'i. O lo ia lava ia inga wai mana ia lava fo'i. Le sila fia lea tunu, ia o ia inga mo nei fo'i vai nga wale saunga le mu, eis whalawalawe sa tula ai ananafi. Ia le fo'i na mu ai, ia le tawalunga stasi fo'i o pasi stasi o whaitu atu, i tai atu le whaitu le sisi fo atu o nei au kilani. O nisi na vaenga tia, ia o le fo'i o le a tātou talnoa ia ile nei tai au. Mana ia, mo me le avanu, abo sistemi ta whasofo tulanga sa ita longa nafi. Le misi kamanga tia. Walonga po o full to Samoa. Ia, o ia ka alo isi awa o flu lai. Man kuare la faino. Ia mama ai. Man kuare la faino. Me la nga linga o fu lang o fu ngapoko o fu ngi. Langa la e afo. Ese of. Oh. Eu vou pensar se casel of le ekele. Ekele kasengi. El push off. Le vai kada la fasel po kala bal bal tayau. Ya, la venga ngal bal bada ya mal le tatu tu ya be fo tatu wa tunu si de fa fianga bo tatu. Ya wolo fa tu bo tatu wa tunu lam tanga tu te mangal ngal tayau la sanga fua. Trabalhei with mea, wala balea. Na one kuna melele so ela ne papewa o melea. Na one kuna melele so ela ne papewa o melea. Tuyala muwe fi mai moe lo pute pela titi petele. Tuyala mu fi mai moe lo pute pela titi petele. Tuyala mu fi mai moe lo pute pela titi petele. Tuyala mu fi mai moe lo pute pela titi petele. Tuyala mu. Oh, it's a fair. Sangat tahu Vai pula salafan Ai pai talo sana Ai awa la vale pasala su No pano Ile malawa samo Ale afie ponga i mai la lo Savai ole aso Mea fa'ato fa'sofo Uala taona salamo Samoa lo tomalo Atato savali peseta mavale O aso uamavai Sano tia lo tapale Au poliuri sa fala belabe na punitiari Samoa si chafale na o palo ile malawa Samoa le
Whawhiawhianga ma leo se ei, nei whawhiawhianga amata mo tātou le nei tae au. Luas fulima minito lau te nei le tūlai ono, ngal mana le ua. Awai atu fo ilau whaatupula ia lo lani mise, lalo wa iei nei mo tātou. Na ngata tātou tanu nonga le se wharaile, se fulu tolu ia ngase mautinoa. E o mailana na fiafi ua atole se fulu fitu. Ma o lo mautinoa lava foi, o lai wha au sa ilinga foi. Ina ia mautinoa ila tau uma lava. O lea e eiso o tanga i ngase nei, ina ia mautinoa o avatu siaki. Ai le ngata le na, o le vai asole nei. O lo iei nisi o vaenga i tutonu lava foi o au kilani. O leo le a whaatau no ina ai e tuinga la nei, e le aise tutongi. So mo le, o le whamanatu le leila le na mō tātou uma. Ina ia mautinoa, ia vili i lau GP, o na whaailoa maile ia te oio no whanga ia o whai ai tuinga ia, ina ia nga ia ile tunu e whaia ia tuinga. O vaenga o le nei tunu o le ua maua ile misela o Northland, o Taranaki, o Aukilani, ia e whapena i Wellington, ia ma Nelson. So o le mai taula iai, e le o toe mawhai o na eise tūlanga fo i lea tau fio o le ngase. Awa e mauki ngoa a whapea o le ngapipisi ai le isi vaenga lai i maua le taimi le nei. Ia o lona winga, o le lava foi wa sala lau le nei ngase i tonu o le atunu. A mai se, o le community, paula le wha mafa. O le upu wha mafa lava foi la, mo tātou, no foi le fale, stay home, if unwell. Inga ia kao fia ele se solo le misela. Awa e pei lava foi o nei. A wala ngona lo aunga. Wha mole, ia o le wha manatula na mo tātou, no foi le fale. Ia ma wha pena foi o na vili fo mai, vili le health line, ia ma vili foi la o e lava fo mai wha pito. A tapisa atu le pokalame i mai. Pei launa toe avatu mamamole atu mo tātou le leitai au. Luinga lau tala foi leo le whamanatu pe mo le tātou wantunu. Wa pe wha pe o lea lava la ua whapopo. Tātou tiro leo ua whapopo. Lono winga. O lea o lo o whaatuputupula ia. E le ila se meta o se avese. Po ua amante ona whaititia. Pe whoringa mai la o le whamanatu pe ama le tātou longo pe al pokalame. Mole mamalo le tātou wantunu. O le sivanga tāua o lo iai niso tamadi o le tātou wantunu. Leo lo ngalua mitanga luenga se fomalo loina. E foi o lo taurungolongo ma mai mo tātou ina ima whai o na mai se lapta inga o whautuanga o tualalo e pui ai tātou. Ia, pia na watu te lo taimi ingal malmana i le mamalo tātou atunu. O le whaamaile nei, pisa tātou le ano ia sola a temi nei. Le wa amatau na tātou titilo wa ia fianga o ngaonga. I le whaamaile ni misela. A fianga onga e ma maua I lava le soifua pe a whaatamala. Ia ma le whaia fo I tuinga e mai se lava whaama mafa. I tui o nai whanau la iti. A toa lo le tausango le tamaititi wata tau. O na whai o na tui ia le ala ia le MMR le mahasani lava fo ia o na siaki le taimi fo le whaaulu ailo walo I tutonu a onga. Ia o le lava lo siaki lava a whaia le I whaia. Ia e ta tau lava na whaia. A o le nei fo o lo e ma whai fo I na wanoa. Ia manga waa ia ta so ia la loi fo le fulu valu tau sanga pe a fa pe le faia tu ia I le taimi a o la kiki o lona winga em faianga e anga I lo GP ma fai tu ia wa le la se tongi mo tatou mo le au makukua fa ta mala fo ia le faia tu o le misela ia mauti no ala vai ma fai ona vili e ia fo ila le app fo ile lunga o la telefoni le ta o le book my vaccine o le sila le na vaenga e ma fai ai ia ona book sau tui ia ona e anga ile GP fo ia e whaakaungu o na whailo tui. Ia, o isi vaenga taua nao le taulongolongo pokalame mo tātou lea taiao mo le taiao e na ima whai o na utangia mai tautua nāma tātou o upa mafa a maua ni misela no foi lo fale. No foi le o lo fale tau fiofia ina lo wharuai. Aua te wharuai ma le telo le bepesi atu o le nā wha mai. A I loa laua e tau whalongo ina aunga o awhinga ngi aunga a makorangi ma ia. O le fiva, ia, o le fiva la lea, ele ngatele na a o tutono fufonga e makua mu lava. Ia, sei vai atu foi fafonga o le isu pe kafe WhatsApp le isu ia ma le tulanga foi le wapaka paka lo la le tino ia fa mole o unga na wa ia le fiva foi le masa nei sa so ka fiva mal ka mai kiki ia fa aingo aku ia langa penkolo fa aingo na pemo o le fiva la yo le misela e fai la si tulanga ese o valo mal tosul valu ia o lona winga o sa ona ia le tulanga foi le masalomia ia ma masa lava foi ma
ia treat le taimi le nei. So o se fiva lava so se tamaititi fa mole e ka kau lava o nga treats fo ile le pei o le o serious pei o le kaimi o nga i mele covid ya tatou ia wa o tulanga fa penale tulanga ia o le va ainga fo ile ngas ele ngata fo ile o lo ia no fanga masalomia locations of interest o le sa ia ila to ia wa ngase ia o nisi fo ina tu eta ua lava ia le utangia ia o fa o so anima fa ala wiloa mai le ofisa o se fa malolo ina pe ona ia fo tau longo tamali o le tunu o le fenga fo ia se mo se tu lo le swafa ia o le isi le na o alanga o le leilava mo tatou ina ia mauti no ai po a tonu lava fo ia lunga ia po antu langa o tau ona utangia mo le saunga le mo tatou le nei vai tau Mana ia le nau whafonga tātou wa tino o nei whautuanga manai tu alalo pokalame le maru o le tau le mtanga le vaiaso mo tātou ua e whalongo antu ua tau a fia i le misela wa e langona ina fu wa ia unga wa amata o na tau ngongo atu ia wa ese ale mo le sau o le se tu lol whafonga le tino le tau tu lol le tau ia i lo whalongo fu i le isu i le tafe i le mai le misela ese le fulu masani Pang winga la pi foringa mai ia furu masang bi pi furu masani ata fele isu pi sa mok. Ia. Ai a falong war kami ka manga le pi se pe pakir sor kama. Si aki foma. Le se me ka se mot no mot. Ta ya. Ai falong go se fa solo a ko pe pakir foma. Ai a mot o fongo fo pelo fali. Tava talo foi tapa angal ni tai angal man ngi kai au se sang fi ngai kanga kalu suat nunga Facebook ngi kai au ia batalo bati di so tatu pa angal man ia pi ona to tele la to le mafuta mo ni tai au to tele o to le mafuta mai ia o fe lava na te fa fonga mai ai ma o mal po kala mel tai au ia wo lo fa tu ma mo li atu lo fa angal po kala me atu le ni tai au ia mo fai malu o faiva le fa to amata le tai au la songa fua o le tai au ai te tau ona matua mana ia le tai ia wa fo elenga manga ia upu fola ngafi ia ti lo le sa matua mana ia se fasilinga malo si fa le nganga fa ingol va ia so la to yo tiu te manga ruenga se ile ala to mata wai lo sa varinga ile ila se me ka se fa mei kar kai ola ngal man le tau ona ia se ita o man kuai rola ia le fa launga inga le si kalesia ia kalesia nga fa launga inga la sa salu le kalesia ai o se kangaka i le winga le tala fo ilea o se faila unga te le se winga se faila unga la te talia le kalesia ole pulela le kalesia e fa si mo volunga ia ai o le silapito e kava a to le sipiko e o le sipiko ngale piko ngale au wala o so e o so ai dunga ia le faila le ala ua falunga tu le kalesia unga ngofo la ua sa fa le kalesia wa falunga le kalesia wa kale longo kalo le longo ko lu longo no winga wa amata lotu ele vai e quale kalesia ongonga idunga se le udo le faila au ia o faila au ngala o sa ele aku le sa e faisi mo lunga le pula ia usa aku ele idoa sa fa ele idoa la wa sa fa ile kalesia o man ka le longo o ke ile fa longo le kalesia ai ngongo me fa pelo le o le failau ia ku so wole sa wa ngai ai ngongo me mele o so mai ta to pa ya tu le tu o itira ka ka le kalesia ole sa fa di biko nga ole le fa longo ko ai lo do ko se failau ai ole si biko ola wala ko lo ko failau a fa ngala wa fa sa u di biko o sa lo sa e ka fa wa le a ku runga le lo ko le kalesia a sa fa le ala fa pelo le failau ola fa ala ko le au ka fa ka ko lo tato tapa ya tu na tu de chao ai o ko se go ko le u failau au ka fa asa kawala nga sila fiel le voile kalesia wa ya ai longa ya fa ga se pe 5 o kanga kala le sipiko la lo ko mo le sipiko ia mo le sipiko ingala ka mo fa ia la ko lo ko fa ia fa lau ia ngala u ngale lau o me au mala le lo e o so au ka fa e o le lau nga tato lau ga so fa tabala e lu ala me manga nga yole o lo me manga ya o lo na afa pela te la tu lotu la te na ale su ele me la sa ulfi ai
Ai lo lungo fo piko lo ko ai lo ko fai la unga ngo fongo fo ya le. Lua. Au te va ai le. Ile tanga tala mo mo ri fe ak. Ai tau ona e va ai. Ile ona fe ak. Aia. Aia. Ma o upola nga le o ka uanga. Aia. Au ke va ai kanga kala a mo ri fe ak. Ai va ai tanga tai ona fe ak. O le fe au le li. Ia. Lai au wala mai ai langa. Pe pu ula fai la unga. Pe pa fai la unga pe fai ava fai la unga. Pe e koso le wheelchair fai la unga. Po le har ko nga. Au ke vai. Anga oles. Le wo o mayangi. Ia. O lai ma fau ai fa mai. Oka, le anga fai la unga pu. Le anga fai la unga a kau kala me kau sela. Le anga fai la unga va ku fai le ava. O salo ngo fa mai kau wing o fai la. Ai le tanga au mai le fe au le ona fe au. Ai a fesili la o la unga ma ko ai no Ngalo. pia le ma Ko sala wa fa mai ale ko lua fo la fa da uma se ngo fo avele chim se kau fa umia la fa pu ya fa pela ava pena ye se mena se na file il falsa o ke amaya ma ai fe au ia le ona fe au ia ma ai le ona fe au ba ke do le o le me se nga kupa nga fi kon fa sala ngo fo e mal ma fo folis a u ngalo fe au le fai maria le yor kaya ia banga o manga fi o manga fi a fa pe ngo so mai au ka fa fe au le kwa ai kanga kayo ma ve fianga mo la tu le vai ngal chai o le o te lu sul tolu minuto le chai o le tu lai fitu awala fa te mo ta to wa tu ba lo ta wa ta ba lo nga lui ile nei fo chai o la to lo su nga lu nga fai malu o to fai ba
Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Almalmana le ua tātou o le masina la tātou wawai e fwoi. Au le fwoi tilu wa tele na whaatau mambo fireworks fwoi e li telo pitanu. Au le wamani o le o ienei fwoi tuanga fwoi o lo tina mai. Aua o le tulafono le ua iai e te tau fwoi ona toi whaamanatu. O kako mea whaapapa ia. O lea e whaatanga ino na whaatau i le aso lua Novema. A nga i le aso 5 Novema. Ia a olu mana iai la le aso whaapitua le ta ua Guy Fawkes Day. A iai lava la fwoi na iai inga. E le te tau o nā lua kurika mai kiki e lalo i fwolsfulu walu tau sanga. E alwe whaakau mai ia nei vaenga ia. O leisi fwoi e te tau lava la so spesinisi a leo lato whaatawina ia mea whaapapa. E le mawhaiona lato whaatawina e au noa male certificates po ua au noa male vaenga fwoi lea ua whaamaonia po se tusi e whaamaonia ai o lo o saunga le mu ia le tele o mea nei wa lato whaatawina ina ia mauti no fwoi le saunga le mu i lato o le a whaaonga ina. E ni seo vaenga o tutonu fwoi o le atu nuu maise o New Zealand ato o le ua whaasaina mana tau fia i fwoi fwoi lea i lalo vava inga fwoi le council ia le whaonga ina po le whai ai o tu inga whainga whaapapai e peila o le telo ni so vaenga public spaces, public places ia e iei fwoi i matawhanga o nisi o vaenga o leo lomua mai tau ua iei ia lapta inga fwoi ia po ua iei tapu ia ale council ina ia aua fwoi ne i whaonga ina e iei fwoi nisi o private places o lea lava fwoi ia ua mahe a fwoi ona iei ia le tapu ina ia awala foi ma ia tau fia awa o ke fai akula afa apea ai makangi ia o le sila vaenga lana e mai ma wel fa ka o me fa papa ai a o na o le taimi po le aso le ai o lo ti munga ia pe ia ni lapta inga mtangi e ma fai lava no tau fia ia ele council le vaenga lana mo le saunga le mu lava ia le ngata fo ile na o ilato umai whaongaina e ta tau lava na mauti no a whapeo le ainga e ka wanga mauki ngoe supervise le lei lava e se tangata matua pe a iaini ta maiti i le vaenga le ina ia mauti noa e le ai se whaalave la vetu la mei nisi o warehouse talu mai le tau sanga e luafe lusu tasi ina ua suia tu la fono nei mai le luafe suma le iwa ale council na la kou le koe whaakaua ia wau ke whai aku la tia i la fo i vai taimi lo tawa ai le warehouse e mu linga whaataunga fo i olki risimasi i le kau whaonga ma ko loli la popo awo makua i kumu i fireworks le lawa mai tawatu o ia inisi o warehouse o la tau le whaatawina ia e le tio fo i a tele ia nai pisingisi la ike taftafa o awala le o la tau whaatawina ia e pe o tūlanga na au iai mo tātou fo i le nei vai taimi a maisol nei vai aso maleanga i atu i le nei fo i aso ia e fia ia inisi ia e tele la tau tupe ia o se sunua la tau tupe ia wai pe o la kai karanga ki kilo ia atia so la wasu sungula kausul kai hau ia mantua fo i o tamaitia ia a maise i whanau ngal mana e vai lor tamaiti ti i mea e vinga
ia mantua fo tātou matua e tau na tātou wa ai matutilo le ala o ngā o le ala o na tāua ai skaba i kai mi e whaonga ai e mo i tātou te whaamariaina le loto le tamaititi le mele manao ai a o le me te tau fo na tilo i ei le matua lantou po le a tonu le me tonu fai a fuala i whaistanga ta pe lima kala pe ongo kala ia le kaunga le McDonald ai le McDonald ka magiki o manga i kere nga i lo le ave whaakau mai ai ka mai la ia wa a whaapengi la a kaunga ia kukua e tu ai i laso temine ia waka kukere ilo nga pa si al waku falo le si ai nga kala li mai ia nga mulu le si ai ia ai mafu mea tātou akua inga lo le whana wha mai ina nga o mea ka making of le ai na mafu o na whai ta mai ona ualu matua whaatau ai a uala le whaatau o matua tu pere tangtangi le tamai titi la tau pore me mana oi mon me ia le ai i le au nga ai a mai ave whaakau ilo McDonald ia nga velo le nga va inga nga umanga ai el ka mai ki le chips ma le nuggets ai o le peka wa vai le Ai vale lava koi ma oi. Ai le manga ia. A pa ala ai sia kama ala ki ai sia koi ma oi. Ya walu de leida io le ngase furu kala. Ya wa ole temini. Wa maku wa ke le kama io fa pa lu da tele ngal mana. Sa ole le lo sa no nga tia. O la wa fa tau fa solo ato io anga po io o kai. Ia oisi ngofuanga ka ikolu ka ifa pe yor furi ma ke kire me ali o tara mama ngel kaimingi ia al tu ala loyal po kalame ale malu al tayao fiangal mana ina ia fai on of social mo tanto tu na tanto matua ia abele le nga se furu ka la fa ka se McDonald o ma sia kama ia o fa ka wanga me fa papa ia wa fa ka ngila ai ki o koi muor ko fali ia oila ku ia ia mai maula ia le usus ko inga alang pole ko va vea a makangiri ongo Lesi fo ia ai kia fai aftangi sama ti fia mata la manga ia fa pa la le neipa ia nga kai le ia le ngai kamai ki fai la le vai la wa pa vai la wala ai lunga nga ia nga mata fua le stupe alu ai ia ai fai mai la ko maka ku ko ma ori ki ngal fa malama susu ia falo ko ma lo oi fa ko maka ia ga vai ara ki nga vinga mai sia o kama fai ngalo maka yo ia nga fa pa le wa ku ma le do ko ingalis fa malama ko fu ko fa malama ai fa ia nga mai ma wa le la ko pe ia mai fa mercado ko inga ese le leo so ko lua ia se mangur kai mi fuingi wa mimika a ko ifafo ia fa do me fa pa ke do mo ki ngai fafo ia ia le leilo tas fulu minuto le talo le tu live fitu po kala me la reto le ola mo tanto wa tu le nei tai ao au te fia la vai fa talo fa tu tatu tunu ia ile nei fo yaso ia te o mo fai ona fa tasi mai tatu po kala me yaso tasi mai mo mai alo lava le soi fo manuia o le ngaluenga se fuduiva al fai upe se fuduiva fai mai tala te spai alo iai e to telefo i oe na fai tonga fiti fa tau laitu na fa poto e ilatou a latou tusi masusunu ai i luma o tangata au le upu mo o le aso le nei susunu mea tuai na fai nai lo o langa o tala nei o se tala mana i te leile unga o le ngaluenga Paulo a fatala i le nuu leo Efeso fai mai pea to titi atolu tausanga o mauai le apostolo malaunga ma o le afionga le tua sava ai se tūlanga maoa e o le liliu o tangata i le tua ma le whaasa o lo toina o tangata mai le pongisā i le malamalama ia e au fia ila ma tangata fo i o le ngu o le kele o le au fai vai aiku le au palu vai le au fai tonga fiti whaatau la itu pai mai la le tala ua whaasa o lo toina ai ma le au fai vai whaakau la iku kia lo sa moa le sia tunu e tele le au fai vai whaakau la iku ai pe le ano i ai ia wasu e mea i fo isi tangata i fo whaatau la itu e leiloa o se mea siri o nga ingosia i le tuspaia pai mai la le tala
ina ua whaasa'olotoina nei tangata ona ole au whakaulai kula ngu ia i mo me kusi fo io e pingi me pingi magic e whaongai la wali he whai e la ko ngaluenga whakaulai ua la o mai la tusi sa whaonga ia wingo me fo e so se ko nga me whai ngaluenga e whaongai me whakaulai ua la o mai ngei ua kui luma o le motu tangata ua susunu e la tau lafi ole whailonga o lo lato makua momotu ese o lato so tanga tuai male mele ua ia o lato o langa ua whaasa o loto i lato ile tua ai wala ko mangaku silil susungu awa ale susungu kusingei o ke koe fo'i al whai whakaulaiku ile ingaluenga whakaulaiku i se teimi so le songa whailale mo o ile asol nei so a whai e li liu ma whaasa o loto ile tua lo o langa i se mesa e polonga ile tua nai po le pia ava malosi po le trucks ia po e fo isa e kaalo o langa se tu lo ia po lo fianga i mea fia le o langa ngi wangi mea ngai fia po lo fia ke makamaka ni ata fo ia leanga mea loe le tupo lo o langa fa leanga fa pe lo vai le fa pe o fa sa lo to Yesu mai le mea ai ke koe iaiangi ngai mera e ki kau mawhai whale e kau fia ke loa o singa ka mai mea ngai ke kau fia po o a wo ia po ngai mea fo e musika fo e pa o mai e koe fo e lo wo langa fia ingpia fia ai maluanga koe nga musika fo e pa o mai loa po le ale leva ngai kari Yesu e koe pa o mai e fia fa longo ke loa e koe o mai mai le musika nga ia langona fa le langi ole o yengi musika fa pena fo e fia nga fa sa loto Yesu nga ki fia musika sa eva ia so ia fa longo ai ma elele ia so ia ke lo ka ngoi makua kia ese ke lo satan e fa tu saina ole tangata e maunga lunga winga le tangata e maunga e koleni onga ka mai lima fe mai la tala tangata ia ai meo o maunga fa o singa ka mai cliff ele e mau ele lima tusietas e mafai ele lima kusinga tangata e mau o nga swingi nunga le wait lo nga kingo wa koleni onga ka mai lima fa tu saina la i satan singa ka mai ava noa ke ku ua iai ke loa e koe swingi ko isa kangi a koa i lo langa so le upu foi la le mo ai ni so tanga tuai o sa fai ngai o le tuanai i me tuai o ingi so kanga ki lo o e fia pe ai o le upu mo o le asurnei tango susungu lungo le ata o le makua ki lia ese awai mafai mena o nga koia ngai mai ai le po liuli i lo langa le tua o talo mo so se tasi wa e fasa o toina ia fa pena o makua delivered ato toa ele mana o lo toto Yesu ia vi ia o Yesu amen. Oh
Abelo wala ya nga le pese fa mai antua le tatu po klamena o le areto le ola mai le singa fa fenga ya pasta la faile mo tatu le leita al fa mas. Au na mo tatu le leita al fo ina ua toe 2 minuto na ta le o le tu la e sef le tu la fitu. Toe tilo. Nisi tangtanga I fo nisi o mea na tutupu I le nei aso I tausanga ua mawai. Mai tawina atu ia ole aso I le tausanga tasi iwa ono wha. Ia na whapena ona whaaulu whale nai o ia pe umusai nai se tasi o malu tele a le tapua inga mo salemi I to tonu o katap. A ole neifo I lava aso I le tausanga tasi 5 tolu wha ia na whapena ona whaamautino ai nai foi ua pasia se tasi o tūla fono I to tonu o Engelani ia ina ia whapena ona aloa ia le whaataunuina o sauninga I le e kalesia sa whaingoina o le e kalesia Engelani. Tasi ono fast fulu ia na whapena foi ona whapena ona aloa ia le wha manatuina o se tasi o tūla fono I to tonu foi o Engelani na whapena ona whaamamaluina I to tonu o le malo ina ia mautinoa e au wai tangata uma maolato whaata waina ia le tūlanga lea o e kalesia ia susata itasi nisina ova ainga I mena tubelene ia so I tausanga ua mawai. In this update, questions remain over the motivation behind a mass stabbing attack on board a train in the UK. 2 British men have been held on suspicion of attempted murder following the Saturday night attack which forced the London-bound train to make an emergency stop in Huntingdon. 9 people suffered life-threatening injuries and 2 remain in a critical condition. Sky's Gurpreet Narwin says police don't believe it was a terrorist attack. The randomness of it all has naturally led to this search for answers and meaning about who these attackers were, why they did this. Concerns a law cracking down on online harm is still only reaching the tip of the iceberg, a decade on from its inception. The number of people with finalised charges under the Harmful Digital Communications Act has jumped from 18 in the first year to 114 in the past year. The number convicted of the most serious offence has risen from 12 to 75. Auckland University criminologist Claire Meehan says the rise is expected as enforcement becomes less cautious and awareness grows. But I think it's really important to note most of the offences, they aren't reported, they're not recorded and they're not prosecuted. The Public Service Union is taking ACC to the Employment Relations Authority, claiming it failed to consult them before imposing new work-from-home rules. Concerns about further measles transmission as more cases are linked to schools. There are now 17 active cases, 1 in Northland, 5 in Auckland, 1 in Taranaki, 2 in Manawatu, 6 in Wellington and 1 in Nelson. Some of the cases are linked to Wellington Girls College and Auckland Grammar School. Otago University public health expert Michael Baker says it is a recipe for more spread. If you're not immune and you spent a day in a classroom with someone else who was actively infectious, you're almost certainly going to get infected yourself. That's news. In sport, Wellington have drawn 1-1 away against the Central Coast in A-League football. The Phoenix remain undefeated in 4th on the table with 5 points. Auckland FC lead on 7. Kiwis coach Stacey Jones has saluted the Pacific Championships as an advertisement for International Rugby League after his side beat Tonga 40-14 at Eden Park. Yannick Sinner is back as the men's world #1 tennis player after beating Felix Auger-Aliassime in straight sets at the Paris Masters final. He replaces Carlos Alcaraz at the top after extending his indoor winning streak to 26 matches. Arina Sabalenka will finish the year top of the women's rankings after a straight sets win to start the WTA Tour's season finals event in Riyadh. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa.
wala. Ave ta vale o faisi pisi o nisi o vaenga o lala tele le taimi le nei lungo le tato State Highway lua se fulu city bound lane so lo mai tau atu ma mawhale traffic mo tato ia mai se le vaenga le Vau Mayor Street off ram and Nelson Street on ram ia o lo faisi ma mawha o le traffic i le taimi le nei o Nera Road lo mai tau atu foi wa faisi pisi on the northbound and a southbound lanes mo tato ave ta vale Papkura i le Vau Papkura and Takanini on State Highway 1 northbound o lo mai tawatu ia ua faifo isipisi i le taimi le nei the city bound o lo mai tawatu lungo le State Highway 1 ia o lea fo i o lo fai lava fo isipisi lungo o tatou interchanges lava ia i le va lava le na Takanini ia ma le vaenga le nai Papkura nisi o vaenga o alta selo nai feo lolo clear lava fo i le traffic leis fa lava tau ta avale ia tau tuana tau si CIP ma ia tu mau le saunga le mu avata avale ilunga o le ala tele. Malo le ta radio sa mo na wali ma minute se ali to life fitu. E o se vai gadal tatu wala tele pe ona yele le table tai au le toi tali mai o tatu po kalame. Lo winga lo pisi fo ilunga la wala nga ia to le tinu bo nga luenga amanto le ia songa fua. Lima minute tene le July fitu lo tatu se mai se toe vai ngol tatu tala tau a uva ia tu lo i fafu atu tatu ofisa o ka se au le o so mai o le lao le tai au ola au ia o mantu atu tu sa o ta mai mingo ia nei la au ata na o le tai au le mana i o le angi malu mai o le sau ma sa video le tai au ia fa ilo mai atu o le aso fo mo le tai au fo a mai le tua e so mai o le la le mana i o le usua i o le tai au i fi au manga ruenga au le tina fo i si alo atu e fui ana la au ia o ngā ruenga masani a ai fa bele fisa vai tau mo tatou le soa ia matua susulu mana ia mai le la o le ata lo te wapa ia tu lo mai le fisa vai tau la poto le leile la lei se la e afa e la poto le lei kono winga matua malo lo sio ave le la nei tai au fulmal tasi o lo fa wina i tatu le malu o le tai au nei se balon ma fana lu se fulmal tasi tike wi ma fana sa ole le ofisa va ai tau no so ele la fu tolu minute tele tu la yo no tau nei ai ole ango to atu le fe nei le tolu minute le tu la e valu i le afia vi tali wa tu bole asa tai au le foi fa bele ofisa va ai tau ole ama tu atu e la poto le sa ole la asa tai au ai fa mai la ofisa va ai tau ole atu e me ia tu lunga lo ma fana lu se football lu ti ke rio la ia tau se mai lo ma lu se football tasi se lu te le tu la yo no tau le aso ele la ia mafafangu o ile aso atayao ai ole ato ngoto atu le la ile to ilua minute le tu le valu ile afia o se vai ngana tatu tau pe ona mai le fisa vai tau mo tanto le nei tayao fo ina ua fitu minute te nei ia le tu live fitu ia vaenga le angal mana le na fa ile mai le tau nei ia ole vaenga fo le pasilo titilo tu ile na se tasi fo vaenga pe o te lopo i no so le na ile fa la angal mana fo ila le Constellation Busway Station ana nafi pe ole tasi ana nafi le oli ia le ana longo i fo ia le mtanga luenga o fuimu e mai se leo ia mafana tinati atu le tatou pasi le na ona ole tulanga fo ile atonu o miscalculate le ave pasi ia wa ia vaenga fo ia pe pe ni awala lau papa ia fai ona o ai lalo ia ta avale ta ula le overpass o lono winga o le anga ka mo fai le pasi inga ia ia tu leisi tu ai pe tai ia a kongua la vea la le piko ilungo le pasi ia o inala le na tu poile fa la velave ia mamu ai fo le pito ilungo le nei pasi na paule me fa fitai ai ole pasi ole out of service le taimi le ai se tangata fo le se pasi se na fa fitai fo ia ona mafaya ona saunga le mu fo ile ave pasi ia matu ole pasi ile taimi ia na tu poile fa la velave oni tu langa fa apea oni tu langa fo a fo e te tau ana fa tupu manatu fo ia tatou ina i vaenga o mo le saunga le mu ina ia mauti noa mata ala lava fo i so se taimi i lunga o ala tele e lava me tupu o ai lava fa pe mai o ave pasi wa fia tau sanga o ave pasi a fa pe o langa roots masani a fa pe lava fo yo le masangi o nga ia i le vaenga le tele ia lava me ia lava le taimi sasi ai fo tau tai lo sunte ti sa le lengal malmana o sia vaenga tau o le tau longo pe mo tatu wa tunu a bita bali
ia o whaarawe te tupu wa o mea ia pena tawa ua mai sau no iringa mana lita au o mea tātou tele mako whawina ai ia me te tupu ia wa tātou wa waila ia whaarawe ia e te tau fuila nea tātou o le si vivanga tau ngal mana whaasol tau nei mo tātou avi tāwale te tau ana sia ki lau tāwale tau ana sia ki le lau tāwale ia fuala nei pasi ia e matau tia nei whaarawe ia o vaenga tau nongo pele malo le tātou watino ina e mawhai anu susani atu ia hanti oe avi tāwale o mea mea tau lo soifua malolo ina o nei mea o le pui ngā amale mo le saunga le mua lau tele mo tātou ma ia mautinoa Fai le malua le tae au. Ia. Kai mingei, malua le tae au, I pukofe, ia mautinoa lava, ia o la ua seki le pukofe le tae au, ia le na fo isina pole, si awa o kai mama, ngai anga, wha mama, mai le mama whawana nafi. Ia o lola kai milingei, ia fai le malua le tae au, nga usu ale fai ngaluenga, ua makua I seki ale aso atua. Mana ia wha mana tungal mana le fai le piti, a wha peo le tamai usu le tae au. E taulana al poltina e palaka ki poki fai le leise I pukofe le tama ia na alu le tama finga luenga a fa pe foi la tina e a foi e usu e finga luenga ai malo lo tama usu tama e fai pukofe le tina a fa pe la usu fatas ia na ilorola ile po pe va usu tina wa le te fai suma ia alu le tama e palaka ki poki e se du pukofe fa se du atala le taiao songi atia ia na tu rola ia le alu ia alu wa e tatu tere ilo me tu pula tu le aso a ele lele na a o lau a tupu mai se pe fia fo le ngal man a fa pe o le ai o se tio le taiao longa winga e sen mere ka ke ngofo ia man ko la ko ngure ka ki ko fer fale finga le susul fale awal tele o pamu io sa McDonald vai de kelo ngofo an kera kwa e pi o McDonald ai o McDonald fa ngofo folo ko lo fa okay so unkind da va be what do usu ia fa pe fo na tuli wa ka ma ko le pusa isa le se susul ko pusa isa alu fa finga lu nga wala kere fa susul ai Paul me lo fa ko se deria o mas fa susul se Fangoi vai e ia lu jogo kaya ole pipi mal kambangi mau ale aka me le aka la se mal fa susul akola le ka fa fi ko ka ngale or pela wi le laptanga ia fa di madu al tayau fa di madu al tayau mo tato umalava tato tadi si or kaya wa yo kaya manga ya ki sumai lu aka pa e fia fa so puki ma fa li fa so kalo fa kaya li ava pe wo so fa ia o le fili ia o ki ma fa ki le fili ia ai ma fa o le li ki mangu ia ringi kaya ka penga le lesi au fa ngau ia la waru si o ko lu wa vai le manga yo le wala maringi kaya ia ai hangi mai la ai la mari kaya o hangi lo ma le fa Allah Fale ton ko ia fede so ma le la manga ile la ai hangi na o ia fa le le ko kaunga ko yenga fa mangi la le tole la kaya susungu susungu me kwai ia na ole ma kwai susungu wa e o fa susungu e le fa la vele no va ia tu ole tu pu masiti nai mon we wa ngal man mana e se foi le fa no ila le tulanga Io la sunga tia e pe o le kama dairy Sabrit I Mahia Road se taimi ona na fi fo I le o le na fi le fo ina fa na tinati atua I le I os fam talanga la ale tama e ona le to alua le na faina o le na fa o fo I fa o lima la fo I le nei fo tangata na ia fa ia le so tu la fo no le nei isi ona to alua I luma ola la fa na ula iti ai pe o le tulanga na mafuai ona o le sai tu tono le fale o loa le tama ale tinale wa afia na o e fai le fa atau ai peila e tu tono I o le e fai fo ile sauninga a se tasi tama ita la vo ia e pe o le wa fai fo isona le mafau fau nga il fa atau o loa ai o
fafo le taavale o lai gongo fo ko ngisi nga la to wo atu o le mafua angala o le mana na o le vape lo winga le ai se tupe fa ata o le vape alu lo e ka mafai fo ile e fosi le maso le au mai ngole vape io e fa malo si le au mai ngole vape ia ma wa ia ni se tulanga fo ia wa la fotala anga il fa ata o le tulanga la le teine le tamal fine le taavale nga fai lo le kenge o I fafo kul fale o lope ale eng ko kupe fata wai ia e peila na e lavale na ifte na inga o mai fafo ia ina ua osala le taavale ia wa kau ai mai lo I fafo ni te au penga fo ia tongi mai la ile tamalti ale lo matua le lo matua no so I fafo ina ia tau mafai fo ilea e fafile mu petai o ina la le na fa nga ina ile na fise tulo ele mai ta itala volea ia ma fa pena na tau mafai fo ile le fa oli ma le ala na lai ona la vele tina ona tau mafai o sitina fo ilea e ave esea le au penga ia ona ole na nga I mai ia e o so fa ile tamal tina but o le tulanga la le o la fo I lalo o le va ai nga leo a se tulanga le fe tau tele fo ia atono e sa fo ile teine ia ile fai ai pats ile vai taule nei e tau lava ona utangia mauti no lo sanga le mumo ia ni vai nga fa pe alu lau ka avale vili lo maleo leo taimi le ai au fo ile tau mafai e fai ai wala nga le tu sa ma fo tanga ta uma ele lo pe fai ko lai off le ma fo le le ia ona tu po ile oni fte na inga ia mania afianga matu ia fa pe an paule me fa ftai le tu ola wa ave leo ia ai le I fo ile ola na ia ile ambulance ia male so sani mo ia matong fiti ai fo sitina ma nai manu anga iti fa ftai le li ola lava fo ina saunga le mu Malaya ole baba ai fo ile mo tatu ya oni tatu to mo fai la ngai pila fa le fa pe e ya te mi tatu te fina wa tu ai a tatu te lo e ila u penga la fo isa mo les na tanga o e pui lo sa ngale mo pui a lo sa a e baba ai atu se me ono a fa ina lo se fu o ilo tatu me ton fai o ilo tatu me ton fai wala au ile tanga lunga leo ia o me ton tatu ti le ta ofi a fa pe ton se falo loa ia in fai le talo no falo loa il fatu loa me umalava talo no fatu loa ta ofi na ia na vidi leo o tu leo nga fa mal tau ina mo fai no pui oi a fa pe ni o lisi de ba ngal mana ti lo le tu fo mo fai nga fa tanga tatu watu e ai lo se me ku fa pe nga vai la leo sores a fa pe lo ka I ka mo ko olua au ka I ka le ku po fa vabe ku sa la ki ka I ka le fai misa ya la fu wo so tu lo to mo fa fa te le fa vabe al so so no ta po kala me pe la no ye fa vabe le tu la me sitinalia ya e te tawana tatu wala au leo mo le saunga le mo ina ipu ya tatu ya me so na fa na a fa pe le telu se utama ya u fu ini va ia ye te batiti la tu ola ye se me ono tupu ia oi ina I mo fai ona ave ese mo lo ma fo wedding fer te mo titi ona fe se so sani ngalo mana ioi se tulanga e whano no ai fwoi ma fau ia ai talo sia ia a vea lava fwoi nei talo no anga ia ma wha tupu manatu ma wha manatu ia I tātou ia wha mua lo lava saunga le mu ia a olo o iai lava ia I lātou e ngafa ia ma tulanga wha pea ia u fwoi te mātiri tai au o e ala fo inga kupu fa ravel kai au wa ma kiri fo ia e ala ku ha ola e ile ka kala fi fa misa si fa ise kala mangai kala mangai ngalo fo I love you ya fa pe se ingia ia ma e bla ko fari o e tis uele fa lave ai o taua fa ise kala mangai ia ngamang wi ale o longa loko e alu e fa pe se fo le fa ngole o le fa lave la tangata ele sau lunga a sau lalo ia ngai mangai so sani mo tatu watu nei taiao te walo fatu po kala me ngal mal mtiti nei taiao po kala mal taiao lo tatu watu le fata ama mo le tatu tua ngal mana ole mo statu so ta inga male fionga ngal mana tuma wa tipi o tanga vai pena masani ia ila na tua I tatu tala me o lo tupu telo tatu watu no fa tata noanga ai ola am faina mo pel fa ponga me lo tupu telo tatu watu I tatu tala mai samo pe atali tu lai valu tau nei ai o fa tata noanga ia masani tatu ia ole mo seva no le fionga ngal mana nei tau lo fa spis pe ko kalpa lulu ai ko kalpa lulu fo le ngo me ngal kalsia moska ko Sepuluh malam ini tu cakap ni ialah Julai fitu ngal tau jual radio sama tu sini betul amol ni caya fa fiang amol malu tanto jenu ya malo la balon sai mau tu casi aswal fai malu fai wa am jang ole so ngafua
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. An African man who had 3 wives asked his Irish friend who had only 1 wife this question: "Do you like your wife?" His Irish friend replied, "I like her very much." The African man shook his head and said very sadly, "I don't like any of mine." A famous comedian gives this advice to young couples before they get married. Of course it's important to love each other, but if you want to be really happy together, you better like each other. Ray Rosa grew up in Italy and came to America as a young man in 1921. There he met and married his wife, Isabel. They settled in a small town where Ray worked as a barber most of his life. Just a few years ago, Isabel became very sick and had to move to a nursing home in a nearby town to live. Ray's life and daily routine completely changed. Every morning, 7 days a week, he takes a bus to the nursing home, where Isabel waits for him in her wheelchair. They spend the day together, and Ray takes care of her. Sometimes he brings his guitar and sings Italian songs for the other sick patients, and gives free haircuts to some of the men. Then at 5:30 every evening, Ray says goodbye to his wife and catches the bus home. It's very clear Ray's life has become one with his wife's, so that his life is wherever she is. That's real love and happiness. It doesn't get any better than that. You see, you just can't fill your heart with real happiness until you give it away to someone else. Jesus Christ teaches that our life is much more blessed and happy when we give more than we receive. In fact, marriage is all about giving and forgiving. It's living every day with your best friend for life, so your 2 lives become one. It's a commitment and decision you make, not just for a few years, but for the rest of your life, no matter what happens. You choose to do all you can for your mate's happiness, because you realize that's the only way you'll be happy yourself. So why not ask Jesus Christ to forgive you for living your own way? Then ask Him to start changing you. He'll help you so you can start enjoying real love as you become one with your spouse. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Say you
Oh yes, ole tupu fa mai antol Pakalama think a minute mo tantol nei tai au tina tia jole ngana Britania ina walua sfuma le 4 minuto le te nei ia le tu live fitu ale batua tanto fa muriango se fu pas fa nau ngal manole ta longa le tonga ma fiti tonga ma kiwi da sana na fia e matauti dia te pola sa o sida masa sa bota mata la sana fita longa le ale mana yo talonga Mana ia te le ta'alonga tia. Makua i o ka fia. O leisi ai tu o te sile ona o fia. E moni lava o le ana malolo le awatonga. A ia ke au ia le maua skoa. Makua i lava le ngā. Ia siamping, wau ke whai aku. Siamping ia songa ia tu sa lava pe o lana malolo le ta'alonga. Ai mako siamping ia lako a lava ia au. Ia i lato lava o le mana ia le ta'alonga. Io e ui lava fo e na tau whao. Ia ai le whaapea fo e le ahamua o maniwa. Ua fia ai la le kiwi. Wa mana tua le na whai a inga ia tonga i le isia lato ta'alonga i tau sanga uwa. So e moni lava la o lenga o mai ana na fia ta'alo. E le ima ko i whaapea lang ko umama inga le kiwi. Ia wai le manga o koe whai a inga. Ia o le foi lana tangtanga ia mai mo ia le tunu man na ia whaatino ngō ta'alonga. Ia ai wai loi foi. Le malo losi o le ese ngō malo losi o au. Ia ma le whaatino ino le ta'alonga. Ngā manai lau tilo e matanga le ta'alonga. O lau mata. O makua i fi nau ia au e lua. O le fia o lunga le whaino. Yes. Mana tua fo i leua sa whai mea le toa sa mola tu. A leua matua ile afa moa mole taimi fatu amata ta'alonga. I lau tilo se fulu minute pa solo o le makua i fi nau o le ta'alonga. O whapea, pero makua i fia whaino le wali i le toa. O lo ngā mā fau. Ia. I lo ngā manatu. Le saua le awa tonga, saua le awa ni usila ale mana i hape ta iane. Ia ua le tutu sa uma fo. Le mo umani. O le mea lana marumalo ta sei tonga. O le au tapua. Tato tilo la i le malai. Makua mangaia. Oka. Ia ua makua i mu whaasolo atu o le tātou malai. Ia au le tūlanga le leila na le lango tangata anu o tonga. Pau le na o le me makua i siampinge i lava tonga. Io e le ngata le pip. Ia. Nga ia tui o le malai. Ia whakau le ticket se va ai le tā hua. Ia. Te le tu e lango foi. Ia i le ta'alonga lātou i le lakapi. Ma le atina o le lakapi. I le whakau ingo tickets. Awai le seo ngai whai merka alonga pe ale nkanga kai oi makamaka. Ale manai ale whaatau le tickets. Siku e ai mako ie $2.59. $2 shop. Makua i alumia matou fua ia te utau. Ia malo. Au tu umanai makua mangai ai kele. Ne ta'alonga. Mai se la tina o lakapi. Awala le tau te mai tau watu fo i se tasi mai o le awal kiwi. Ilona ia fo i la ngona fia. Ile tali sapai e la tumpatia ke au. Ele o kiwi. O le awa tonga. O le au tapua ia tonga. Lea ua pei ua makua i marketi ina. Ia le ati na ele nei o le lakapiliki. Ia e pea whaatu sa foi. Ile tapua inga e maite foi. O le kapua inga o tātou toa sa moe pei o nei ai Australia lava ia so foi nisa ima vai atu. Ile foi le whaatu mulia. O malai e whaatau nuna e ta'alonga. Sui te pedanga ni usila le ta'alonga matonga. Ila uia mata po ila uia wawai sui. O le te lei o le swing o le ta'alo ni usila na o mai ai ina ia whaatu ila loi tonga. Ia ai e uia na manu malo ni usila. Ai manu malo tonga le tapua inga. Wha malo wha tei fui tatu so mai tonga. Kwa pua ia konga. Makua i se lau pasengi. Leo kele lau ki swing o wasikoa. Ia ananafi la. Nganga si koa ko nga mea nganga mana i foi ua matua mana i o maua la si ai tonga le lenga skoa maua ai tonga ia vai la le manga i kile ia po le api fe inga pea la matua matanga o filta penanga tonga la tu tatu talonga la tu talonga ni chi e la fakar ka di maltoa nanga ia e fata tel maltoa no winga talonga le fai sini Australia i le vai sonei ia lela te lo foi ua makua i kuskusi le fia onga mal pulenga skai dia ngi sila lenga fai akonga na e foi la ua maka me luai ia malvaenga ia tapenanga la le oka se manga ia maloa tonga maloa ia tu tole tomo fai langa to telefone tatu sa leolo o mau paulo tu tonga tatu ainga ia malo mo tapo inga tatu pito io malo opito tamasi malo opito tamasi mato o
o le lei o tau. O sa o nga mea. Ele lo me vanga la ya ka ku. Malo fon ma tu au blacks. Mano malo ma tu ta longa. Ma tu ta longa len ta alo ma ayalani. Oi de ka malo ko. Malo ma ko lip. Oi so. Kasi ale malo, ori porque. Ko kalanga, ta malo ma ko au. Oi. Aba ko nga malo ma ko wa di ba ka sa. Ai, tia, o le si o le ipol mang malo. Au lava ko ke io ko ke vai ma wala lo nga me ya ai o le ala na mai tawatu. Ma na il talonga tau fa fo e man tola ai la ni sta si fo io au. Io au e silio na malo si fo i le lalo langi le tulango la kapi. Ia le kuma mai nga fo e tamauli. Ia me si ngo malo. Io. Kal si mo si malo. Ke le mak malo. Lei, lua suli minuto tano le tula valu tatu se mai aso e fo fana. Famala tuida le so, aso tolo nei o novema. Tele awala ese fai ona e vala mai al tatu telefoni na tolu fitu tasi lima tolu fitu tasi lima iwa tolu. E ama tatu upenga twailangi ngal mana. Io le tatu on air at radiosamoa.co.nz. Ia le ngata namba tatu YouTube foot. Io vai di kele koru fa. Telefoni, Facebook, YouTube, o le emaili. Ia, se vanga o se aku sisi as vanga ula o email. Tatu telefoni le wa lo ale wel tatu wala ngal man. Ia fatalo fatule o mola no nei tai au. Malo soifua. Na fionga sala, apena fole to faya tia. Aftai moro o avanoa. Ia. O pamonianga nei mole. Las fana o sia o quanto tale ya matafua Grace Faula o paptotoe ya o le asole nei la sotolule nei o ono vemo ato ielo na los fulma los sang lo na langa faftai le to nei ta sanga tele fine o e mau faftai ta singa le to ya te o ya o le mato talo lava ma o matua o lo tina ni fa penana e fa awau pe lau le lo vala au wina tono le kale sia ya le vinga le tua lo leo fa ngamo le tua mo na vinga ya le ngata le o sia nga venga wala wa o nga fa wa tau singa o matua ya el mato talo e fa penana nga le tua ya ti o ne yaso ma won sia le o mai leli ya ma wolunga se vinga le tua ni ya so no lo wa so fana yo fa manianga na va tu nei ma tu o tina ma tu eni mata o fon fili matina nei papatoi ya me se o tina ya eni faula ya mai se o antes mo anko so ni o cousins o malava ya amniele tu los fana matafua ya o lo fanga na watu ne ya ma tu o morotina fa style mo lo wa no tema ma tasha ya manu ye tele ne yaso atalo fatu ile isi fo yo atato vala au le nei tai au malo soifua Maro se fonga man maro se fonga go sia se buo maro ika ya se faya ele loko vin fa kai de ko au dia mangi ko sanga kele sa le ma fo winga ya u ngi ko sanga ya fa kai de riwa au dia mangi ngi ya so november ya wa ko ngi ko sanga o su lima fa kai kele na mangan man oi ya lo wa soifua ia malo lava ia le ia wa de li tina le ainga e vala uma ia ma uia tio la sa mosi oi kalo fa ia le malo fa lo sai ma ngof ko kasi e mesidinga wa ko lo wong so boli betu sanga taba mo le ato lo fa anga le proclame mo lo sunga e mo tatu se pese fa mo lo seifua malo seifua lo sunga tabai seifua manuia sina sa noia and my face to sala tsaya yeah we seta le lunga le laina ya talo fai seta ya molo wa no wala blini taya ya
o whaamanianga mo le tamao le ainga, le aswhanau tamao le ainga, o nei le aso tolu o Novema, o atoa I ailo na fitus fulma le tolu tausanga, ia, mātua te whawhatai le alo whamaleanga lei o le atua leita e au, I le soifua lau lei, ma soifua maua fua I a te ia, ia whamalosi ngā ruenga le atua, ia e maise le alanga ino le whiaua le atua, ia vea oi o se tasi o le au tau o le ngā ruenga le atua, na te alanga ina, ma whaai loa le finangano o le atua. Ia o mātua alo whaanga, o au tina ma le whanau, ia tina maskipi ma le whanau, o masi masia ma le whanau, o whamelea ma maat ma le whanau, ia e maise le wii o le whanau, le lo Wellington, le o lo whiangai ma le a onga le university. Ia, ua lata fo le taimi e whaamae, Island whaamoemoe. Ia, o mātou lo whaangana mo oe tā, ia umi lo soifua. Ia wātātou mawhitanga ma le whanau, ai maise wa tina. I love you, my honey bun. Always love you. Whaftai tele, mo lo wawanoa. Whaftai. Malo, whaftai. Wale stawa la ungan man malau te loa. Te lo pe statu emaili na? O le fu te tilo atu te tia ele I eise tatou emaili wo o mai I e whapena fo ilunga o tatou YouTube channel. Ia wale ai. Lo inga I o la songa fua e ngā kere fongi a. Ia Facebook ma YouTube ia o whamurianga o te loa la hewa. To telefoni la tu lau so inga haru e au. Ia o po kalamena mo tatou whamurianga o soifu mas whanau. Ila tu atua I le so le tilo la tu tau sanga la so tolu nei. Se le mangu yo kaka soifu ma le so kodu. Mangu fo le tele o me tupu le afiong pa ele tu o la so tolu. Ia te walunga le to tu Yesu mo le mariwa Yesu. Ya so kodu foi. Pa se le mangu yo kaka la so kodu so. So se mas so stanga tala soifu ma la so tolu so se masina. Kaka mangu ianga. A kuak. O mangu Manu ia whao popo. Ia malpule kalwe de Samoa. Nei vai ngale tai apole pengalenga mole atuai ia alo faanga famulianga ia tu malabo famana tuide le soto wa seifua. Ia manu ia tu aso fanau al pese la le wa sauni mai ia waino mo to e mo mole tu famulianga tu aso fanau. Ia manu ia tu aso seifua. Happy birthday. Happy birthday. Ia singa sungu. Ia. Singa sungu foi ma singa keke feula. O fa que le ase keke. Ai fa flangang wai. Fa flangang wai. Oi amo o keke fai. Ai. Ora kako pisa foi keke o fare keke. Ma o keke fai. O ka se manga ia. Mori ngao. Ia. O maupu. Ku sape le lava ku pe fa mori ngao. Mori kuro. Manga ia las fanga setsia marka ko moliku. Eu lo vai fa mama lamba. Por valu bil ja tale ala julai valu.
fa Samoa. Wa ule nei o kas futialu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. O se tala fia nei mo ila tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa bala vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le TR Marketing i le mautou Samoa I mangele. E nau le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whao sota iane, I le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, morisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea products po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua maua lanto pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o walutasi toruiva walutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Toi sfuru minita tale o le tūlai balu. Toi tali mai o tātou pakalame le te ma le tae au. Ia le fu amata le vai aso la tunga mana mo nei whanauia ma le wanga ia tuli haoma. Ia o te mi pisi fu inei. Ia o te mi whaatutu ngā tāo le vai aso, la mtanga le vai aso. Ia inai mātua e maise o nei whanau tapinatu mo aonga. Whamaloa tu fo I nei mātua le amtango le nei vai aso. Ta tonu lava fo I ia ele whaingo fia le taulanga ina o nei whanau I le amatango le vai aso. Ia ai whamalo ono sai. Malo fo le whaatotoa awai ele whaingo fia ai o le tala le mo tato. Le uko I kiki lava. Kiki lava. Uma le nei fo I tau sanga onga. Ia ona sele fo I lea I tau mawhainga. Teine matama onga whamalo si fo I teine matama. Se whamole mole, se vave ngā ala I lunga le tae au. A ngā I le vai, se vai atu le whaafonga le atu nuu. Ia maka penga le lei. A le lei ma ma au le lei le tapenanga ku le whale. O le makua whelesi fo I ngā ma le masau o le mawhauwhau. O oe teine ma le tama onga. Ia o ka mafo I langa le ngā le ala I fo ka koso vai. Luange vai atu kuilo ofua onga ele I alu le vai e faa felesi ai le mawhauwhau ia oka e faa le kong awa te tala noa nanga wa ainga ia wa ai e tātou ta mai te a onga ia ngā luenga whawhai a onga ia o te iloa le leima o tala noa atu I tūlanga e whautua mo o tau ta mai te a onga ina ia mau kingoa e makua I sao ma au le leile aso ma tele ni mea o ngai ma whai ana e au ina le aso nga mana le tau al vaenga le wai whaasoai lau sunga whaia onga mo nei whanau wa onga amata. Ia e whaasoro soro fo ile heista mai 5 tausanga. O 5 tausanga wale 1 tausanga nga mana temine. E ua whai mangaku furka mai kira ako. Ua whai mangaku. Oka. E ile ua tari ile ua 1 tausanga. O ka se whawhangaka. O le awala lau te whaia. Whapea tate musu fo ile so onga whawhang. Ia ua winga i o tamaititi. O waru le whaasuma le whaasolo. Anga mai ya solo lo mamaka e solo la e moi io ngai vai le pula e piwa tangi ia ala ua solo a ninga olisi awala e mafai no sosiani atu ia tatu matua e te tango e feilta mai titi wa o ka kono makua
e whawhaunga kāloa a makarona si i leo. Ia awane i alu lau tamale i lea onga lai tangi. Au fwene i alu lau tamale a onga e se mea la ele o fifi ai ma whaoleore lelei. Whaoleore lelei. Au ai whai atu lau tala e mulinga fo ingai kamakiringi vai kaimi. I lo vai kaimi. Lo vai kaimi. Ia sa whawhaunga kā fo i o ia. Ia la ngalo al kako vai kaimi. Ia o lunga o le ala male o ngā la au. Oi kako e langa i nunga saru lima. Ia. Io e. Nga pā saru lima ule ia bla akoa paipa. Al vai kaimi i o whaole ore kamaki. O lunga la tatala fo i rengal malmana. Nei vai taimi lo te whaingo fie whaole ore le sau tau. A watu fo i le whale a onga. E whaingo fie rengal ue ngā whai a onga. Pa fo i la watu lai fie le tamaititi. Wala mwere whai a onga mo e fie. A la watu la leo lai tau whaole ore ta walo lai tangi. Ona na esa sa. To e leo tele ai. Ia e alu fo kamaki. Isa ka fiso suang fui. Ai a wha pe whaunga ka. Nga, fasi solo, fasusu. Solo sa o a maka. Solo le leika ko maka. O le si a wala na fiso sani tele mo tātou matua. A le fo tula taina uma o ngā nei tau sanganga manwana. Iyo e le wha ma lo fo il nai nai tama mataini a o ngai maise le taimi le nei ia i latou ia o ngā mawalulunga. Ia o le wa wha ngā solo su e ngā wha i wal tau sanga wha malo losi. Ia o koe kiki lava o ngā kingi leo kakauku unga. O le nei fo i tau sanga wha malo losi ma wha maoni. Whai mea onga, a iai le taimi e tau na whai mea onga wha o ngā te tau le taimi. A wai le koe maua le aso ngei, i se isi fo i aso, i se isi masinga. Tasi lava le aso tolu Novema, i le nei tau sanga. A wala ne i maua le aso tolu. Ia le wha ahalu le au ngā ina i nisi tu, ia wha o ngā te tau. Avanoa e le au maua foi. Ia mauti no foi tātou teina matama, tala noa i o tau whai a onga. A iai le memo o mia le fisosoani, wa ai lau tiura, ia ke halu le whai a onga fesili i ai. Ina ia mauki ngoa e kingi ma tau lau o lau wha moe moe. Ona o lasa e whai lau ngaluenga o le fesili. Pe a iaini tu langa e FFC le malama. Pa e ngale si vanga taua tātou avi ta vale wha pēna. Te mafuta moringo la tele airi i alu ese lau ta vale wa ile le fuspa o tamaiti. Wa ile le fuspa o tamaiti. E te tau ona whaatino mo moringa luenga tātou avi ta vale. Ta mātina e alu mori tamaiti. Whai le fuspa o tamaiti. Airi alu ese mori ta vale. Ile le saunga le mua, ile tala no fo tātou ma me tupu ringa tele. Ai te tau ona e vava ai whai wa mo fuspa o na alu lolo ta vale. Ai le wala au kongor ka vale. Fuspa. Ai alu ka vale la ka fa fi fuspa o le ka vale o vala po. O lunga fo kasi te tamaiti. E ta ona mo fa mau le fusi pa o le kasi. E ese mai le fusi pa o le i o le tavale. E fa na fai le fusi pa o le tavale. A ia mauti no le lei. O la e mau le lei fo le fusi pa o le tamaiti si lo no fo le sa fai mo tavale. Ale banga ia ke le la ngi ka au ia fia si au kama. Fai le lei fusi pa o ngai kamaiki ia ma va ai le kasi te le pepe ku le ia i lunga. Ia fa sa fai fusi pa ia ngai la ko ia fa le fosi kere ia fusi pa o ka vale. O falo, mai wa uma le o mia fusi pau. Ia, se a mera si ka fuga le sei fa wala. Ngongo ya. Mawal polo kare o leo. Fusi pau ka mai ke ba ku a. Fa au le ka ko si ka fusi. Ngongo le pico fe ko. Le akol ki. Fai tu su e ka pola le mole a weba ku soli e de nga fakia ka ku fusi pa ka ko manga vala ali fi we manga vai kong allo ba ku breathe in breathe out wa uma mele of ya none of the above e go me go pi me male mele ma siki kala ku out of order Ia, ole mea koe. A whaapea wakau whale kongu. Whai whamalostino. Savali. Umantu utamaiti savali. Whai whamalostino whale. Ioi. Ai, le whai a kua ngale wako male mo se pepo nga ka avale. Ea kua, fuspa. E whaapea sing. Angu sa ngi ka avale. Ole mea le pasi fuspa. Mafua mai a ole ave ka avale. E ia fuspa whakurunga. Ai le fai ale fosia
fai ale fosi la ko ia nga paulanga me mau o le fa'au le skafu loka mal koko pa sai mal fusi pa ngaka ai wa sa ngaka i skafu lo ia ngongoa ia man ko ole fiko ko le au ai ngongole au udah kakak fai ko aga kalau beri kau mau bawa kalau skafu kakak fai pa si kafu lo kun kakak mesti pa ulah le misa malcina misa le malkinga or si kafu por si kafu oe misa fa pelor kamale fa or si kafu la dia dia ngal la po le fa kasi kalau kinga furia ku kasi kalau kinga ya wa wan sanga fai lo langa sanga fai fale ayo le kene me ingi le uta 2 minute ka fa mal sking o dale ngala ya io fai dale ngala dia afa pe nga wa le ofia ya ingi ka fa ku ka vale si va mal fa mal si ego ka va pe ego bile ki ga eva sa al colleghi fa mai toia wala vale skafu le fa fa che le mai cascafu ka ai fai fa mal skigo io mai e la ka ko ya ya le nga ka ai nga ka lungo ka ko oso ali ai yo ai ya lungo Ad. Safa. Yo. Ya. Iya. Oi, don't mess with me. Ye katom. Yo. Au kafa. Aya, tawa ya safa. Aya. Piso. Yo. Aya. Lunga. Iya. Aya. Pháo lunga au. Aya. Lunga. Aya, ui cái nào mà vậy? Hết. Các bạn. Yo. Aya. Lima sekoge. Iya, saval vale. Iya. Ya mana vai totono. Mana vai fafo. Gaston. Mana vai fafo. Ya manu ya tela le nei aso soifua. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo lo tātu o tunu o le neu o tātu mafuta. A matanga o le vai aso mo le nei masina fōu o November o tātu mafuta ai. O si mai le whaafonga tala tau longo mai lo tātu o tunu. O leo au musama te tala nei ngā luenga tele. O le urua ino o fuanga e tausi ai ta mama tina mātutua e lo tātou motua savai. Lea e tusa ma le tolu tesi ma le 5 miliona tā lalo na tau. Na tangi I 5 se leni na fausi ai. Whapea foa I mai nisi o Samarianga le lei. O se no fuanga o ta pena le kale sia kātoliko e lo tātou senu. E pei foi o le no fuanga I mapu I whangalele. Ae e te tala mo matua tausi o le atunu o mai so se e kale sia. Na maua le whaatele noanga me le fio ngā pātele Paulo o Fido I alii. O lo ngalue nei kalai estete New Zealand. Sā malanga mai lo tātu o tanu e mamoli mai le mea lo fatupe. Mai tangata lotu kātoliko I lea vaenga o New Zealand o lo ngalue ai. I le ngā luenga tā lai o le tala le lei. Mai a whailo ai le ngā luenga o te tala nei. Ai o lo mana o mia le viso swani. Inisi o vaenga e sili ona mana o mia. A o le whauru fale ta māma tina mātutua, o le alatu a mata no foia le no fuanga. E ka uar ka interview, o le swaririn ke arinei, le suru fufa, sa pa whapa ien no fuanga ne. O le me mua la, o le ko kere o ngā kare kufsi sili, o
mapui puloko o longo puloko arkarisa wa longo fanga ka o longo puloko ongo ile sa ile au nga polisi fo ya ka koriko longo puloko sawa ona swaila neke ngai mo ko si le fia sa fa pa yer ngo fanga o ma fa pa yer sa fa pa yer aki posa mo ya mo sese se mo fo ela wo skaulanga mana u fainga rongo pa yer le ko i poru ma sawa o le ngola nga ngo fanga longo puloko o ngo fanga la o mo fa pa yer ye luas fu malima pokula wa ye bo ka ma ko e sawa mar fale mo la volunteers Paula mele we la uma fa pa yo popo le lava me wa ngai ka ma ku ano la kala le fa ku normal manga ese manga yo mo fo ke le mo fo e fi kauli le ma ka sa wa marka o ma marka ko mai fo yo po on mera la we uma fa pa ye fale o uma le ngarwe i fale la le mo fo ka ma o uma la ko chepo Pauar mene karsanga ko foi a ka ko sa mo me foi ka ko fa fo o ngai so sangi me mo me afale ya me foi me fa mo foi ko mo ko ngai ka ma ko o me sirin ka o da wo mo fo nga bo po mo fo nga de ya le foi man mo fo nga ka ma ko o lo mo pulo ku sa o la la wa fa pa yen mo fo wa ye fale ye be o ko me afale ma me foi fale le ele mo ko mai ka o nga ruanga foi la mor si fia o de kala so se kalisi ma ka sama o le fatu penga no fuanga ma le wa le wat tala eu le ye vai nga ye to lo mo mi ai le so swani mo me afale ma tu la ngai boenga ma tu na fa le tu na sa fa tu pel no fo sa fa tu be se le ni mai le kalesia poni fo o le makanga nga luenga ku sa mar kalanga nga luenga sa kangi la vai lima e mo ku sa vai sa faila ko sa ini nga kupe o ka o ame ma mia sa kancha sa ini ana ko a ke wo fa lo mo le di kana me ngor kupe la swa sa fa salawa e si da ku ko mi o ngor fa nga luenga fa nga luenga na sa va o si kupe mai company ngai Samoa o si kupe a lofo mai ngau mai foi ai si mai Australia kama koi lo mo puloku makenge ia kama koi o mo puloku makenge mai New Zealand o mai se ringa lofo mai ai eu foi lá a Macau e cara se que sa mai foi se ringa mai Samoa lo ama tu sala fucking ngora le masakanga i di mai Samoa na de wa lofo mai foi ka mai fa fo kama koi lo mo puloku makenge lo puloku i Australia na pe foi kama koi makenge koi lo mo puloku i New Zealand Querer so sonho mais favorito olha lá lá o vai mais so sonho de quem me e foi lá esse container loia sau qual a aquela coisa que descof na ele cofama não o fu sa vai galo ma fi sa vai e a facilidade mas aí ele foi no fila para lá sa canha e dimo o ni isamo ya lá o que ele foi so sonho mais fácil i me kau se rei o isi kampangi sap so son ke rei mengi wa kau si la fia e ele proput bo me afande foi no la papa o mo me faki mo ia mo isi kampangi ngai sa pa kai foi le le me la lo fo ngai kampangi ka ko ngai sa mo ia de ku ia re de ka o ko la ka fa le mo fo o lo fo nga mo ngai ka ma ma ko sa mo Nana fulanga lo sabe. Sabe se ao mai foi se mano fa ma ko kres ke ia ma mai ka posa oriku ainga de sa ma ka mai ngira non kom ia me o mai fa ao ka posa i ma fifia me lo no fa alo nga lo kala sa fa kinwa sa mo kangidi ia na fu ke de lo fa mai fa fo me se dengi ia de kuā Samoa ko anga lema o le ala kala de ko au ma fola la me ko ke me foi ai fa kai foi anga mo mango bongia mo ka o le ala le fa mo
o le lofuanga I se teimi o le a mai a I tāpenanga I e tutoe ia ma whauru whale roa nisi o le a whapena la amataina ia ona nofu ia nofuanga ma tausi e te mai te isa nasa me tari tua inga re o le skate pulonga luara ngā lewa e o ma whari skate mua mo o ma whapa ia ngo whanga whapa ia wha o le winga koe longo mai whaula nasa e mua o ma wa le whenga o fuere a koko o ma me koko ngā whare I o ke longa foi o I se visio ka maki o la o le whaingaronga luara re koe o le aso e mo foi ai noa whare ala o ma whapa ia whare ma ngai ke reo mo whanga o le ma ngai foi la o I se whangua kua whaida ko a whakoanga o mo veges a wanga I ka mama kua o le fuko ke reo volunteer fo ngai ka makai se whasare lea e foi lango famo ke longa e la fuso songa ku ia isi karesia o le fakasa o mamo ma wa ai le songa le lofio ko si pe vai e mauia na ronga so o se fatal noga le fionga pa tele paulo filo yali wa luas fulu iva nei tausanga o nga lue o ia le kalesia katoliko I te tonu o le ayo kalai estete New Zealand o le no fanga o tamama tina maju tua I savai e pe o le si le fia sa ye mo mua le kolisi o longo I pulotu I tausanga I tele ua mavae. Na matele rua I aso le nei masina 4 November, le asto na I leo mavae atunei le tau o whama timunga mamafa po le cyclone season, mo atunu umo le Pasifika I saute e alfi ai ma Samoa. O leo whailo ai se li poti o le tau le nei o wha, le valo I o le 5 I le iwa wha e ono a fiai, atunu I le tu I saute sifo. O atunu I e alfiai Australia, o New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, o Solomona ma Vanuatu. Ai o Samoa, e titi lava se avanoa e alfiai ona o ngā sami e se wha, se ia vanga nā se wha e tasi ua valo ia, e ono afe mai ai. O le vai asuna te nei na whaelo ai le ofisa o le vai tau do tātu tunu, I lana li poti o le vai inga mamao le tau o whamati munga mamafa, o lo whaelo ai fo I lea whae tasi, o lo valo ia le ono o atu o lona malosi, I le la asanga tolu po le category 3. O aperilo le tau sanga fau o wha moe moe, e mai ai le tau le nei o a wha mati munga mamafa. I le limas fultasi le neo tau sanga talu na wha tuina, le fono fau fautua tangata Samoa I le ayo au kilani New Zealand, o le ua wha iloa le teitei fono whidiwhidia o le laulau fau le fono fau fautua, le sunga ia le a taua le tāua Savea Al Harrington Lavea, le langolango ina ia le pāle mia o le tātu utinu, le sunga la aulia le malia toa le ua tea polata I Valfosi Schmidt, o le tāua tere o le ngā ruenga le fono fau fautua. O le langolango le teitai o le tātu malo, e peona whaailoa le teitei fono whidiwhidia, sa whaailoa a o iai au kilani I lana si ngā ngase. O le masina fau o te se mo le a whaapa iai to finga o le laulau fau, I se whaata singa e whaia le maota o Samoa, le olo iai le ofisa o le konesula o le tātou malo. O sui o whidiwhidia I le laulau, o le teitei fono o le sunga le a taua le tāua Savea se Yuli Pesta, Al Harrington tu Madval Lavea. O le tofa asiata fale malu pio vauliko, o le ua whidiwhidia le tofinga o le sui teitei fono. O le whailau tusi, o se iai le sunga le whawhengainga, Reverend Tole Afua Larry Tupai Lavea. O le tofinga teu tupe, o se iai tama ita ia to lua. O le fionga ia loli me sepa Janning, ma le fionga le tama ita ia tusani te wha ilangi sua. O le whautua whaapitoa le komiti whaafoe le sunga ia sua, tonu nave misiduki sua, whaumuina. O tai o soa komiti o le tofa ia mano o lo ufono to o Lavea, ma le fionga le to ali, le fionga to filau Ted Stanley, o ia lea sātu le mai, I le tofinga teitei fono. O le fionga le li ilo ia al fono whaufutua Samoa e peo na wha ilo ai, o tau veina le to whai de vai malai, le to wha asiata tina e va ai. O leo wha ilo sua fol tātu au whidiwhidia e tolu se fulu, mo le tātu au lukapio le manu Samoa o wane tāmilu sanga muli, o le asa ili ai se avanoa I le ipo le lulangi e peo na wha iloa, I le wha I unga o le vai aso e le whaia o ngauru, ma le pūlenga o le tātu au lukapi.
O taunu I tupai le tātou au ma ua whaelo ai e le whaia o ngauru ma le pūlenga o le tātou au. Lea ua whiriwhiria ma ua au fiai nisi o tamalaka pisa taa alo, mai le amatanga o le tābilusanga, whapea nisi e fau atu o le amalosi a tiri ai a lātou tāpenanga. E lua tā alonga I le stona I o momonei, le sovalu leo Novema, o le amomua tā alo ai ma le au o Brazil, so ai le tā alonga ma le au o Namibia. O isi tā alonga u whaatulanga mai mo le aso sefutolu, ma le aso sefuruvaru le masina nei lava o Novema, o le a tā alo ai lava ma Namibia, whapea Brazil, a e tau alunga I le tā alonga ma le au o Belgium. O le tau sefuru o whiriwhiria le tātou au wa awhiai Scott Sio, Titi La Mostele, Jared Adams, Michael Alalatoa, Tia e Tuimaunga, Sama Malolo, Luteru Tolai, o Millennium Sanarivi, Theodore McFarland o le Kapiteni, Benjamin Petaya Nini, Michael Curry, Taleni Seu, Alamanda Motunga, Nico Jones, Miracle Failangi, Jacobo Mampu, Abraham Papali'i, Connor Tupai, Joel Lamb, Jonathan Taumatene, Jacob Umanga, Rodney Iona, o Faletoi Penny, Tuamua Manu, Melani Nanai, Duncan Payaaua, Lalomilo, o Lateral a Kiong, Tuna Tuitama, ma waa fau ese a pelu maliko. O le tautua amata leo le nei vai o se fau, soifui. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Ia nau whawhonga le tātou wa tunu le nei tai ao I tātou tala mai sa mope ona avatu le amatanga o nei whaiwai aso le tautubra udanga le whionga ngal manmana tu manwao tipi au tanga waia. I mea lo tupu tilo le tātou wa tunu ia malwha mai moe o la mawhai ona te whasalawina tātou tala ia I le nei whai tai ao ia po le nei whai auli I le tāo li tula se furu mare lua. O se vai ngol tatu li poti dunga la tele to fa mna tatu tatu wa tunu nei tai ao to tele la to le wanga ya tu mo nga luenga amanta le ne fiaso ai mai se PCA yo nei fa nau le wa fo mo le atu fa le onga to tona ma o le saunga le mu la wa tele la bona PC tele mna ngala ai mai se fo ya nga ya tu le to nga fa tau I pol le city ya wa fo le mteli nga luenga to la 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 po kala me fa mario fa malu o fa fai mali fo lo sai nei tai ao lo wanga ia tua ila ia nga luenga maua pea ia leon sai to a fo tai ia oe ia wanga ia tu te manga luenga nei tai ao e wanga tau pea na fa fonga ma tatu wa tunu ia pe on lipoti mai mo tatu tu langa fo pe on ia tatu tala melo tu pitolo tatu wa tunu Samoa to walunga tala nei tai ao le wa fa longa atu I le matango fia tu langa o ia tatu au le tatou manu Samoa to sa idio se avnoa ia le ala we fa fonga ia mo falongolongo to tele na ia alo fo mata mafana o tatou watunu le sa ta alo mali vano I kalap le tatou manu Samoa ona ola tu kalap a le ma o mana ia lo mo mela tu vano antonu o le mo ai si avano le tatou manu Samoa ia au tau sa ili se avano mo li pola langi le faingo fia ia tulanga o ia ta penanga tatu manu Samoa ile faia onga ma le pulenga ai tal sia ta mo fainga ia awala ma vanua le olo saidi ia manu ia la tu tam fight ia ai fa malo fa tele tatu wa tu tale tu la se football do le so la fa te fa fonga le tu fa win ile to fa salawina o tatu tala mai Samoa a fa yo fo sa molanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la le Ardas Travel ile tasi malulima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo pase se pa wala au lo le Ardas Travel ile o lua fa valu o po o le o iva tolu iva lua o fa o the Ardas Travel e o fanga manu I lulu o la au awa e fanga I funga o la au a o le tangata
e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. O le mea sili ia tau lia I le ave. O le upu le nei e whaapea o le upu na maua mai le ulu na tautongia I le fioanga o tui atua tuale mosu. Na tongia I e pou a lae le ulu, ma lave I le au o na toso ifo le I lalo. O upu e whaailoa atu aile nau ina ia tau lau se wha moe moe. E toe o se anga o na tau nuu leo le wha moe moe ai talo sia, tau ina ia tau lia I le ave wha naunga. E ave fo I se wha moe moe ua tau nuu manuia, whaafitai I le atua ua tongi pātau le ave le tō wha ua lewa o na fuafua, pe tua mania a o le nei ua sila I ula, ta ngai I mātango fie, o na o le anga le leo lo tātou matai le langi. O le mea sili, ia taulia I le ave. Hey, hey! Oh! Oh
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. E fia le moana rentals e whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa mawalano e le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo ile umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele i whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo ile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo ia le puipuinga. Mara tuolo yele tātou accounti Lucila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e wha ngā ile Pacific Easy, be wha ngā fo ile credit card, e wha tino ile tongi ino lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolo le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
e whawhiwhianga si whiwhiloi mo tātou le nei tai au le walua se whunu malaiwa minuta tia nei le tu lai valu I lunga le tautua mala uranga le pokalama le malua le tai au le tautua le radio Samoa pe ona iele nei tai au fau. O tele la tau le wanga I atu I ngā luenga I mtanga uranga le malo bisi disi pa company. La tau fu le nai mafuta pai pēni ngola le tele whianga I ngā luenga le tai au. E au le tu alalo lava le pokalama I whai malua o whaiva. Awalo whianga I au ngā luenga. A mol tata fsota inga mal sunga li malo le malo le nei tai au awa fo le latu tautua ma le unanga mol malo le tatu atunu I le nei tai au ia awa fo I le saunga le mumo tatu ai mai se o ani vaenga tonu fo manatu mo tatu ai tatu taliwa tia le tatu pokalame staimi le tai au nei tatu fa fiaga o la tu fo nasa fenga manga luenga le pona po malo la fa malo lo si Ava tonele July valu. Pauso somai la usi bala ngore pense pai papea. Kansileo soy luma ai pa kolu ea. Patata mai tabi o pa popo mai telea. Seki mai le kabi o pa o kaskana mea. Sa uma o pia se pa uma mai kole mea. Usur campo ese I reach roya. Pauso somai la usi bala ngore pense papea. Kansileo soy luma ai pa kolu ea. Patata mai tamure fama popo mai telea. Seki mai kabi o pa o kaskana mea. Sa uma no pia se pa uma mai kole mea. Usur campo ese I dream mai fa pea. Fefe. Sup. Fefe. Sup. Sau 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 no kwai sau. Sau 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 sau. Pianga mo tātou le nei tai au leo atari umari tātou temi leo te lua sifuru marfitu minuta tai leo leitu la iwa I le tautua pala uranga le siufonga le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo peo na whailu mo le whaafonga le tātou atinu nei tai au I le tautua mansani mo le tautua whawau pea ya le sunga le malo le malo le whionga ya tumuna vao siki a siu ya taulongolongo le tātou atinu langa fo o latu tautua mo le uranga a manta mo le vaiaso o le tāua nei pokalame le amatanga le vaiaso ma le whaiunga le vaiaso. O mō tātou e fō lau I tiu te mawhaiva I le vaiaso a o le maua le so sani ma le taurongolonga I alo mta mawhanau po tamali o le tātou watanu o lo ngā lua mtanga luanga le malo. Ia ai le ngata fuilea o le whaiunga le vaiaso tēnel pisi. Mahua fuilea wanoa e so tau tuari mtanga luanga I le tautua alo mta mawhanau po tamali o le tātou watanu o lo itono mtanga luanga leo. Ia vi ia le li latu o nanga ma latu tautua leo fatasi mahi ia le sunga le malo mo tātou nei tai au I lunga o le tātou pokalame le ngang fifia fatalo fatu lau fionga ni vaenga le tai au tumuna vau ma lolo se fumaria ma lo fo langi mama se fumaria lo fionga tia aptai fo ile tu nei tai au mo lo malo si malo si ta te felo yai e fo sulu tino wa fakilinga do la nei tai au ia fa fili atu fo il tātou tonu I nei tai au ia malo ngalue ma no fo ile usu malo tau wata
ua faisi le vai le toe mo sta maftanga e fafte o le toe mo le filo inga li tai au fo ia pa vai atu fo le dei tai au sila tatu atu no va ia tu ia pa malu tu titia ia motu mai ia lau ia fa mo le lau fiona mana ia le la o lo ngalu mai tatu ini sinia pesta ia mo le fa foina mo le fa le o tatu po kala li tai au pesta ia o ke mai ka pesca ia le ia manino mai ala o fionga li malo ia si tau fai atu tanto so ia do ka manino atu fionga titi ma ruat ia le vai nga mon li tal fa fonga mel tanto atu no lo fionga tu mo bao tu langa fo le tu mo langa pi ona ia le amtanga le vai yes ai mai se te loa foi si pisin tanga luanga fa ngal veas o ri vai nga tau fa manatum so so ni mo tatu atu ni tai olo fu tai tia foi si pisin le weekend le tanga luanga le leo ile nga te sa pali masania mo mai tia ya mo le sa no tai foi si pisin tanga luanga le tatu sa pali masania o lo fa nga so lo ta mi sanga liki le sa pisi le tanga luenga le vai aso le te atu nei ia a le vai aso pisi le lo mana nei wale ala fa no ia tato ato Samoa ma kiwi mo ia la le fai Australia ia wa masani fu le tanga luenga le ia i le tapo inga le tato tunu po fair level ke lo pe fai ai e mo tino ai so fu sabat ia o le weekend fu sa to te ni se la to le no kaina tanga luenga le ona nisi o soni ngatu la fono e lunga la vai o le awala titi marfa fonga la tunu awa vai e mtanga luenga leo le faisi mau o lunga al foni mero ala mafana wa onga o lo misa fai misa anga po fusu anga ui le sa iei ia nisi fu ia onga ia la aule ta o nisi ia onga nei South Auckland ma o i West Auckland le ana fai ia ni fusu anga le vasan te beto ni male wiki fama mole ma tu fa tu ngala vai al tanga luenga ma fai ona piki le fana ina ia alo esina ma ia vai ma le fa tu pula ia fa mo le fa tino le vai na tala no fo fana we vai la tu sa mo le mu ona le pole ma tanga luenga i ni su tamai te le atu ma o penga nei te ola ve ai ni si tamai ti ia mu yange ko ia o ma le so i fu oni so vai nga te ma fa fonga la tu fai si sao o le tele o fale o lo to ina il mal wana te minne yoi o le misi lava le vai aso ma fale e peta i tonu te i fale o se fa in janga luenga leo ia mau ai o ke lo ala tira te ala ki kelo i se tato la au kai fase fulu la au le mau ai ia fika fa ma fo fase fulu na o le tele yo fungo la au tasi no winga e fai asi tele o le tupe o lo mau i la tau al vanga fa aftai ai ona fa moli fa malo ma fa aftai la tunu o lo vala au mai be ama salo mio lo ia se fa lo to ina il malwanga ia pole ai se fo o lo ngo sia ile la o to in tanga lo ngale le fa ia la to so ina fa si ma lo ngo sa wanga i tono ai ga fa si o ngo fo ile ngata le mo lo a lo ngo le wo ai o fa ngai nai a pinga i la to e mai se la vale nai fitu lo fa fonga la tunu o fa no nga lo tanga lo nga te min nei ona wa vea ia ve singa tonu ai nga mavae nga o fa si pisi o tanga lo a fika fa ma fo ye ti te mal fa fonga la tunu ile si fi lo su mal fa i tu la e o va ku mal lo su mon tupu pe ve singa e o yai le unite tasi i tonu lava ia o lusu mal fai tu la a fa pe ia se section ia o vai ngana lusu fam lo se fulu se mela la titi nga tati ko ule tu puai o no winga e te le sha fianga lo ia ainga o fa tuanga ainga a fa o indi vai nga o sioki po se leni po me ai foi sa ili se so soni a fa fo ini si o vai nga o ia se fa fita o ainga vai nga o le vao o rua martina fa mole sa ili se so soni a wona ia fia i le fana o no lo vai o fa sia fia o le fana o te lo sa wanga ia lo i te min nei ia o no vai nga na le na tupul vai aso o le si vai nga o la to ta fal kalapu to te le ni so la to le na fa manu olia ni so fusu anga sa fa ye nungol awala ina o uma ia ta faonga
o nisi fo o misa sa faia ia o le polenga tanga lena o le sanga le numero sei fu le tinu o le matia o na vai ia ai lolo wa faisi o vala titi o le ava maros ia wa kaulonga fa ma vai ia masa I lo se ta vale po se upo po se taxi po se si fo yo wo mo lo ainga e mo muri o fa eu nei fo tonga na ma vai ngolo tupule e vai son te bateni da o filma titia Tuma vau e se le mari o le vaenga lea na e sauno ai mo le sawaina o ainga. Sawanga tono ainga. O le vaenga taua. O le titilo fo ilea ile nei tai au. Ile matango fio lo whaasoa ma le tuina mai le whaafonga le tātou watunu. Ina i mawhai o na pui a tātou whanau. O le afianga na, o mani tele le vaenga le wa e mai al nei tai au. O le pui nga fo ilo tātou whanau. Awana i a fia whanau. Wa le mea moni apea le sauno ala usunga le malo o tu peisi mea. E mafuai ona mol vesi tono ainga ma isi a mea e mafuai ona ve vesi ta mama le tina ala e pula man telefona e se le mani o le ta u o le vaenga le wa mi le ta oli nei e mafuai no so sani o tanto ya tanto matua alo no winga e tau ona fa te lo wita tau foi ona I lo le na fa uta lo le fia ma le fatu pe vesi o oil tama ili tina o le tina ili tama a o la e pula ia mata na ita mata temini o matua me pu atal fana o le vaenga tau o tau longo fa ftai ela tau tua bala unanga o tatu o tunu tau longo ia malu pu ia tatu fana la nga afa pe vesi tama ma le tina a la eva ai ele lima tau sanga ma le ono tau sanga ele te ese bolo ma fo vaenga le a tu mo va ma le tua fo titia le tilo na tanga lunga me se fo le malo e lua tu ai ngata afia le fa ta u fa peritani o victims titia o le tangata o lo afia fa le tino sawanga ma tangata lo afia ma fo I vaenga lo ba ai o le fa na lo vai e telo na afia le vaenga le o le ba ai sawanga lo fi tonu ai e me se lava e le taimi ma fai e tātou ia o mātutua ona whaaso tātou langona inisio tātou a inga o wō ia po nisio soani fo o le whanau I le mwhai o le vaenga fo la le uwhai si po le mtanga luenga ona wa iei whanau le la I titi o le se fulu tau sanga o le soifua o tau mwhai pulu le soifua e o fo le iwa tau sanga ai sea o te le ana a fianga o whanau e o fo lana tau e o tamiti e ia onga o atu loa, ia o whaatino I la sawanga I nisi o alum whanau tonu au. O le whautuanga na wala I mātua, whamonmo. Taratana noa mua, a whailawa o se vaenga o le mwhena fo I ar taratana noa o rua martina po o rua martama. Sa ili whawhatu se soani. E whi o na watu tero teinu o sola. Ma o le avano tate no fo lalo e inu singa I puki. Taratana noa nisi o whaafita auli. A fai ele ma fai ona fu ia mtanga luenga no leo o lo ia mtanga luenga na malo fala putonga a lo ma tama fana ma tama li I fo tatu tunu e ma fai ona ave ia se refero pe ave ia o malo ainga e sa ile se soani ai le tele ma tau ku ma fa fita o titi fa tai ai lo tu fa so mo tatu wa tu le tau na ia mo puipuia na I tatu fanau I mea tu tupu I tu tono ainga o la se le fatu amata le yesu au te ilo foi o le atele ana fewa il tatu atunu ia malango lango tatu to Samoa io e a te ilo o tape na fun tanga luenga la tu puinga pe ona sa o le saunuanga pe fai me Australia e fere le ia fu akamai ki sengi o la se so sani mas tu o lalo mo tapo ingal tatu atu ia bol neve ia so atolo fio partai fai no fie ia titia ai tapua ia male saunga le mu marfile mu le se mai le solier tu la fono le se vaenga la blave ai fu oi o lo ta pena tanga lunga le vai asola nei pe ona eta ua titia wala va ta pena tanga lunga ona le mautu ti mauti no le mai fai asi pisi lo bikin le nei me se la va lunga o lo feri marta tu tu a vere nei la le tu la fa ma lo ma fa sta ya lo ma fa na urta tu tu ua fai wina ia o ngore nei tau sanga ia na fai ta to longa tongi nisi mese lava le tausanga sfumar tolu le ua fai wina le ta pena tu suenga le masina fo ia e fa malo fo I matua le ngaluenga mai fa malo fo I matua le lava pale male no sa ia I le fa nau fo sa ni ma
au whingai ma o ngore ni tau sanga mana tuafo. O tātou whamanatu māsangi. Mo moli le whanau i lunga o potua aunga pe ama whao na whai ala tai au whamon mole. Whasu kiramita le tūlale sawa sawa. Pe mo walalo i whafo i tau nā lue lau ta avale po lo sa i lunga o tātou kolos. 5 minute le tu ua le whanau. Wa tau na istanga te piki ina le whanau. A whai e te si la fia wa e pisi ma o pisi fo la walama e le o le taimi tau na piki le whanau. Nongo le aunga. Pe ma whai na batu le whanau wa tu urumo la ofisa. O le upu moni te tia mana whafonga le tunu. Whio lolo au le poile le fo te min nei tau whai e whase. E ta meti tono ta wale whatino. E niso sori ngā tū la fong. A le matala i le tunu. E te rele a fianga le whanau whauna mole. A whai sa wale le whanau. Whamana tu le whanau i le tauno so tono sta wale stanga te le masani e. Ia pe alu fo i tamo o i sa whale o sisi ainga. Pe a whai o i se tase tau whai e whaamaru si la tu tono tabat. Ia matatu numero masani lau fionga ti tia pe a sai mo le whina ngalo. Tasi numero le mo mtanga le ngale leo. I se whara lau whafose i lo tupu taimi nei. Nama tia ele soi fua sa unga le muma metro tino. Tasi o lima tatu numero lea. I ma whai ona whai e lunga o telefoni. Ai ma whai whiona e whai lunga o penga te whai langi. Paso ta i mtanga le ngale leo. I se vaenga te whietala no ai. Pe lipo tia e fo i se matau. E leo se whara lau whafose. Ma le olua tasi o valu whaiva. Mau wa lepso sani mo iso laps taimi lau ngana ele ngata e vaenga o le tūla whonu. A o lawa ia te tau wha mautinoa. Ele o penon ka ngā ngana leo mar whatina ino nato ti te a titi a nei tai au. Buli whaftei lau whionga. Ia mo le mātou no wha aro ia wha maro lua te fwoi la tunu. Pea whai o ise vaenga o le tau te mali o lau nanga a alo matama whanau. Ia mo lo ni whatau waa. Ai tapulola le lo folele i le vai sa fo ta to felo e a fa va vala o nga ka ko pro va lo kai o weekend fa un boneta te tia e fiu ka kari vai e se vela fa le va ta tele la vala tu ali malo le tolongo longo mal so so ni tatu wa tunu fa ta fo ile lo fa tatu wa tunu ina ima fai ona mal puipui ma saunga le mu mea umalama le mole nei vai aso e me se la lo atu fai ngol vai aso I fo fuanga me se tatu to Samoa oni o fai valo filima a me se o lo tatu o tatu no ia mo le malosi me se fa malolonga le li a wala to fenga I to te manga adu nga masani ia tatu to fe stay me mo alo fa tele atu mo lo sunga le malo mani e tele ni tau Yo fai va kako fela ele skonga kako sapa. Ia le va ta ia sei foi ia. Ya, la fa fonga tatu wa tunu ile tau tuba uranga le sunga le malo e se le mania tu manao siki a show pe ona ila na tau tu mo tatu. Tau ngolongo lava ia alo tama fanau te mari o tatu wa tunu o nga lu tanga luenga leo ina I mafai on saunga le mu tatu. La se me vai ngolo e fia mo se so sani. Para wane le tatu telefoni pe na mai mo tatu le nei tai au. Dos fulma lua minuto talo le tu la iva tali tu la iva fa fonga tatu tale vai fanua ile tau tu amanta le fionga le fionga ya se uli malau mo tatu tala I melo tupu ile la rolangi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Dash Travel. I le tasi malulima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel. I le o lua whavalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel.
Ari seto fale moe ma le pese ua whaingoina peti ngā ia o ele nei tai au. Whawhia whianga basi nei musika mo le tātou a tino. Ona lau whatasi mai e lau nanga ma le tautua le sunga tausia mo tātou le nei tai au le mega cars. I lana unanga masani ia ma le tautua amata fo i mo tātou le nei vai aso. Atalo fatu lau sunga le ripule tausia. Ma le tātou tautua le mega cars le nei tai au. Ma lor se fo manuia? Yeah, good morning sir. I like you. Yeah. Ia nganga se firma nganga le whaatai, whatalo whatu e lau sunga ni tai au le tura ni tai au te tia. Whamalo se fuma ni whamalo le usua te tia. Io e se foi lau whalongolongo le tai au le whatu a tā le valu e malosi lau si fonga le tai au. Mahalovi ia le li o le nā lava lo mawalo malosi au alfa uina o tute mangalu. Whai si pisi al whaingola vai aso ale lava te mole malosi le tai au. Ia, mora mori inga whafo ia te ia. O le po leola, le dua, o le to anga lava le tina le ainga fo te papatua. Ioe. E whaima, e ka pā fo tina le ainga e fo oe. Ioe. Leise si me silio le, vai atu ala, sau le vai ia. Fatina fo soni atu de. Malo sia kamalo. I pau alu e vai kwa alu dungal makua ia ala okay al me de. Ai pau al me o fisi makua. Kilo titia. Alanga lo tanga to e matua. Wai ekto ka kan makua. O lo kalu ko fua. Ika suka ko le la ko pe pa. O sa, ai fa lo pe ki na lo ko. Ai sa te. Malo stogi. Malo fafte la tanga le ya so ia ila tu foi bala udanga mo tatu wa tunu la fatu le dayao ia o le wa se mai lusa awala mtanga o foi valo fliba ia so no ia tungsi. Ja, fatai mo ma tondo fa le tula ta ese ni ta ese foi ni ta ya le langona samo te foi lo son de ese langona lo ni ta ya ona o ta foi ni la ma te ka to fa lango ka ko special foi finga na lo ki smasi samo because Christmas is around the corner lo wa ma ta ngir ma sino November ya wala ma te dia fa ta to fa lango fa dismisi ya ma va to foi ta to special mo ki smasi. Malo fa samo, malo se fu mania, malo te wa sai, fa malo so lau. Oni si tulang ngai tau lava na failo. Ya. Porque mana tu mai sa mo, tolu to sangala te fan tu ya ti oi. Tolu to sangala le sebesina la tabale. O le stalaina la tabale por le reto. Ma tengo le vol de e tolu to sangai ya fai. Al special ki smashing el wa fe do sumalima. Ua fa to sanga samo. Tongo ingo e umbe whakau sanga leo, ngala uma kongi ka vale. Anga togal me fai oi, tongi ka vale, ai tuku mai mea tungsia. Ai tina ne foi lea, ka lia lau talu sanga, o ko mekia, mo sa o toale lima se lau tala e wha whakankanga, e whai whatonga kismasi. I te pule te whai ilo wima, ioe. Umalonga sangi kong kanake, mo le lima se lau tala, o ko mekia, lima se lau tala. Ese mai nal whakau sanga de Samoa. Ese foi tanto refer fee sa mo. Ese foi refer fee. Refer fee ta se ta vale la vai afe di masela ta la. E mo afe refer fee ta to piki apu. Mana tu foi ta vale e te tu nga i ta vale sa mo. O ta ngai no fa malama ta vale tu tu la meka kas. O ta via e afo i fa tu sa pe fo i fa ta wa inga. Na ale marketi. Ai ona elengi commission no tatuta vale. Ole mafu angale e afote o mika kas on adjust the price accordingly le tupe e mafai mai le finance. Ole to tela malo tu no fa muniena. Yes. To tela malo tu no fa muniena tu langa ia o ta vale. Na to fai la besa idi se awale tu swani tatu tinu. Ina ia fai lo ti atu e Samoa. Ile fa pe umron fa tala ta vale no fa anga vale inda lo ya ti oi ne ai. Pero watu foi papa tu ya ti oi pa isi me tu pota balele ai. Ole ma fu anga tonu na vale Samoa fa ali ti oi Samoa. E lo fo moni atu si ti oi pa fa pe fa ta sa vale. E vai watu fa tonga tu si pa su me mantala me au. Me ti tau fai me le tau fai. Ale pule fa teria la vai ti end of the day. O le pule fetalia o le tali lava i sau mai a oi.
at least so ne tu sia nisi tu langa sa mo me ata tabala la toia ele ai se me pode o telefone com stock que me nei wa la to te loto na tara le bale lima se la lima se fulu ele ono se la tabale o tu tono da to storage fa pe tono da to tua e to fa disinia ma mele ta pena mai ta tu tabale fa ai o multi area a fa po tabale fa ingo da to stock o tu langa ai between 550 to 600 ke le la ko stock pa mata mai ta to lorry o vans o piki up o SUV la po SUV la IT tabale la IT spokas mo tu planta bon dele na ro su mai tala mai au saba ile lu se la Kevin Strike wo se la Kevin Strike I papa to in manuka wo se la Kevin Strike pa vena ba al mai ta to le night o iva lu fitu lima balu ta sigua o iva lu fitu lima balu ta sigua e to ke sten fa bia o tasi pa tuono lima fatasi o tasi pa tuono lima fatasi manu te fe va fi mane ya so atia pa pe fo nei mai so ato ni fo le tu e so sta po ina Samoa ma te nei fa tu fa so fo atia pa te tena lo so to sia mori fo inga lu ngol dei tao so fo mai moria le lei pala wan o tasi fa fi tuono lima fatasi o tasi fa fi tuono lima fatasi o le tau tupula uranga le na amatel sunga tung sia mo tatou le nei tau lua se lau Kevin D. Strive na imanukau va sanga tonu lava male McDonald ia le unang male tau tele male ona I tawale ese te mo tonu ole o meka kans pe na failo male sunga tung sia mo tatou le nei tau fo te mele wati leo tolu was fulse kodan tala le tulaiva yo na watu fo leo tatou tala I vai fanua ia bal fa balo atu diso tatou paanga mai se wo mai masani la tau lo mafutu mo ilunga o tatou pakala me nei taimi o le taiao ia o la tau le na wa mtali fo inga haruenga o le nei asu itono la tu ofisa o la songa fua ia o le aso le fai malie ia o so ona fai fo le songa fua le fato amata nga haruenga la tu le vai aso ia ai tau ona fai malie mo no sai fo ilo loto inga haruenga pe ona ia ile nei taimi o le taiao tatou le tulaiva o simel fa fonga I tatou talamata o le tautua le fionga se uri malau Tasilimo ivo tu, amo. Tai amorio talani mai out here ni sila mo le so. O le numero tanga tu wa fiel be piso le fa mai o mi sila ni sila o si teners for fitu. E vera faria Yesu il soi formalo loina. Sa fa mauni ai le matanga wenga soi formalo loina ni sila tasili tanga fo wa fiel o kilani. O le mata op fo o kilani e le so tanga ma le mata op momoantu ile tanga te sa malanga e tuno I fafom. Ono fuanga to sina ia ile tanga te wa fiel o se kiam. Ma la tu ina ilungo o pengo fa mtalanga le matanga wenga ile te milava fa mauni ai e tusta ma le fa mtalanga le matanga wenga. Ta wai o le fa wa na fa Yesu so enga mata op mulmuline le inso tanga ma mata op momoantu ma le fa moe e ma wai si fa mtalanga tili ini aso lo manai mai. O le mata op fo ne o no wingo o kilani ma Wellington o tau fai ma o lunga tuai tanga tu wa fia ile ta yono. E retono le tunu a toa e lua tanga tu wa fia manu tu matasi taitasi in Northland mataranaki. Ta fa ma ni ai so I fo ma lo ina ni sila o mata op fo e lua sa fa ma ni le stonai o le so le tenia onga kolisi a tene I Wellington. Ai o fa rir so upar partia le leipa mo vaina tau so I fo ma lo ina. O le feilo inga David Seymour sa fa ma bo poina mana utustala ino fanga o fa Yesaki o tangata fa ma ir misela sa fa ilo ai le ora na fa unga matu ina tangata islamatia ila stonai o Seymour sui par mi fo sa halu ila onga le Auckland Crama ya kilani le entri sa mali tol sa to mai tia onga ma fa ya onga fa Yesaki po serology tests e siaki ai pe o mai ona fa ya la to pui ir misela ino o mai ona mai to wina stanga to wa fia e yerma anga o sinu numero tanga te sa ele stona isa fai e siaki sa tiro ia e iso tanga va vala lata maratanga te sa fia ma fa no fo esena fa riere te mate fai pule le leipa Asia viral sa fai lo e Seymour sa na fai unga le ma fa vai na isa tulanga la matia e le fa sala la wina I fa mai ilo na fai o le feilo inga ma ye tawai e te tawi means down na fai lo steka inga le Seymour sa fo e fai ai fo malana siaki le tawa fianga pitai e le isi siaki sa fai e pona lipti ai
sa ia longo ai do foi li poti sa ua i longo ina o ia o le no fanga e foi ai siaki o le atala i le lau telo tangata ai ino tonu atu ma wai ni so fam talang fo matali lo iai ina ia mautino ai le sa ngole mu o tangata to tasi i te uma o faria le palemia o ni sila Christopher Luxon o le ia fa loto vai ia le malo a Amerika mai le toi amateino ana fa te ingo nuclear i lona faria ai o New Zealand se atunu e mito me te tele lon tulanga te te i nuclear faria Luxon o lo ia se por kala me mor fa o matieno nuclear i le langi ma le tulanga o tuai New Zealand o lo manino le lei e le o mana nao moni fa tu tavanga o nuclear o le mana to pa o le palemia ina o mai ona faria le president o Amerika o manao e amateina fa te ingo a pengo nuclear se tulanga te tusai ma Rusia ma China sa fa ilo election e ye si a wala fa taita ye a penga te walatu e a wala fa computer na ilo le fanaino ni a pengo nuclear money ino silingia pe o se mea na te langa ina pe a fero e Donald Trump a sa e fali e tu wau e fia is it tem tar fengain sa tala no election ila foi li poti le mai ai so fo tanga fa sua malo ma filo inga mo malo ia ma ta yo fala tonga tunu al APEC o moto le Pasifika o ye se tulanga la matia ila ve matunu e fa ma po poinai fa to ingo fala o fa saina po le Naco State e bena fali ai e te fono grupo fo fotua fa ministani sila e soringa tula fono ma tia fa va malo e fa ma po poinan sa longo e Steve Simon i le porkala me le Pacific Waves o fala au fa saina fa o ma ile tulanga le Pasifika ina ia taunu ai ma ke ti pelo telo tupe ma o mai ai pe o sila ma Australia Fali Simon e tau mo fainga tanga te fa ma po poina so ringa tu la fono fa va malo mo le Australia yo sila ma Australia i nei fala fa saina o te tala nei a wala mo fala fa saina fa ui mai i le Pasifika le o va ia fa ngai no le pauto le methamphetamine e tunu e pio fiti tonga ma Samoa ma ia ta wai a fai e tatu te fa wa wai business e pio na masani ai o le a fa wa wai foi on tatu wanga i tua i no fanga pio fiti tonga Samoa ma le tkuki le fai ngofio na ave ma wala o no le te tele e iai ma fai ngata o iei nei ala tu te mai nga maua Fale Simon o nei moto le ave ai ma tunu e fa ma po poina soni nga tu la fono fa va malo ma fai ai fai nga pi o i fa la tonga ma o official malo e pi o official o leo official tute ma isi official va vai tua oin o le li poti mui Mari kulupu fo tua fai ngā malo ni sila o fai ngoi no le po e vaina ma telepe sori ngā tula fono e fa maba poina o le lead boldy act decisively tackling and dismantling organized crime o fai ai o le fo io ne sori ngā tula fono e fa maba poina ni sila o le ale le ia se sao i le solo ngale le o le tulangi le Pasifika fai Simon o ni sila ia lana mta faioi e lango ngoi na le Pasifika wa amatalo i ne vai ta wa file tulang le Pasifika sauti ma la fa wa wai se ia li aprilo le wa female le fuono wa valo ia ele au va ai tau e lima i leva ia faangi mo le tu sauti sifol Pasifika le tau sangarein o le tau tua le jori si le Pasifika mo le mate i tuino a fa le Radio New Zealand Pacific Cyclone Watch Service wa the name of sota ingata wa tele o selena faola mo moto le Pasifika ma territory Ile telo te sanga atunu e a fia le fatu pla i o fa le tero pika ni kulangi o le nei tua e fata mo e vai te o fa le Pasifika sauti mai a November se i o le fa un aprila i te mi lava e fa ma tu wani fa ai lo ni fa o le fa sala la wo lo le tori si le Pasifika i tu la te tasi i va inga i telefon i te mi o fonga nai a pe ye foi ni wing swing ai o fam talanga le ni tua wina mai le tua o tala o le va tau po le meteorological services i le tulangi e tau mo fai foi sa ilia mai i ni fam talanga ini li poti ini me o fa le ngaina mai pule nga fai nga malo fa lo tu fale ma office tu ma otti mai le malo e fa tino ina nga lo ino fanga tua fa pe mtenga te ino fanga ya fia ya fa Taro ngor mo mitinga ro black le manu malo ile tamal sanga ile tu ma tul hemisphere wo ilo ai o le Grand Slam sa le le na matanga ile mai ai o le ta longa sa tele fa le tun sa le mai ina wo manu malo ya ailani los fulo su tolu Chicago i America le ta na fi e se tas le ta lo pido silio na le le tu tu la mai le tu ai mai i lalo le te ingan fa ya on Scott Robertson
Sa tau lava i le All Blacks ona ngafatia ina le tele o whawhitauli sa awhiai le afa mua ma le se fulu sulfitu ai sa i ele scored after taming le sa tu e whaopopoi ai o Ireland is futolu fitu ina ua amata le afa luna lua petai sa latu mawhai ona tau fio lo latu le leima manu malo i se tasi o au ta alu whatau tu o Ireland i lea o lea manu malo le All Blacks sa tu e tau ia le whaia ina ia Ireland le lua fes fuluono lea i lea lava malai le Soldier Field lea sa ngausi ai le se lausu tasi o tau sanga i le manu malo lava ia Ireland i le peuli o Adi Savea sa ia tau avea le tofinga kapteni ina wale fafo Scott Barrett ina ua wha manu o rile vai e fato anai minute talo na amata le talonga e le o mautonu le teminei ia le manu o Barrett wanga ia tunei la le All Blacks mo talonga ma Scotland il wha ngor vaso so so ane ma le talonga ma Engelani ai wha ia Wales o iungo is talonga wha wau malo le asona nafi o malanga ta amira fo e All Blacks fulima filia po le All Blacks 15 i le tui mātua le hemisphere sa mataina le tulanga le manu malo i au fila le Barbarians i lontona i Peritania i le vavea na file tosu tolu i le se fulmariva e toi lua la ta alonga tu toi o le maranga ta amilo le All Blacks 15 o le ta alonga ma Engelani ai bas ma Uruguay i frani i le silua vai aso i te o ta alonga fai tauria sa manu malo i le Farosalan mua Engelani i le Wallabies Australia lus fulima fitu i Twickenham ai o le Springboks Afrika Saute sa la tu sasaina i apani onsu tati fitu i Wembley o le wha moe sa moe qualify mo le kamera sangori po le rangi ruafa ma le fitu wa tili wha malo sinei i le filia lo le sui mo mora o la kapia le Wallabies Australia Scott Seal mo le lato kamera sanga qualify mo le muri i le mai ai o le tolu tau sanga e ro toe te alo se tarong whaitoria o le tau le tosul whatau sanga e fitsful whata longa sa ia ofu nai le toni ngā le Wallabies sa ta alo i lana taronga whaavao malo muli le taronga ma le All Blacks ia September o le lua whema le rufun lua ma o saolo toni e ta alo i mo Samoa le ta amarasanga qualify pito sili alo den ta ua lea e amata le wha unga le vasone Dubai i le mai ai o le o le ta alo sa ia le ta amarasanga mori pa le Pasifika e rei toe mai mawina i lava e whaia onga i ale malu tusi pisi i a sina taimi e vala a wina loa le asui o le Wallabies momoa e whaalua na ta alo i ta amarasanga mori po le rangi o le sewa ngā sampini mori po le rangi o le ta amarasanga o le ruafasi mori lima o le ta alonga muli le asio o le vale Wallabies ma le All Blacks wale na o ia se ingoa i longa wa fia i le awa le manu Samoa mo le ta amarasanga i Dubai a o tomo whai maua le toe a wanoa e toe a waia tuai le ta amarasanga o le porolangi i Australia o le lusi foweti malosi mar kapteni a Theodore McFarlane o toe taliu na i le au mai le afianga sa afiailo na tulivae i le teme o le ta amarasanga mori po le Pasifika o awa e fo iai ma le lusi foweti power ia Miracle Whailangi ina o mai ale ta amarasanga o le kapifa i tu malo ni sila sa ta aloi Mohawks Bay Magpies o le afa ia Jonathan Taumatena Tomatene o toe whaatasi fo i le au Duncan pai a aua mo Rodney Yona wa awhi ai fo i le manu Samoa o le ta wiwi le manu Samoa mo le avano qualify ma awa Belgium, Namibia ma Brazil tala na ne yaso iai per wha maoni tangta uma manu ele so Aloha, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. 6, 5, 1. They get like you got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Jennifer got real epic fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me, oh my. Jennifer got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. They kicked off
is small to buy upon what's needed. Instead of the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight, I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Instead of the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. stay out in a racing class. You will stay out and striving in a gravel road. It starts at freeze when it rapidly swells. The earth is
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspiti alu. Awal suya lingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Wai tau wina le upore poto le nei tae au. Mauma le tu selfa ant otolo na mta upe tolu. Roa tali ie. Awane ngari ant oela utu la fono. Aia tau sia upolo inga I loto. A wai fopo poi nai ant oeo aso I tele. Ma tau sang te olai. A toa male manuia. Awane I te ma oele alofa male wha maoni. Ia aso ai lo ua. Ia e tu sia I le papa loto. Na e mawai leo le alofa ma le manuia le lei lumo le atua. A toa matangata. E whaatua tua ia I au vama lo loto a toa. Ai awole whaalangolango I lo lava ta mai. Ia e matua o ia I au wala uma. Ona whaatonu ina I lea e ia au lavala. Aua te whaafia poto. Ia e matau ia I ova. Ia alo ese I le leanga. E whaile ma mea e malo si airo pute, ma mea su wai o iwi. I e awa ia I ova I lo oa, ma le whaapolo au mea uma e te tupu. Ona tu mo I leo whare saito I le mau. E wheo sofi fo I au tuunga waina I leo waina fau. Lo uanta li ie. A wale whaatau wa ia ante oela o inga I ova. Au fo ia te ino pe a au ina oe e ia. Awa o le walo fangia I ova. E a o ina o ia e ia.
e pei o le tamaha o na oina o lona tali ua ia fia iai. Amu iata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mafaufau. Awa e sili ona le lei o lona whaatau. I lo le whaatau o le ario. Ma mea e maua e sili lea i le auro. E sili ona le lei o ia i penina. Ma au mea whaafia umalava e le tusa maia. Olo ilona 5 tau matau le ola tului. A ilona 5 tau anga vale le oloa ma le viinga. O nā la mātango o fie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O ia la au le ola i e tango atu ia te ia. Amu ia fo i landu o e tau fi atu ia te ia. O poto na whaavai na ia i ova le larolangi. O whaatu maui na i le langi le mafaufau. O lona poto wa vailu wai na i moana. O au fo i watu uruai le sau. Lo uantali ie. O wana i te ese nei mea i o luma. Ia e tau fi mau le poto ma le mafaufau. E whaia mea maola o lo wanganga. Ma mea mahatango fie i lo ua. Na e samvalia i lea ma le saunga le mu i lo wala. E le tu ia fo i lo vai. A e ta auto e te le fefe. E te ta auto lava. E maalia fo i a moe. Aua e te mata uli fefe whafuasei. Male malaia o e a mio leanga pe a o mai. Aua i ova. E whai o ia mau whaatua tuanga. Nā te leo fo i lo vai ne i maua. Aua ni e whaafiti se mele lei i e ua tau i ai. Pe a ua e mawhai o na e whaia. Aua ni e whaia tu le lua te tua oi. Aluia i nātu i sau. Ono ua vatua i lea a o loo i ai lava i a mea i ante oe. Awane e whaitonga fiti leanga ai le lua te tua oi. Au ia o nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Awane e whinau fua ma se tasi tangata a whaiwana le whaia se me leanga i ante oe. Awa e te mataua i le tangata whaasaua. Awa fo ia te fili se tasi o nala. Awa e inosia i ova le tangata anga pio pio. Ai whewhaua o ai o ia ma e ua sao o lanto wa mio. O le whetua i ova o lo le whale o lea mio leanga. A ua whaamanuia e ia le mea e no whai a mio tonu. O e tauemu fo i lanto e ia. Ai whai mai e ia le alofa tu noa i e anga malu. O e popoto e whai mo lanto tofi le vi inga. A o e vale lea e whai mo lanto to mai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Whaanoa no tele olo uanganga. Over ai i le tele o tangata muli atu ia pa ala au le atua ua lafoa i lava o talofa leo la au whangwangu i ate oe o Yesu le leo mamoe pa poto o iso o se mea pe tele talia e anga le lei pea o inei i aisa tongi leo la o Yesu na umai alu tala i atu o na suave
Yesu na mai alu tafa o ai boni de foki fai na fai to lo la mai na oi soe ina tula ia kama nei loa i le tusipa ia vai tau loa ia malama lama vai pa ia loa maleo langa talo pea ia Yesu awa te fefe pe tenga tete o soi fua le siri ese pa poto o iso o se mea e tele talia e anga le pea foki nei ia Yesu Stogi leola o Yesu na mai Alua tala i atu olu na suafa O au tupe o le foki e fai Au te fai atu lo ola na e mana oi Tongi leola o Yesu na o mai Alua tala i atu olu na suafa O au tupe o le foki e fai Au te fai atu lo ola na e mana oi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala i atu olu na suafa O au tupe o le foki e fai Au te fai atu lo ola na e mana oi Au te fai atu lo ola na e mana oi Au te fai atu lo ola na e mana oi Esa vabayani kida kau Esa vabayani kida kau E ala leile wa after nele tu live no fa fonga tatu wa tu fa tawino le polo mo tatu le nei tau lungo po kala mel fia mai e mana le na fu wa mo si na fa si nga ma o fa tawino le polo poto lo mta upo tolu tau no le songo fua ya nga le yat pele lima so so niat mo fa tu lo loto polo fidanga lo nei tau ia wala voltatu po kalme fanga solo le tatu se po kala mel fia mai pa wa pe ani so tatu po kalme fanga solo lungo tu le video samo mo lima tolu amo le matongo fiolo so melela o kasi audi ngi la so le ma ngai ngi so ala tolo solo ngal ye tu to mangal ngal tatu wa tino ya fai mali ya le tayao la to le sangfua to fai atu tatu po kalme le fionga ya to tai afotanga to tai te victua mo tatu po kalme sani pe o le ila sangfua ya to la musi taimi na fatas mai foi le mo tatu o le ngalo tatu sumba leo tape mai sunga fa fenga ya pa ale mai tatu tala folo to fa sala winal tali tu las folo ona to mo le isi tatu sumpa fa malstino le tayao pa o ta yo na ilu itau ya mana ilu ia vatu mo tatu mo le soifu maloloina le anga wo va ai mo tangata e pa e ai sela wo va ai fo tangata la po ai esele mana yola o le fito le tino ese la malista nganta e la politino ai le se ngaluenga of ai langa e ia pokalame walu ai me tau sumpa ma me util toye ese le mane mo tangata fi now mo le tangata tau mafai se ngaluenga o le lu ila va tu ya o tau mafai se ngaluenga lutino a fi tau sami fai fa malstino e ele stanga tai la po a lo tino ai mana ia lai tate va ai tua nga yoi e makwasi tekia o le siba o le mele la to mo fai lo atu yant oe o le taimile nei ai tango i lau ta vale e te iloa le la po o lo malava si tu lo pe a fero fuspa e ai te mi o te fuanga la ta vale le fusi pa o la ta vale o te e te mi te tango i maka i le fuspa i te mi fai no ina te iloa i wala po o la po e fu la te mi a walo ke kolingi mo tama fai fa arusi no ka vole ko fa fuspa ka vakula e ele maka fuspa no tango maka momo o wa matana me to tonu lo no winga o la ele ngalu nga te fai la ele ngalu o isi va nga na i te tango e to fai o lesi awala i te fsosoni ati ato
o te tau mawhai e tia i lau ofu wala titi. Ofu tino, o le awhapeo se ofu mitiafu, whapea lai te vai atu wala titi. Never made wa au le ofi. No. Ka ngoi whai se au wala te ofi le ofu lina. O le isi nalu i mo tātou, i le whainga o le whamarstino, a whapeo so mitiafu wala titi, o le whakuio wala kiki, o wakaloka la poa. Ka ngoi whai se au wala i te ofi le mitiafu lea. Ina ia mawhai o na toe mauasis o inala, te iloi, o na e te fia whaile ngā ruenga o le whaamalastino. O le vaenga sosane atu mo tātou ne vai taimi. Ia ua whaatūtū ngā tātou o na ua tele foi. Ia il tau sami. Ia mo whamai tātou. Ia ua pisia, ua ka pisia. Yes, sa o tātou. Pisia le telo ngā ruenga. Ma fuanga tātou ainga. Ai tātou na whaavanga so taimi. Whaisau savali. Whailau whaamalastino. Tele la pala me walau tātou titilo iei vaenga mo le soifua malolo ina mo tātou. O lo ngā ruenga whamtanga ruenga. Awa e latu le il fo mai. E fa pe mal fo mai. Ia wa ova lunga lo toto o lo suka. Ia I vaenga de tau na le fai. E ai le vaenga le tala le fo mai fa mai atu ai. Fai lo fa malstino. Fai lo fa malstino. Ia mai no fa la au. Ai lo fa la ia atu ai. Ia fai lo fa malstino. Ai o te fa langolango fo la. Au te fa langolango fo ai te tau ona whailau whaamalastino. Ona I whaamalastino mo tātou le whato amatal nei masina. Le whato amatal nei masina no novema. Ia le whato amatal vai aso. Whai se ngā luenga. Whai se ngā luenga o tātou tino. I nei mawhai o nātou maua si tino malosi. Le li, maua mo le mawhau le lei. Le la tale tu las furu whatasi bari sunga whawhengainga. Ia whai li tātou whaamalastino. O le si to ina exercise lewe. Whaangaringo fua. Le tau longolonga tuan tātou pokalami. Whaangaringo fua. A whaingatana I tu, a matal no foa, whaiei au whaamalastino, a ua no foa, so se ngā ioinga. Ni te wai whapea, na no foa na te no foai, na te tau sami e runga laulau ai, te ai. A mga e kausami koe kūlei mai, whairau whaamalaskingo, koe kūlei a laulau, e koe kausami, koe kūlei mai, koe whapea ngā le whainga. Ngai vai le whapea te tō, anga e whai iaso, umara whai iaso. A mata, te ia reu wharongo me, wakipira wai, wakipira wai. E te les ona ngā ioi. E loa oi a fuafua kama I kaunga whai ai. A ia e loa whai e tauna whai lau whaamalastino. Toi luas for family to tale o leitu las fulu nunga tau tula vede Samoa. A walo watu e mo fo le tatu antino ila to umalawa bompa anga umalawa le vede Samoa mal pokalama le fifia mai. Lea fo o mafuta wai lunga le tatu tau tua leitai au. Pamalo atu ilo se kalama ma faltu ya vai ngā ruenga le tai au. Ia famalo atu vo ise usia pesa amino ma loli. Be loli uma lava ni tai o lo fatu brother ma ia ngā ruenga le whengai mo tau. We can judge you on the love, we can judge you on the doubts. We can judge your home around my house. We can judge you with your name, judge you till two. And if you judge me and then how would I do? Oh, Angelina. Selection. Had to grab a glass of wine. Had to bring a glass of wine to control my mind. When I was sitting in the ocean, thinking about the night before, she was everything to make me move. She was only blaming me to the memory. Like you can see me that you want me to. Oh no, not real. I can be through tonight, and so I got to get my sincere.
I got to play it right. Oh, now I can read. Give this girl tonight. Oh, baby, if there is a play, 'cause I'm getting tonight.
over here, body over there with your hands in the air, shake it there, we are. These waves gonna keep me busy. Woo, there it is. I'm 6 years. I'm gonna take you to paradise. Hey, mama, you get me. You for what else with me. I'm 6 years. You know I'm never gonna tell you lies. Hey, mama, you get me. You got me free, free. Na 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 na. I'm scared of jumping under. Somebody to push you get. Like I'm scared of getting a number. Somebody to push you get. Like I'm scared of getting a number. Somebody to push you get. Like I'm scared of getting a number. Everybody just put it down. Put it down. I say put it down. I say put it down. Everybody say put it down. Put it down. Everybody say put it down. Put it down. I took it from above. 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 Get it, get it, get it, get it. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitua soleva yaso. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pia le tātu whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaungaina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account ma whamani eina fasiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Ora tongi no pidio le vai, moli, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, peto tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, ora Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma ele tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa ilo teini. Ai sidi ona wha sawa inau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varse lau o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha momori Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi e sfuru mo i lātou e sfuru tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. So es fumal tasi minuta tale o leitu la esfolu ia o le mosta tu avanoa po se so tainga fo mala fionga ia fotanga. Fo mina to tai te victor mo tanto le nei tai au no le pisi fo lo ia i Samoa. Ia o le mfaien na mosta tu maftanga mo tatu pokalame nei tai o le asonga fua.
Mana tole la tala tatu leina la tatu tata no tatu fasoa. Wa uma talonga le kiwi mala otonga. A o leo o tapena atu loa le au le kiwi o le a ta alo mo le au le to Samoa I Ausitalia. Wa e sita silama ua e baba ai le tulanga sa ia ile tapo inga tonga ile asona nafi. O kai matautia. Matango fie. Ia le tapo inga tonga. E ui ai le malolo tonga. Ai matua I tolo pulo. Ile tapo inga tonga ile asona nafi. Matango fie ese le mana ia. Ia le ala ua tape natu. O le toa Samoa. Le na saunone ia le sunga le malo. O le taalonga le la whaini. O le taalonga whainga tā. Ai o le tapo inga foi. O le tapo inga whainga tā le tātou wātunu. Le la tātou tātou leina. Tolu fitu tasilima tolu. Tolu fitu tasilima tolu. O ani vaenga na e tilo o ia mai mua I le taalonga. I le asa nafi. O la sa o e mai mua. La sa o I sita sila le taalonga I le asa nafi. I le awa ni usila ma le awa tonga. A o le ase tapenanga o le ili tatu to Samoa I le neiva yaso. I le tatu taalonga pi ona iai. I alo whanau atu tatu leina. Tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu tatu telefoni. Mai sau whasoa. Ia mese fo ia tau fo I le mo le tapo inga le tatu watunu. Leo tatu tapenatu. O le tapo inga le alo koi kako. I li se kama I kapo inga. Mo I ala utala. E mo I le saunuanga le malo. E whai auska lia le kaalonga. Mo ki ngofo ia ola a pisi fa solo a ko aringi vo yasu. Lona winga. Ia la tatu baba ai. Tatu tilo. Ta longa le faisini. Wa uma Brisbane. E la faisini. E la faisini. Alo ta la tatu leina I minuto lo toe. Ma le nei fu itai au ilunga le tatu pokalame. Ia ma iso fina ngalo. Tatu ta longa. Pala sa baba ai o ai ongo. Mangu malo. Wa suri ta alo ni usila ta longa matonga. Ila uia na mata. Sui le skai ang I silang whaiakonga. Lea la ua mata I tū foila e le tātou pūlenga I le tātou talonga. Lewa tala tātou leina, tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu. So finangalo nei tai au talofa. Moni, mai au para. Mangia whaftai o amal tai au. Ia, mangia whaftai de lofa le tua. Ia, aro lawa le kuma foi ia. Lau makamaka I kako I le talonga kongama ma piwianga e mongi dava manga ia karonga ai o koe sasi dava ia le au konga langa u pe e opu e anga dunga ai ku uia ai ku vai anga me ka wanga nga kaloka vai langa o mega la u pe u skai mai ia la wali ia mega lenga fa la kala foi nga se kulo foi ia pa ka uma loia ko kalonga ko loia ave ko au yo la kapi au ko ave lik na ngai le ko po I dunga ai le ko po I lalo so wole pa wan mena ke pa va ia ko ia le e mo ia fen ka fo ia le karo ai pa wan me por ko le fo le ko ia pui ma ia lo ko ia ka ko pa pengala sa ia ko kaua ia pa wan me ia unga la vese ia ka ko lo fo ia e de ase au e mga o fai inga mga o ai ngau ia malu pa Moni fa maudi le fa table sa nonga batunga fia ni tau ia ala fa kwanga fo ia fa mole malo ka kwa kungu nga la ke vai fa mole ia vai fa le ia lo sama fia fa le dunga la wala ia lo ko kele la ka loka le weekend ni kai sa fo ba vai ia e ta ka la vanga ia de fa lo alo ma jo ave sa mo la nga ku ma nga le ia le alu le malafu ama tia ma bai e awanga kon mo me se fu ai ku fa mala mala ka maki wa nga la ka tike yo ko vai fa le ka ku fa ma sisi ka ko fu ma lo ia sai le ko lo sa ia fa mo ngia le ku ka ko ku te foi ka ko au lo sa ngia ku vai le ka nga kama ia fa mo ngia lo waso pana alo waftai mane fo tuanga talofa Tarugi. Malo le sifo moria malo fo sa me ningo tatu leina sa noi. Maria kalonga. Verbia. Mas kalonga. Ervo ko ia ur ka fiu pu. Pu ia pu masanga ka kele lunga. Erva so ko aqui. Malo waftai moria le tayau tal fo tatu wala. Tu mo ia uso. Palo no sa me ningo tatu leina. Ole
Ai tu fai da lolo tala fa mon. Ore ka longa le ka kuma konga. Ore ama ngi winga konga. Ma ya ka longa. Ai go. O ka alongi sidol mo kwa fita ko fanga lima ko fo. Ala awa konga lo ye. Ikele ngaku pa, ala ba ngoli marki wi nga flo mo po. Usta le skali ki wi marka ko au le to sa mo. Talo fai, ya, tu tong fai mo talo fa. Ya, malo se fu ki kio. Akalo upu mai ole ku po me ngi sula. Ya, ma ngai ale kalonga. Ngai u so mai ko nga. Awal me ke ru pola pu ka mala le au ngai ka. Ya ngai ngala ya ska ma ga de fai ale kalu. Ya ngai uanga ave ai ko ska mai ka vale vale ke pola no kupula ngai uso mai konga ia sonde fa kayo la markalunga marko kasi si uso nga fale ku ai se va ku va singa ka fa wanga ile au pai parei pamu seki e va ia mar fango ngo il senor ko nga va ia ka ko bo lo so lo dungo le au wala o isi o ku la lo es sa va vali e lunga va le pe wali eu vou lhe mamar o erro, tenho um pouco para ver, mas cá por mim, ele vai para fora, ele me indicar, ele foi malo, valeu, vou facas. E a nós cinco ala lo par cá vamos mulher, lo fangueir, cá vai os cá e vai fazer, pangale lo uma fofa. E a maloalo te lava que a mangueira was. Malo fa, tai, Maria, Maria fa so talo fa. Talo fa. Talo fa. Ya, tu ni fai da lo tala fa mbole na ti fa ngolongo lo tio ali fa tapo kana. Ya, malo. Eyo, mai ka longa aki mo. Ole lave o konga mo ka kulang ka alo mo marki. Ka fai singa silo ka ko huko. Ngumela iba. O ai ngai aure konga la ko liva re nga ya whatever. Le o mai foi ko anga ka lo mo mua. Le ka lo ska mo chese au pau fu yao. Kiri ki ngor kama ya baila lang ka alo lenga ka alo properly ire ya le ka lo lenga uma wala lenga ma ngai ya wa vili yang fi so le ko si lo ya ngere paso malo fa tai talo fa tatu leina te fo manguia te tia malo si fo monia ni tai au so noi te tele lo to fa fo i mona no ya o lo kikilo ye kia o malo skila ki wi ka lo ngong kong ai o sen me o mo sa un yer ka ko to sambo o le fitness le male running on a polo ka ko va le va ve kelenga le running le pet line or ki wi le polo e por mo wale o le me kianga ki wi le la mai manga volva te va se la ka ko ma la ko speed marcado e mo mia la ka ba kala vo wi nga ke vele la nga me va ve ho le ma yo se nga ko la lo to sa mo ya lava to manava au kama ka alo ya se lau paseni a maka mer ka se ka lu por fa fa tia tai Mariel tai au tatu fa so talofa talofa lava ya so ya ko ke kia so fo la ya no o wale le tina mo wale wa bibia wa ya bai ma ngai ka longa kamanga o ai malo konga you know kamanga o ai malo konga ya so ia paulava wa malo sikele le au kiwi o le simbeanga o va ai yang afi le kapua inga mo ye ko kele tumu le malai ai ele au fofua ku kapua inga le Brisbane va ya sonen kenge makwai tekia pe pese le misi pese te ko fa longo penga le lua kolu pese yang ngo va ai ya konga o pese yang me nga manga o mia kama o fanga le ya ola kule le kapua inga me nga manga o mia kama me le ka kong fo itini ya ole ama kwa ifole fa kapua inga ma pe pese le o kitele ya makwa yoki ele awar kiwi ya ile to Samoa ya o si o manga kunga ya o se fa kuanga fo ya lela alo kako ya fai fua
ia vai ngai whangau, ia mase lo makua pa ko inga ila vese ka vale, ia o la u sosoangia kur ngā nia yaso manuia lo waso kia. Lo whaakai tida. Ana ia. Te lao nei tō au mai e o le tilo ai le manuia ai mai se fo ia saunga le mu tātou lau tāpua. Mari tira le vaenga lea o la tilo foi ma tātou wawa i tāu fautuanga. Tāu atu alalo le tātou atunu. Ina i mawhai o na saunga le mu. Pe o na saunga le sunga le malo. Leo ta pena fo mtanga luenga la tau i le pui ngai tau ona iei tātou mole nei vai yaso. Au whaafonga mai la tātou o mon wha mauni. Te ilo foi e le whaatamala le tāpua inga tātou sini au Italia. Ia leo ana baba ai tatu talonga le toa ina i Brisbane ia to tele mali ia la fula tatu alo ati nai sini ile nei vai aso e te tau ona ovatu ia mal tu alalo lava mo tatu ia e o fai mo solo tavale ia malau fu ai fa lea wa matal nei vai aso na tapisi atu mo tatu mo le saunga le mu o ni ini fa lave tupu mai runga la tele ai te tau ona saunga le mu tatu ia mole feo inga ma ia maru puipuia o le vaenga e umo atu si tala ili nei aso ai li umata o le whainga o le tanga vai al tatu atinu mani e tele le whaasoa le whamanatu mai whainga o le tanga vai al tatu atinu whai le le tatu tanga vai o le fu a Samoa mita mitai steilo e so se mea e alu le tanga vai a Samoa e se le mimita o le atinu mimita tama whanau lewa whaanga ina tātou i parade ia ma mei o tātou whai ai mo solo ta vale ia eiloa o lai whaale lea oe o lai titanga whaale lea le tanga vele tunu o e whailua ina le tātou watunu umala na whailau ta vale to e nau lelei to e teu lelei lo whale uane i umala na whaanga na e tanga ro lea lea tia i le aua o le tu alalo na tātou pokalame mo tātou watunu umana whai ia ona e tango lo la i le to e nau lelei ma teu whale lei tātou le tu las fulu Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Tau Maria talani mai out there ni sina mo le so. O le numero tanga te wa fiel be piso fa mai o mi sele ni silo si tenels for fitu. E vera faria Yesu ir soi fo malo loina. Sa fa mauni ai le matanga wenga soi fo malo loina ni sele tasili tanga te fo wa fiel i kilani. O le mata op fo i kilani e le so tanga ma le mata op mo moantu ile tanga te samalanga e tunu fa fom. Ono fanga to sina ia ile tanga te wa fiel se kiam. Ma la tuina i lungo o pengo fa mtalanga na matanga luenga ile temi lava fa mauni ai tusa ma le fa mtalanga na matanga luenga ta wayo le fa wawo na fa Yesu suenga mata opu mulmuli nei ile inso tanga ma mata opu moatu ma fa moe e ma woi fa mtalanga tili ini aso lu manai mai o le mata opu fo nei o no wingo o kilani ma Wellington o to fa ma wulunga toitanga to wa fia ile ta yono e retono le tunu a toe lua tanga tu afi manu tu matasi tasi in Northland mataranaki ta fa mauni ai so i fo malo loina ni sila o mata opu fo e lua sa fa mauni le stonai o le so le tenia ongar kolisi a tene i Wellington ai o fa ria so upar partia le leipa mo vai nga so i fo malo loina o le feilo inga David C. Moore sa fa ma po ina mana tu stala i no fanga o fo ia saki o tangata le wha mai o misela. Sa whai lo ai le o rana whai unga matu i nai tangata i salamatia. I le stona ai, o si mōr sui pāri mia fo i sa halu i le onga le Auckland Cramai au kirani, le entri sa mali tō salau tamai tia onga ma whai a onga whai a siaki. Po serology tests, e siaki ai, pe ua mai ona whai a lato tui pui o le misela. Ina ua mai ona mai tawina, stanga tua fia, e yena mam anga o sinu mero tangata saya ele stona isa fai e siaki sa tiro iai e iso tanga va vala lata mara tangata sa fia ma fa no fo eseina fa riere tomate fai pule le leipa Asia viral sa fai lo e simo sana fai unga le ma fa vai na se tulanga la matia e fa sala la wina i fa mai i lona fai o le feilo inga ma ye tawai e te tawi means down fa lo steka inga le Simo sa fo e fai ai foi malana skile ta wa fianga pitai ele isi sia ki sa fai pe ona lipti ai
Sa ia longo ai lo foi li poti sa ua i longo ina o ia o le no fanga e fai esi aki o le atutala i le lau tero tangata. Ai ina o tonu atu ma wai ni so fam talang fo ma tali lo iai ina ia mautino ai le sa o le mu o tangata i tasi i teimi uma. O whaarea pare mia o ni sila Christopher Luxon o le ia wha loto vai ia le malo a Amerika. Mai le toi amateino ana wha te ingo nuclear i lona whare ai o New Silo se atunu e mito me te tere lona tūlanga te te i nuclear. Whaarea Luxon o loo iai se porokala me mo le wha umatia ino nuclear i le lolangi. Ma le tūlanga o tuai New Silo o lo manino le lei. E leo mana nao mo ni whātou tawanga o nuclear. O le mana tō o le pare mia ina wa mai na whaarea le president o Amerika wa manao e amateina whate te ingo a upenga o nuclear si tūlanga ki tusai ma Rusia ma China. Sa whaero e Luxon e iei si awala e whaataita e a upenga te walatu e awala wha computer na i lore whanaino ne a upenga o nuclear moni. Ina o silingia pe o se mea na te langa ina pe a whero e ma Donald Trump a sa e whaari e tuwau e whaia i se temi tār whengain. Sa talano e Luxon e la whairi poti le mai ai o le aso whanutanga whaasua malo ma whairo inga momualo ia. Ma tai o le whaala tonga tunu a le APEC. O moto le Pasifika o iei se tūlanga la matia i la vea matunu e wha mao popoinai whaato o ingo whala au whasaina po le Narco States e bena whali ai. E te whono le kulupu fo fautua wha ministani sila i sori ngā tūla whono ma tautia wha aval malo e wha mao popoina. Sa longo e Steve Simon i le porokala me le Pacific Waves o whala au whasaina e wha ui ma i le i tūlanga le Pasifika. Ina ia taunua i mā teti piro telo tupe mau mai ai e peo ni sila ma au Setalia. Whalia Simon, e tau mo whainga ta ngata e wha maapopoina sori ngā tūla whano wha awa malo mo le au sia yori sila ma Australia i nei whala au whasaina. O te tala i nei au wala mo whala au whasaina e whaui mai i le Pasifika. Le ua wa i ere whao ngai no le pauta le methamphetamine i atunu e pio fiti tonga ma Samoa. Ma i a wai a whai e tātou te whaua wai peace nisi e pio na masani ai. O le a whaua wai whoi on tātou wanga i tua i no whanga pio fiti tonga Samoa ma le tikuki. Le e whai ngofio na ave ma wala o no le te tere e iai. Ma whainga tā o iei nei ala tuta maa inga maua. Whalia Simon, o nei moto le ave ai mātunu e wha maapopo i nei soni ngā tūla whanu whawa malo. Ma whai ei whainga pi o i whala abru tonga ma o ofisa o malo. E pi o ofisa o leo, ofisa o tiute, ma isi ofisa e wawai e tua oin. O le li poti muni mari kulupu fautua e whai ngā malo ni sila, o whai ngoino le pu e vaina ma telepe sori ngā tūla whanu e wha maapopoina. O le lead boldly act decisively tackling and dismantling organized crime. O whari ai, o le fō io ne sori ngā tūla whanu e wha maapopoina ni sila, o le a le lei ai se sao, i le solonga le lei o le tūlangi le Pasifika. Whari Simon, o ni sila iei lana mta whaioi, e langongoina le Pasifika. Wa amatalo i nere vai tau wa whaile i tūlanga le Pasifika i sauke, ma le a whaua waise i au, i aprilo le wafema le fuono. Wa valo i ai e le au wa ai tau, e lima i leiva, i a whaeangi mo le i tui sauke sifo le Pasifika le tausanga nei. O le tau tua le jori si le Pasifika mo le mate i tuino a wha, le Radio New Zealand Pacific Cyclone Watch Service, wa ave nei mawsota inga tawa tele, o se leina whaola, mo moto le Pasifika ma territory, i le telo tau sanga, a tunu e a fia le whatupla i o a whao le tero pika le kurangi. O le nei tau tua, e whata mo e le vai tau o a wha le Pasifika e sauti mai a November se i o e wha i Aprila. I teimi lava e wha matu waini wha ilo ilo ni a wha. O le a wha salala wa ilo e le leitori sila Pasifika i tula te tasi i vainga i telefon i teimi o whongai nai, a e pe e foi ni wing suinga iai. O wha mtalanga le nei tau tua wina mai li tau tua o tala o le wha ai tau po le Meteorological Services i le tulangi. E tau mo fai foi sa ilia mai i ni wha mtalanga ini li poti i ni mea wa wha leanga ina mai pule ngā whai ngā malo wha alo tui whale ma ofise tu ma oti mai le malo e wha tino ina ngā luenga ino whanga i toa wha pe matanga te ino whanga a fia i wha. Taro talonga o le moe mitinga ro Blacks i le manu malo i le tamara sanga i le tui mātua le hemisphere wai lo ai o le Grand Slam. Sa le leile amatanga i le mai ai o le talonga sa tele ni wha le tonu sa le lima iai. Ina wa manu malo ia Ireland luas fuluona sutolu Chicago i Amerika le tai ana nafi. E se tasi le talonga pito silio na le le toi tula i mai le toi tuli ai mai i lalo le te inga whaia o Scott Robertson.
Sa tau lava i do Blacks on nga fatia ina le tero fa fitauli sa afiai le afa mo ma le se fulu sulfitu ai sa ele scored after timing le sa tu fa popoi ai ai alanis futol fitu ino wa amata le afa no lua petat sa la tu mo fai ona ta fio la tu le leima manu malo isi tasio au ta alfa tau tu o ai alani le o le manu malo le Blacks sa tu tau ia de fai ina ya ai alani le lua fes fulono le ile lava malai le Soldier Field le sa ngausi ai le se lau su tasio tau sanga ele manu malo lava ia Ireland i le peuli o ari savea sa ia tau avea le tofinga kapteni ina wari fafo Scott Barrett ina ua wha manu o rile vai e fato anai minute talo na amatele talonga ele o mautonu le teminei ia le manu o Barrett wanga ia tunei la le All Blacks mo talonga ma Scotland ia le wha ngor vaso so ane ma le talonga ma Engelani ai wha ia Wales o iungo is talonga wha wau malo le asona nafi o le maranga ta amira fo e All Blacks fulima filfilia po le All Blacks 15 le tui mātua le hemisphere sa mataina le tulanga le leile manu malo i au fila le Barbarians ilon tona i Peritania i le vavea ona nafi le tosu tolu i le se fulmariva e toi lua la ta alonga tutoi o le maranga ta amilo le All Blacks 15 o le ta alonga ma Engelani ai Bath ma Uruguay i Frani i le silua vai aso i te o ta alonga fai tauria sa manu malo i le Faro Salan mua Engelani i le Wallabies Australia lus fulima fitu i Twickenham ai o le Springboks Afrika Saute sa latu sasaina i apani onsu tatil fitu i Wembley o le wha moe sa moa e qualify mo le tamara sangori po le rangi ruafa ma le fitu wa tili wha malo sinei i le filia lo le sui mo mora o la kapia le Wallabies Australia Scott Seal mo le latu tamara sanga qualify mo le muri i le mai ai o le tolu tau sanga e ro toe te alo se talong whaitoria o le tau le tosul whatau sanga e fitsful whata longa sa ia ofu nai le toni ngā le Wallabies sa ta alo i lana talonga whaavao malo muli le talonga ma le All Blacks ya September o le lua whema le rufun lua ma o saolo toni e ta alo i mo Samoa le ta amarasanga qualify pito sili alo na ta ua lea e amata le wha unga le vasone Dubai i le mai ai o le o le ta alo sa ia le ta amarasanga mori pa le Pasifika e le toe mai mawina i lava e whaia onga ia le malu tusi pisi ia sina taimi e vala au ina loa le asui o le Wallabies momoa e whaalua na ta alo i ta amarasanga mori po le rangi o le sua ngā sampini mori po le rangi o le ta amarasanga o le loa mari lima o le ta alonga muli le asio le vale Wallabies ma le All Blacks o le na o ia se ingoa i longa ua o fia i le awa le manu Samoa mo le ta amarasanga i Dubai a o tomo fai maua le toe a vanoa e toe a waia tua i le ta amarasanga o le po le rangi i Australia o le lusi foweti ma losi ma le kapteni a Theodore McFarlane o toe taliu na i le au mai le afianga sa afiailo na tuli vai i le temi o le ta amarasanga mori po le Pasifika o awa e fo iai ma le lusi foweti power ia Miracle Fight Langi ena o mai ale ta amarasanga o le kapi fai tu malo ni sila sa ta aloi Mohawks Bay Magpies o le afa ia Jonathan Taumatena Tomatene o toe whātasi at fo i le au Duncan pai a aua mo Rodney Yona wa awhi ai fo i le Manu Samoa o le ta wiwi le Manu Samoa mo le avano qualify ma awa Belgium, Namibia ma Brazil tala nao ne yaso iai per wha maoni tangta uma manu ele so hey hey oh
baby, aha, tapa suye, oti uma matafie, mata oai maamarie. Tama, 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 dua, baby, baby, dua, baby, tama, 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 dua, baby, dua, baby, kamaha angalewa sa umale sa sasat male au panga mama le lalo lang gile fusu anga le tua men wa apeo na kala le toya in the sambo wa alanga due ole ulu popo le manapa le tua men mauna lo fa anga I love you mom. Sulu 5 minuta lau tene le tulas follow nawa te whafonga le tātou a tunu le toe whaasalawina nao tātou tala le nei fo i tai au i le auranga mara tautua le whionga se ulu malau la te mos whapaponga i le tau le iwa i le aso a tai au. Tariu mai a tātou pokala me le tai au a songa fua le nei aso le tātou whaamalastino ia awa fo le siringa malosi sa iringa o le malosi e te tau ona mawai le tātou whaamalastino le tai au. Leo se badi sao le sunga le whawhengainga ia au John Pasi mo le tātou pokalame le tai au ia awa fo le tautua ino le tātou atinu mo le tātou whaamalastino talo whala sunga le whawhengainga malo se fumoni le tai au fo Malor se fu malor langi malo foi le usu te tia malo foi le tawata in nei tai au fo asa wan va vea oli le ke alu ali tengo so de omo asa no ape ol va vea el ole lua vi ele tu te tia wo ma foi na fi sa ul falele au fatuatua ia ta poi ma vi faftai le tua na vai aso fi au ngaluenga ia nevu amata fi au ngaluenga ne vai aso le lofa malanga le tua te tia ma tango fia le tau le nei tai au ai va vai fo ile mani o lo so mai le la ile nei tai au fo ia e fo mana tu sa manuia le fa ngala vai aso la tou tono tatou ainga me se fo ile upu fola le tu tono e kalisi la sonafi ia te tia le fa malosi awa ia nafi ia fa penana ia fa auto fa auto fo le salmona ia lo na e fa auto fa auto te me un ni vai tau ia me se fo ke le fa mai pisi mai ia me se tang tau se fuanga le fa mai tanga tau kang kar se fuanga ia tatou lo fa auto tatou lo ia so platu certos pa ia wo mai ia tātou loa ngofo whaukauka ma tātou nofo ai. Ia o kako loa, ia le mele kako ke anga iei. Aia. Te le swinga o ien le vai taimi. Ona o le hanga iluma, le vai taimi nei o hanga iluma. Le la tātou tilo lea e hanga ia iluma. Au hanga i fo ilunga tong tātou se fuanga lantou. Ma me tu tupu i le aso ma le aso, o le tāua la mo tātou. Ma le il wha malisi, whautau ta lei. Whautau ta lei lau whaasoa, whautau ta lei au me whai tono lo ainga. So se mea lete ngalu ai, whautau ta lei. Mani te lei vanga. Whautuanga al poto, e no foi me whautau ta lei. Lei poto e whautau tai. Ia ka ko wo foi ka pua i ta longa al to Samoa pe tele whautuanga lenga mai Samoa. Ale ministao leo. Si le tatia, a whai ta ruke loa, e vesi e la tunu i bea ka ko i e whai. A le se whautau ta le se poto ma se tamai e whai se mea si le awal ko e whai. A tatia lei, ta pua i lei, ma o e nofo lei, o le sapati le whai ta longa. Ia whai foi ma le poto ma le tamai ma le whautau ta. O kele ia kala whea vea i e wa ka walea i foi ma le ngosi o tātua atu nuu pele. Ono le au malo vale ma le lei o se whautau ta e nungo ala, e me se foi le tele o whalawlawe o tupu mai li tetia. ole mani ole o la uavai mani e fo a fai ua se ia te ale o te o mai lungo penga fai langi tu e fatu se mai ole mani ia tau le no fa tau te le tau ta o ta tu ta longa toa le vai mi le o kango o fule o futo samo lango ia wa verso ni o tapisa o la tapisa lo ta tu le su nga sampin io e te o ko vai ta o melo o futo samo ai ka kan familia o le vanga to samo ia o o sui ko o to samo ya ko for mai malang fam kalanga ko o sui mo le to samo nga ave vai ia o ke o vakaser ese for nga kalari e famai sai tungo to samo famai ave vai to samo Tanga winga ian meri ka ke fiu asi ka ilunga e o mai maku ila an me si dale mo o folto samo alga kan fai el calor ka kasi e fare con ul vai me si dale mo o folto
lei tapo ingal tatu watu tatu walo tatu fa marstino lei chayao ila alu ka fa marskino ila amaka ka fa marskino ya ko alunga ko alunga tatu alunga tu lai mai tatu tamam tina ma tua ya ma to telefon tatu ya safa ya o ya tanga fa tatu tanga mo tatu fa marstino le lavan malo se tu ya vai men aya vai no foi ke safa ya safa lei ko inga mal long ko ya safa lei ya so vale mai la vai fa ngai mo vai vai ayoi fa ngai gas rua ko ya si no tatu vai ya la no papea le ku va pe ku ke fa ngai o vai ya mai wo tatu e lifi lungal vai si do papel vai ya aya ya mil milo chino mil aya mangaya ya solo ya awar fanga yoi tawar fanga yo chino ni tayao gol pa lima vale luma la vale gol pa lima alikuwa la kamgau kas alikuwa tamtau gol pa lima numa kas luma vidi luma ha vidi luma ya sau malunga kas ya lunga gol aya lunga ya lunga kas ya lunga lalo gol sa lunga ha lalo lima ya lunga lalo lunga kas lunga gol mangaya lima kafa kas foloi utafa foloi utafa lalo kas lalo lunga lalo lima ya lunga alvali si lunga vai rol lima tomtau rol lima tomtau siku rol lima ngavali ya lima ngavali ua ya toso tua au songa fosia ya kule ya ala tua la ngavali au songa fosia aya ya tomtau luma lalo ya lalo lesilima ya ngavali kol lesil ya lalo kolu ya aya radi kauna ya lulu lima ya lulu au kafa tafa luma wava aya ya pe kalkalu ya kalkalu fa alusi muselo lokingo aya ya lunga aya polo pakua gas lua lunga fai lo famastino ya fai lo famastino au gas ali fai lo tio tayao con ya lima ya gas luma lua con pa lima ya aya ya tafa faro tafa gas lua con ya lima vale gas Pea. Con lesilima. Ya, te safa ya va. Con lesilima. Te alfa pea. Gas no con ya. Aya. Ale kafi no maba. Ya. Alfi mangaba. Con lesiko. Ya, alanga vale. Lua. Con ya. Ale sisi no vai. Ale dunga vai. Lua. Sisi dunga vai. Pa. Ngoi dunga. Kiki luma. Gas. Sa luma. Con nu fa pedu mal vai lima ua ya gas lunga con si lunga pa lima kafa gas tua tafa con pa ngaya tahu ali tahu ya apa pe ya vai mai ngaya ya kusa kafa sa ole loku ya well mo mai ya faku lalo ya ready go gas ya milo alonga vale pa alfa pea on ngaya van ya ngoi sulu ngaya lo fe malia tatou pa lima ye fik van alu iba sulu ya ya ngaya on magava ngaya ya vaila alu lalu sauduma tatou ya sao lunga tatou ya ready aungi ready go aya lunga lua alunga kon alunga taunga lima lunga ongo alunga fik aya iva lunga fulu
Ia. Kas. Ngoi. Lua. Ngoi. Kolu. Fa. Aia, mangaia. Ongo. Aia. Fiku. Valu. Aia. Iva. Sfulu. Aia. Wa. Aia, ngaioi. Ia, seki. Ua kasi o lo lima. Na alfa kasi malo ngava lunga. Lunga. Alfa kasi malo kingo fa ngaioi a polo kingo o lima. Ia. Lalo. Kas. Lunga. Lunga. Go. Fa. Lunga. Lima. Alu. Ongo. Ngoi. Valu. Ngaia. Iva. Ngoi lunga. Fulu. Kas. Lua. Heia. Kolu. Hesele mangaia. Lima. Paloma kwari swingai. Fiku. Ia. Valu. Aia. Iva. Fulu. Aia. Wa. Ya. Aia. Kaora ia ukafa. Ya. Kafa lu mangava ngai ka kalu mangava wa. O mangava le kele ka kwa fai ngai. Mangava. Gas. Ya. Ukafa. Kolu. Ukafa. Fa. Sa fai le longo foa. Alu ia tafa. Wan. Iva. Fulu. Gas. Ngoi. Kolu. Fa. Alu tafa. Lim. Fik. Ngoi tafa. Iva. Fulu. Aia. Ya, mahai kong. Ya, fai mai o vai lunga. Tau lo lima. Ya. Re lima ka kau mo lo vai kam kau. Ngoreu. Tau pa kong o lunga kong. Ready? Go. Ya. Gas. Lua. Kol. Aia. Fa. Lima. Ngoi lunga. Ongo. Fik. Lunga. Valu. Aia. Iva. Ia. Fulu. Ya, mahai kong. Aia. Asa ngaba o lavea. Kam fai ko so pe lu. Ia. Aia. Mahai kong ya ko saules se fulu. Saules. Ready? Go. Gas. Lua. Angai fai. Kolu. Ai. Fa. Ai. Lima. Ongo. Fik. Ia. Valu. Ia. Fulu. Ia. Hei. Mahai kong. Aia. Ko amaka. Ka ko kai kolu seki. Bye. Ya. Ko amaka me la manga. Bye. Ready? Go. Gas. Aia. Lua. Milo chafa. Fa. Lima. Mai malie. Ongo. Fik. Malie. Iva. Mai malie. Gas. Lua. Aia. Kol. Fa. Lim. Ia. Fik. Wan. Iva. Fulu. Ia. Hei. Ia. Mahai kong. Mangaia. Mangaia. Ya. Mangaia. Mahai kong. Ya. Saul fa. Alu lunga lima. Alu lalo squad ni lalo. Pamu mo koko lunga. Ya. Sawi. Lunga lima. Reino mangava lu mama. Ready? Sawi. Go. Gas. Ia. Lua. Lunga. Kolu. Lunga. Fa. Lima. Aia. Ongo. Fiku. Lunga. Valu. Iva. Aia. Fulu. Gas. Lua. Kolu. Fa. Aia. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Aia. Mangaia. Ya. Sek. Tato sa fai tamam tina. Ya. Alu lunga. Tino. Alfa kasi umalunga. Almal mangava. Ayoi men mangava. Ya. Kuat kiwa ko. Ready? Go. Lunga. Lua. Lalo lunga. Kolu. Fa. Lunga. Lima. Lunga. Ongo. Fiku. Valu. Aia. Fulu. Ngaioi. Lua. Mangaia. Fa. Lima. Ngaioi alu chino. Fiku. Ngaioi chino. Iva. Ya. Fulu. Hei ya. Aia kedi sort. Aia kedi. Ya. Tango he kafa. Ready? Go. Gas. Lua. Kolu. Aia. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Fa ia lu fo mai. Iva. Pia. Fulu. Ya mama kong. Kong mama fafo. Ke sela ia la pamale. Lunga le vai. Ready? Go. Gas. Lua. Aia. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Aia. Iva. Fulu. Ya, hei ya. Wala. Aia. Ya. Au kafa. Ready? Tafa. Go. Gas. Lua. Ngoi au tafa. Fa. Ngoi kedi. Kwa ngau dal mangapa. Wandu. Iva. Ngau. Fulu. Gas. Lua. Ngau tene. Fa. Ngau tene manava. Ongo. Fik. Wandu. Aia. Iva. Fulu. Ya. Iya. Wah. Dal mangaia. Dal mangaia ben mangapa. Seki. Ya. Saungi. Ya. Luma. Ya. Ready? Luma. Go. Gas.
lu kon toso luma lim awa mata no vela mal chino fa vai sul kas lu kon fa lim ong fik van iwa sulu aloha ke lima pe mafa alu lunga apa pali ya ready go kes lunga lu kon fa lim ong fik van iwa lunga kes lu kon fa lim ong fik van iwa sulu aya kong seki kong apa kaki hook kas lu kon ya kafa fik van iwa kaki kafa kes lu kaki kafa lim ong fik van iwa sulu aya seki abai kong ku ilu le ya lunga toi ready lunga kas lunga kon fa lim ong lunga van iwa ayo lunga lu kon fa lim ayo lunga fik van iwa sulu aya ku ilalo lalo lalo go kas lu lalo go fa lalo ong fik ngoi lalo chido ngoi lalo kas lu aya fa ngoi lalo ong fik van iwa sulu ya ai kong ya seki ba cha to ma chua tamam china kong ya ang ku fa pelo li ba si nu tu sau lu bena fa te sa fa ile so mo forma lo ba sing forma le sa fa ya ready ya go kas ya le ba fili filunga fa lima ong fik nga tele yo bai iwa nga tele yo yo manaba lu iwa du manaba fa lima aya fik van iwa sulu aya seki ka ko awol pon ya yo chino ya kale e pi ko su funga le lungo lima no manga yang abaka ka sau dafu ready go lunga lua ko fa lima ong fik van iwa manga ya kas lua ko fa lima ong fik van iwa sulu iya manga ya ngayoy vale ngayoy sau de vai kong ya lima tau wa ngavale lima tau ready go gas aya ko fa lima ifilunga fik van iwa sulu gas lua ko fa lima ong ngaya iwa sulu heya seki Sekako. Au te whaalongo me yoro mga pa. Ia, mo tātou e tau anu ai hei whanga yoi. Ngā mo squad. Ia. Mori squad e pamunga mai lunga la la tok tole fatu. Ia. Hatu lai lalo kong whai whare ke halu ngai lalo i sau lunga. Ngā molo fatu. Ia, taungi. Ko. Ia, lunga. Kas. Lua. Sisi lunga tātou vai, tātou e sa whatu whoa. Fa. Lunga. Lima. Aia, wangaia. Ongo. Fiku. Ngayon chino. Iba. Ngayon chino. Solo. Ya. Pia ngai ke ngofon foa. Ulunga sa fai. Tau longo. Ya. Ready. Go. Ya. Lunga. Sa fai lalo. Ngala go fo le kawalu. Lunga. Lalo. Lunga. Fik. Lalo. Valu. Lunga. Iba. Lalo. Solo. Lunga. Sa fai lalo. Ai vai dal bangai. Ya ma. Seki. Seki. Ya, kango lalo vai. Kako sai si e nga ubalo tino. Ya. Nga ubalo manapa. Ya. Nga kile vai o kafa. Vai o kafa. Tu va pelungo lima upa ulalo. Kulunga. Ready. Go. Gas. Sipilunga. Lua. Apa, vai. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iba. Sfulu ya. Ai. E vai kuisi aka ka uma pakanga ka leo lunga vai. Ai ko koma. Ko sau le se fulu. Ayoi. Ke ka mo ka fai. Le si me fenkai. Yoi. Ai ya tino me leli. Malosi me leli. Fa fo wina lo tau le. Alu. Kasi. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Vandu. Iva. Sfulu. Aia. Ya, le la sekiel ka kopesi a.
Haya ya. Tahu ka ko pesi. Ia, pesi la lak. Awe tonu manga tonu. Awe tonu. Tonu tatou. Alright. Masnani ne kuna de mama ye. Tatou ya safai ya. Tatou tamam cina. Dua. Sarong kote ponga tei kite ponga. Ai. Koi vai. Lunga. Alu kapea. Lima. Semangai terbet napa. Mirani kapani de moangale. Dimarire. Shalala. Halo. Dua. Sarong kote ponga. Aya. Tei kite ponga. Awal kaya cino. Ayo. Mulai. Das. Dua. Terbet napa. Mirani kapani de moangale. Silunga. Shalala. La. Ni kama yeah. Sina tawa. Vale. Sina kona. Yo Chino. Sina nimsa. Sina kona nimsa si. Tawa. Aya, sai luma. Siga tuam tietai naine. E punam size. Luma. Iraki sound money. Iraki siga tuam sound naine. Papa. Ana tinano. Semani. Nala samani nga. Ni kama Aya. Kama Rasa luma. Sai mani. Tietai naine. E punam size. Das. Dua. Iraki sound money. Iraki siga tuam sound naine. Ana tinano. Semani. Nala samani nga. Ni kama Sina tawa. Ayo ya Chino. Tawa si. Tawa. Vale. Sina kona. Sina nimsa. Sina kona nimsa si. Tawa. Aya. Sigoya. Noa. Soa. Yoga. Nano. Heta. Yo na. Sina tawa. Tawa si. Aya. Avale. Sina nimsa. Sina kona nimsa si. Tawa. Aya. Seki. Akau. Vai ele. Dua. Dua. Das. Bom. Bom. Don't mess to my tattoo. Don't mess to my Aya. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ayoy. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Kaki. When I go to my shoe, and I left it behind. Ayoya. You gotta keep the fresh air. Dua mai. Don't mess to my tutu. Dua. Don't mess to my tutu. Aya. Bom. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. What you think is too much? Hey, But it's my chest. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu.
Don't mess to my tutu. Hiya! Đâu rồi? Đâu rồi? Hello! Yes! Babulura! Vamos, Gosso! Gosso! Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a Hiya! Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a one night. Don't mess to my tutu. When I got my breakthrough and I left it behind. You see you gotta be Hiya! just sweet Oh, too. Hello! Hello! Hiya! Hello! How was it made? How was that made? Hello! How many hello? Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Hello, hello. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Yes! Good! Yes! Good! Lord! Up! Hiya! Ja, Maria! Maria wordt veraf. Maria. Wait. Ayoi! Lalo! Lali! Papo, tio! Oi! Toa Samoa! Tahu orang kaya yang sino? Kaya! Yes! Dua! Sabu! Yes! Tinggu! Bang! Hey! Cuy! Vale raya. Ayoy! Agua! Balu! Pediku! Kaya pengaini. Kama! Tua! Tahu kaya yang sino?
Aia. Eia. Seki. E se le manga ia whanga iei whaafuru tino. Aioi, o tāua o pongaiwi a le lei. E mamango, awal mamango, a eola. Ua. Ua ya skaelu. Skaelu o malo tuia iai. Aia. Kawalo iai. Ia toiola mai. Ulu. Tapa. Ngaseki. Aya. Mangaba. Das. Dua. Yan mangaba. Walu mangaba. Ayoi. Lima. Das. Dua. Sui. Das. Sui. Das. Aya. Vai. Ja, nej, okay, for ja, sådan. Ran. Hello, mago. Aya. Ayoi, attenzione. Das. Dua. Ayoi. Aya, hala. Que soy bua. Batau. Dua. Vale. Deva balai. Dua. Aya. Awang. Aka mai. Dua. Aka. Wow, ko mayoy. Wala. Aya. Ya, oka, vai dal manga ia au nei. Ya. Ayoi. Cosa qua? Tau batu au no babea. Page segese a oia. Ya, tatu batu alea.
ole kiss, kiss, kiss. Sawia oi baby, le freeze. Sawia oi baby, elu e mai le Sawia oi baby, amai ole kiss, kiss, kiss. Alo, ei, ese le manga ia molonga yoya. Ya. Ya, mawai kong. Masa o ngolo i makamkau. La upele. Masa o mare. Ya, ngalo le papea. Fai ngocho le lai le tamo fusama. Alo, lo le lei maso lo chino. Le ngalena te de babe la ngayoi. Ai te tau ona fa anofo le nei. Yang fa lo le lei maso lo chino nei chayao. Se lili sama sama yo. Tau longo pe al tatu po kalame mo lo sui fua maloloina. Fai le fa malstino mo tatou. Ole alo. God bless. Ria le tua. Malo mana ya. Ya wai la le manga ya ngi kaya. Ola. Awan ni fa fa ma sang o fi mo tatou. Kita mama tinama tua. La kongu tonu resong ia fa malolonga le li ia te otou. So se no fuanga o tanga sama tua. Ia ngale lei mai le tua atetia. Ia mani te le vaenga le wa tatu ye li taiao. E se le mana ia mo le fai fa malestino wa ia fu swinga la to. Ia via le fa tele tu o le ai. Mau le abando e fa ile tatu fa malestino. So sani fu ile mo tatu ina ia modu so fu malolo ina le o tau ngolongo ai el po kalamelo sunga fa fengainga. Ina ima fai ona ta ua le te walanga pe al tatu po kalame mo tatu. Ia fai la usavali. Na e ta ua tau ngolongo. Wali ta ua no fua nei lo fale. Ta ua tele no fua nei lo fale. Fai lo fa marstino nei ta iau ma le aso. Na umanga ai e koe malolo le kikia. E te fa sanga e lo po se afai tula. Koe fai do singa o exercise le no fua ngeke ai. Fa masani tu lunga. No fui lalo tu lunga ngo fui lalo. E aku e vai lunga alu lalo bolun fai e se mea te tia fai e mea uma fa ta si vai le li ai tato o le kamai foi mal fa tau ta mai le tua ka ko ke fai ai mea uma ai ele iam se si le la kala kala ki si masi e fa no se ainga ona o ma i o tinga o ki si masi le aso le celebration le aso le fia e tau fia fa ta si ma tu fa na mai ia e mai me pito silia na ta ua ia te ai i lima i kira po i lima e ngai vai le o lo aso i fu maloloinga ai o lo film te tilo le ai i am famanatu ia te o lo aso i fu maloloinga ma te mau ainga o lo ainga na i o au a mi se ka ko i fenga run ai ia o le famanatu na mo tatu ni tai au le ngang fi foi malang fa tai sunga fa fenga ia mo le ati fa te tele level tatu wa tunu tamam tida
ia ole whamarastino nā mo tātou, rau whinga luenga tofi le tua, ia mara tātou e tau ona whali whamarastino, whaaftairi whangaina nei po kalame ia songa fua mas whalaile, ia ono le tau whailawa ia longo tātou, ma ia matus whamarastino au moru sui fua maraloina, tātou toi whila les whalaile, te lo whamaleanga leo le tua le teimi masani lunga le tātou sumpa, tāli tu las furu whaifo ilo le tātou whamarastino mo tātou, e ona nei furu tātou sumpa masani a pasta. Ia ona nei tātou exercise masani I le tu la ngo le fitu ai o la songa fulula ele faia la inga o ngai me faia ai faila o le luma le masanga ir ka paka le luma le fai tunga so fangu so oi kunga mai le luma piko luma malai le luma ele ho nei fa nga ken fa nga e tanga te fai mo meu function ia inga la linga fai ka ko price giving okay le luma na la fai le solulu ia le hola la ura tonga le I lava Christian me le tala to le wings le I otala le hola la konga ngai ke boko ka milo ke ka ko le hola ku mo ka kala ko le wings e fai la na la stona I le boxing la stona ai le tala ka ko vai tetia kala ngai ta to vai la ku ma va ku lo fang ai va vela o por afo lime fai lo pri ora pe va pe te mana se ti pom o le ngai ti pom tetia o le energy drink e nga te vole wa sa le lava mai au nga luenga ala fia mo se energy e ko ka boe ka malanga ala kula nga la vai la vai nga vai de vai sa tipo e po sa CR7 ia a me se la timo la alo e mo la sik ia ia le na ole tatu sumpa le fefena nei li tali tu la yono tatu fri masani ina I manukau I le fefena nei a ole so lulu le fefitali tu la yono o luma mai la o luma maila na iai te awhati nai te irangi. Ke sau fui kua ia Pantry Road. Ia. Ke sau wa sau sa olunga. Sau rolo inuma, o ina la whaile a whiwhila sa lula tai au la sto nai. O la whaile na le whase furma le valu, te lopo le whase ma le valu le tresna. Ia ina I tua lea. La whalal fikunga. A whal fitu te au la sto nai, ina la whaiai. Ia au la stofi. A stofi whalitatu sumpa ina I mangele. Sumpa exercise no fua, o le ina I le lua whatasi ke Pride Road I le aso tofi, a le fitu wharima la, whatu awano le holo le fitu wharima, a ngai le whalu wharima, ma lea wa le hae te lele teimi le tai au, e te anga ia tuai whailo whamarastino, wa le hae te lele teimi le whiawhiri I pungsa. O le exercise ngofua la whai inga atetia. Io, e tamalanda e makua ka labwal ka mangofoanga inga, whailo ma peso le sumpa. Ia, o le tato po kalamena walangi ngalu atu oile a whiawhio le aso stofi, o le tato sumpa ina le lua whatasi ke Pride Road ina I mangele, mo le tatu sumpa le lava la ata longo pel tatu atunu ile fiafi ile yasta itasi I famanatu atu ai tatu famarstinu ia mo lo soi fo malolo ina fa telo sunga fa fenga mo lita au tapu kalami e ia si bele fi famanatu te tia tatu lo wa maka fu inga fuol ka ko challenge te tia challenge for 4 weeks afa pe ngai ke fia alu se challenge ngale yo okul Christmas wa size 12 pe ke size 16 por size 18 afa pe fa skele apo e moala I Tosen Road, Salau Torres Fulu Tosen Road, I le fua, ia po I fo I le, inda, Salau Torres Fulu le avering old fale, Fresh Choice, au tua la mela il Hepo Life, e fai ele fuanga a mata tu nei, se ia o la po tai au, ia ngai ale ke fuai. Te awha pele ke fia, ke alu le challenge, mantua, e te alu le challenge, e te tongi la wonga sukala, ai oso lunga skeo, ai 4 weeks, ia ai fai fo I male fava yaso ia ai fai mal kakotina ia ese vola ka ultina facility teine na ia on fa mai fole ia te ia lia male tu me se de sunga ia silumana Steve ia leo ia po to fine fo ia sia ia te sia la Mikaeli la nganga fa lolo te tia no fa tai ia ta filo le so falile le suko fa fe e tatou whiloa I le falele le alofa mo le anga leo le tua sa boa leo tunu pele a whai o la se tala ua pa panei tai au I alofa le tua wha mangalo potol tautai e se le nātu anga le tua I fuafuanga whataunga nei vai aso ia ali tai le manu le ngang pa I o le tua mea uma tatou whiloa I le falele pa tau pulole le alofa mo le anga leo le tua te tai e te elo to soifua ma se ola vai vai ia tatou toi whaaftanga I fwoi lunga peau ngalo le anga le mai o le ri soifua mai manuia
Alofa lava Aotearoa, o le talafia ua faitiitia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato o gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausaga le matua o lou soifua o le alafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato o gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a maufua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga malafu atu se i oo ina e aulia e 15 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofia o suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava e mafai ona faasaoina ai ola a mau aloa laupusa O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Oh my, whatau mo al whāleo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolo le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. In this update, a public relations expert says Netball New Zealand has a long road ahead to regain public trust. In her first interview since being reinstated as Silver Ferns coach, Dame Nolene Taurua has told Newstalk ZB she still doesn't know why she was dropped. She's described the period as horrific. Peed PR founder Deborah Peed says the public wants transparency over how Netball New Zealand plans to rebuild its culture. Where are the accusations? They're going to have to demonstrate that they can get their house back in order to keep the support of the public and also to keep the support of sponsors. One person has died at Ardmore after a single vehicle crash about 6 a.m. on Airfield and Mullins Roads near Auckland's Papakura. Cordons are up at Clevedon Takanini Road, Mill Road and Papakura Clevedon Road. Chris Luxon is pleased with his face-to-face meeting with Donald Trump. The Prime Minister's had a one-on-one chat with the US President before the APEC Leaders' Dinner in South Korea last week. He's invited Trump to New Zealand to play a round of golf with former PM Sir John Key. Luxon says the meeting was unique. It was a good meeting because he had very formal meetings with China and Korea. And then he met with just informally me personally, which was great. So he was very good. The addition of 140 new hospital beds is expected to boost capacity at some of the country's busiest hospitals. The government's announced new wards will open next year at Middlemore, Waikato, Wellington and Nelson hospitals, along with a ward already announced at Hawke's Bay Hospital. They'll be constructed off-site and installed on hospital grounds. Health New Zealand's head of infrastructure delivery, Blake Lepper, says this doesn't replace the need for long-term redevelopment. Obviously, we want to get really compact campuses, and why we need to develop over time kind of the bigger buildings that make up a hospital.
The majority of people prosecuted under the Harmful Digital Communications Act are men. Of more than 100 convicted each year, about 85% are male and almost 65% European. That's news. In sport, the availability of Scott and Geordie Barrett for this weekend's All Blacks test against Scotland in Edinburgh will be decided overnight. Scott suffered a gash to the leg in the opening minutes of the win over Ireland in Chicago. Geordie left the field soon after with a high ankle sprain and knee ligament damage. Assistant coach Tamati Ellison outlines the stitches required for the All Blacks skipper. I think he got 12 on the outside and 12 on the inside, or 6 and 6. Pretty nasty kind of cut. Ellison says scans are required for Geordie's prognosis. We jumped straight on a plane after the game, so the plane had a few bits, but it didn't have an MRI machine. Kenya has swept the men's and women's podiums at the New York Marathon through Benson Kipruto and also Helen Obiri, respectively. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Noivo tu, amo. Oi. Apa foi que tu was paca numa sala. É mau é, não?
take some calls from the request line. Okay, lo fake it. Yes, sauce over to skip. Spartans remix. You heard? Pa vianga se fila yo le jaya o se football tolu minuto te de le jula se football tansi. Ilunga le tau chobra daga si funga bede samo te sinimba tolu amo. Te wolo fa toi mo le malo jato wa tunu fianga tu te mangalu wenga le ni jaya o lansonga fua. Pa malo atu ai mo fa tai atu fo I le udanga mo le tua. Le fianga consulo al jato malo. Ya malatu official o fianga afimata pa salu fa pole lua. Le gato foi lea fa malo atu le komsino fa tawainga. Ia malato foi ia unanga mo le tautua. I lato umala volo ngalu mai foi na I le moto samo le nita ia fa. Talo fatu ma wolo fatu po kala mia tu to. Diso lato umala volo ma futo wa ilunga penga fa ilangi ilunga Facebook mo lunga le YouTube le radio Samoa fa talo fatu ma fa malo atu ia te to. O swai fo le to telo lato ngalu ngai tute ma fai lima. Ia ae mau ale tapo inga na ia tatu tamam tira mātua mauta malawa. E nofo nofo ala tau ma tapu tapu ai. Patalo fatu ma whaamalo atu ia ante o tau. Ia ma sele mafuto mai fo iniso I lantolo fatasi mai nai le tatu vai o Hepo Life I nai o Tara. O le numela se lau, numela ono ba se lau Alexander Road ina I o Tara. Sunga whawhengangi awa I sema whatua po mani. Ia marisa le malo le tātua atunu, ai maisa la whinga luenga tofe le tuola mafuto mani tai au.
Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa whai loa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga, ma lau whaasausaunga Samoa. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS, ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Se vai e puna i taimi uma.
Luas fulfa minuto lo tene ia le tula smaltasi. Minuto lo tol tatu pokala me vai ngol tau ngol tau tula radio Samoa tali tula small lua te fa sala wina foi lo tantu tala mai Samoa. Ele tu tula nanga le fionga ngal mana. Tipi au tanga vaia e a masi fo tau tu fa wau ale to fa ia fonga mo se manu Francis. Yone o fa ngolonga tu le tau le wa mai ia swing a tofi ale fono fo tu Samoa ia kilani. Le la ua whalongolonga ia ua te le swinga o le laulau ia me se fo iniso tamali o leo mawhai on anga ia tu ia e ngā lulue mo le fono fautua te lo wa ova ma lima sifutu sanga talu na whaavai mai ia le fono fautua Samoa e te tonu au kilani o le swinga la le ua whalongolonga tia i manatua pe o le te fono le Samoa vai atu nei o le awhionga toto o lii o le ia te filau te Stanley o iena le sa te fono. Ai o leo mai on suia lau. E le fono fautua la Samoa, mantua o le ngalu fatasi ma le fionga konsilo le tatu malo, so se meala e fai le malo Samoa, e tau on o fatasi longo le fionga konsula, ai mai se i le fono fautua, e so se mta faioi, so se mta tam, so se faiva. Ia, ma so se vaenga fatino lava tulanga tau le malo Samoa i tono o kilani, e te tauau na ngā lua e le fono fautua la tau. O te fono la leu au whalongolonga ti ai, o leu a whiwhiri i ai ia le sungara li whasalau, le whionga le a tau a Savea Al Harrington la vea. O ia nā leu te fono i le sauwhainga wa iei le laulau le teimil nei. O le sui te fono leu a se mai ai ia asiata pale malu pio vauliko, o le sui te fono na. O le whailautusi, leu a se mai ai ia le sunga le whawhengainga ia Larry Tupai. O le whailo tusi nā po le autus tusi nā le fono fautua leo o iai. O le teutupe e lua ia tamaitai leo o iai. O le sunga ia Loli me sepa. O le Loli me sepa ma tu sani.
ta whailangi sua o ila ua nai to olua o le ua whaimatiu oloa o le fonfofotua. I le vaenga mua mua la, i lau tilo atu ai te le swinga o lo o iei le lau a whono. Ma ne fo ini so i latu o lewa se e mai no fon le teimi. Te ua veina ma whatinoina tūlanga o le tātu fonfofotua. O na winga o le whiunga le atua seve al Heritage na vea o le te whono na, o le sui te whono o le tofaya asiata pio vauliko, o le whailau tusi o Larry Tupai, sunga whawhengainga, ia matiu o loa ole, whono fofotua sa moi au kilani, ia o le sunga ia Lori Misepi, ia matu sani ta whailangi sua. O le whautua whapitoa mo le komiti whafoe, o se ema iai ia le sunga ia tolu manabe misi luki sua, o ia le nao leu avea o se whautua whapitoa mo le komiti whafoe, ia awale ngā luenga. O le loia le whautua leu te wawai ati ai, leu o se ema iai le tō wha i le vai malai, tō whai asiata ati nae, ia o se tasi foi o tomali o le antunoo, o lo ngalue, ia ngaluenga whaaloia, leo o se mai i le foi tūlanga, ia awa lava le wha poina, ma se tūlanga i tau ona iei i le tātou whanwhautua. O le vaenga, iei ia nisi o vaenga le nau peo ni te komiti, o vaenga te tasi, ia o le mautua sua whana i tomali e to e lua peo, le se e mai fo ia le sa avema te whanumua mua le ato filau, te Stanley, ia o le mau atu malesi. Te ilola wha lau te le atu, ma la maua leo te lenga pe a ngai mai ia le tautua lea whiunga ia savea, la whiunga le ia taua, ia na whamanino fo ila ia leo nei vaenga ia, ai pio le na mau atu o leua umana suia le lau a whono. So ia suia komiti, a wā ia tau aveina fo le ngaluenga a le tatu a whono whautua. Ia wa tele fo ila na tatu mamlama ma sile fia le tatu atunu, tu langa te tau ona whaatino le whono whautua, e te tono le nei atunu, o le me taua, taua le tatu lango, ma pongi, ma tatu malama i vaenga te tau o nā ngā i ele whono whautua lantou, mona tiute ma mona whaiva, i te tono au kilari, ma tua olo ngā lua fantasi, ma le tatu konsula, i so se me whai, ia mai se foi, o le maftanga sunga whawhengainga so fatasi, o lo i te tono au kilani, ia leo lo o ieli taftolu lea mo tātou, ia leli, whamalo whaftai foi nei tamari o lea tunu, si ala tua ao, whai o nā ngai mai, i ena i mwhai o nā tāpena i a whono whautua, i leisi foi pae inga luanga i atu. Ia saanga i ane ai o taimo uto umalawa, ia o leu te whalongolongo atu i ei e eri kaimi e makua i sami e kofinga kama i a lelei, maana i tele, la tātu wawa ai ma tātu talo lea tua, ia maufore malusi nei tamari o lea tunu, ia o mea mo sa mo atoa, tātu a lea, iei fo ini ni lape o la unanga, e maana i fo i a tātu talo non whaaso i ai, ia e nei tamali, e tāua fo di tu alalo, al tātu atunu, so se me whai, ia awa se e mai la atu nei, tāua lau tu alalo, e mai se fo i la atu ina i mo manatu le lei, awa i el whaafoina fo i le fono tu al tātu atunu. A whatau nei le tula sumaltasi, sina whawhiwhiaka nei vai ngal tai au, mai a Felice Mikaele. Ave ta vale umala vai dunga la tele, e la tolo ngalu lue le la le yaso. Fai malu o fai va.
Samoa. Wa ule ne yo kaspitialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, ta no fala. Tu se e Peru e se furu male tolu o lona fa upo e se furu male lua. O lea na pupu ngā tia Yesu i tua o le fai te to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma ota uma e toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kirisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo ia nei le lalorani. A o le Jerusalema fo. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua o na lua tolu fitu o. Lua o na lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Tana lau ai ngā whaana tina te mai Saba wali wha be atu I le maunga Le sone ngā wha umati o si toma Le nuu le anga Susunu I le awhi a asa E wala au alo whale nei ua o mai Tana lau ai ngā whaana tina te mai Saba wali wha be atu I le maunga Le sone ngā wha umati o si toma Le nuu le anga Susunu I le awhi a asa Sona e te olai Sona e te olai Lota aua le whaatuai Sona e te olai Sona i le maunga Sona e te olai Kone la ua a matana susulu Malama umai le nuu O sito e a ina la e mo e ta angulu O silo o ngatu o e te alu a musu O mai angelu O e toso e le ai se upu O le la ua a matana susulu O malama umai le nuu O sito e a ina la e mo e ta angulu
O silo o matua o le fialu a musu o mai angelu o te so ele ai se uku Sola e te olai Sola e te olai Nota aula le fa atuai Sola e te olai Sola i le nanga Sola e te olai Sola e te olai Sola e te olai Lota aula le fa atuai Sola e te olai Sola i le manga Sola e te olai Sola e te olai Sola e te olai Lota aula le fa atuai Sola e te olai Sola i le manga Sola e te olai Sea oa konga mo o e maa Feta la yesu tu le fai manatu Tatonga lulu e ma le faa longo longo O le atu o ia o le tau tai poto Na fola folanga e faa mao ni lava Sea oa konga mo o e maa Feta la yesu tu le fai manatu Tatonga lulu e ma le faa longo longo O le atu o ia o le tau tai poto Na fola folanga e faa mao ni lava Sola e te olai Sola e te olai Lota aula le fa atuai Sola e te olai Sola i le manga Sola e te olai Sola e te olai Sola e te olai Lota aula le fa atuai Sola e te olai Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255 iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima tasi lima tasi. Alofa lava Aotearoa, o le talafia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa ma whai o na wha asau ina iola a mau alola upusa e whai loa. Poi loe ma fai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e ma whai ona tato susuina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timinei. On mata o unanga I Supreme Mortgages, mato te fisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o valutasi toruiva, valutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Wow!
Oye, mo ba le polo fa. La kali masa yang tahu mai kali se forget okta takal mai le la sala ko ko fa tuitui. Ay ko ngai ala pera la mai mari. Oye, oye na. Wama. Uno kuala ko din ay kini. Kalau ngomong mah kejar mai. Kalau mau faktur, boleh ya, mau pemain. Lima, biasa ini. Sekarang ini mau main lagi ni lah. Baik, kalau fair ini, awalnya, oi lama. Ya, lebih lama, ayo. Oi, kecil. Oi lalu semua. Orang semua. Oh. Oi. Mary. Mariana. Oi, Mariana. Ya, wale, ya mai le, pokoknya le piwai lagi. Oi, rumah apa? Ikut main skuti. Yang mana? Oh, mama tu ini ya, pergi ke kona singa mukul. Lalu kita basketball. Oh, ini agak kamal. Ini soal apa ni? Orang mana tu yang kamal kata ini? Kalau masih nama kau hati jelah Terry. Thank you Terry. And mommy. Oh, thank you Grandma and Grandma. Hola, Larcón, ¿qué kailangan ko? Siliwan mo mo yung kama. Isa fama ka lang o que fihan niya. O mabay ni ko siya ko na ko fiyo ko. Ko ko malo papapin. Ele eu se papapin. Yo ele se papapin é ko ko. Lo ko na nga ese no lo feo ni mo ko. Que vai, que lo uso lagi que papapin kan ngene oke. Que dia papapin la wa ya ko tuk. Thank you, Grandpa.
Lo que mana que habla de polícia. Olha colis. Porque eu vou rolar o banco disso. O que é que eu vou estudar de futuro lá. E na lá vai para a banca. Olha, o que ngalo se lá nem. Vai para ler o meu pai. Olha uma mulher chata no ar. Se que não é melhor que eu quero se matar eu não. Não ele o mal que eu ponho é uma coisa. Valeu, família. O que pulou o ar para ir mais malo, mofo, mas pelo. O papel é a favor valer a guia do povo. Almeia, o favor valer a qual aí, o favor valer a qual. Se mele é aqui levou para a cama de tempo olha mele ele tu vai se ver a todo sabor vai lá boleh ana lema tu ana lo faz tu boleh tu bebe ele faz tu é olha lo foto ala sisi mai apa pengen kemalan olha nak pai pertama kali lah usia dah wapus. Apa salah? Lepas ya usia dah wapus. Kalau bayar kai, apa bayar dia kan bayar kai yang kamu dah wapus. Kalau pus boleh pakai kai. Ayah bayar dah wapus. Kalau lah mau kau pakai kai lima lah wapus. Kau kalau lah beli semua. Foi lo chino el tupa. Yo fue lo mismo. Acá todo tema el meu tomate folha que hago mol le paco que lea y le olfato malo. Ya no me vale pato lo chino, lo fol pato y no me. Ay, tapa Somalia, folha papel. Lo quiero pegar. Allá por parte todo me hay. Papi donde hay un grifo. El gato va tu nube. O sea, tú no fai na tarde el gato tu nube. Pero me si lo ofo el gato tu nube. Na país o pai é sabo. Aí o magueiro que vai ver no papel. Olha, vai tele. Ia e whātutu atu tō o manatu.
Papipianga mo tātou le nei tai au le ua toi rua minuta talo le tula sumalua. Manatu tau lunga toi si tau tupa sa unanga tia le nei tai mele aso i le tātou proklame pe ona iai le nei tai au. Ia, ma le tau tua le radio Samoa pe ona whaafonga iai i le amatanga le nei fo i vai aso. Oni o tau maftanga ma le tau whai a fonga mua se Manu Francis Jan le utapena mai e whaawau le tātou proklame se pa e fu istaimi o le au le so. Hei o le a tātou whiro le aso tai au i le proklame a le fifia mai i le aso lua tai au. Oni ia le nei aso, ala fuse ngana te tia o le tau tamari lau whaafonga le matanga o le tātou proklame i le nei vai aso ia whaamangalo fo i se leo vai o le tau auna. Ia e manuia lava le nei aso, manuia lava singa o lo whengai ma le tātou atinu alofa te le atu manuia ni tai au seifo mai manuia. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le langolango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo lo tātu o tunu o le neu o tātu mafuta. A matanga o le vai aso mo le nei masina fō o November o tātu mafuta ai. Si mai le whaafonga tala tau longo mai lo tātou o tino. O leo au musama te tala nei ngā luenga tele, o le urua ino o fuanga e tau si ai ta māma tina mātutua e lo tātou motua savai. Lea e tu sama le tolu te si ma le 5 miliona tā lalo na tau, na tangi i 5 se leni na fausi ai, whapea foa i mai nisi o Samarianga le lei. O se no fuanga o ta pena le kāle sia kātoriko lo tātou o tino, e pei foi o le no fuanga i mapu i whangalele, ai e te tala mō matua tausi o le atunu o mai sose e kālesia. Na maua le whaatala noanga me le fio ngā pātele Paulo o Fido i alii, o lo ngalue nei kalai estete New Zealand, sa malanga mai lo tātu o tanu e mamoli mai le mea alofa tupe, mai tangata lotu kātoliko i lea vaenga o New Zealand o lo ngalue ai, i le ngā luenga tā lai o le tala le lei, mai a whailo ai le ngā luenga o te tala nei, ai o lo mana o mia le veso swani, inisi o vaenga e sili ona mana o mia, a o le wha auru fale ta māma tina mātutua, o le alatu a mata no foia le no fuanga. E ka uar ka interview, o le svaririn ke arinei, le saru fufa, sa pa whapa ien no fuanga rea. O le me mua la, o le ko kere o ngakara kufsi sili, po mapui puloku. O longo puloko arkarisawa longo fanga ka o longo puloko ongo ile sa ile au nga polisi foi ka koriko longo puloko sawa o le spaila lenke ngai mo ko si le fia sa fa pa yer ngo fanga o ma fa pa yer sa fa pa yer aki posa mo ya mo sese se mo foi la uska ulanga mana u fanga longo fa yer le ko i polu ma sawa o le ngola ngā ngofanga o longo i puloko. O le ngofanga la, o mawha pa ia. E luas fuma 5 pokula wa ia i bo ngaka mākua i sa wai. E marifale mo le au volunteers. E paula le mele wa ia. O la o mawha pa ia poko. E leo lava me a wanga i ngaka mākua. Ano lau kala le whaku malman manga. E se manga i o ngofanga. Ke le ngofanga. E whikauri lei makaka sa hoa. Marikau koe mai fo i upot. O le mea nana wai, uma whapa ia whale wa uma lenga ruenga. I whale la re mofuka ka mako, wa uma lako chepo. Pau an mea ne karsanga koe fo i a kako Samoa, me swai kako whafo. O ngai sosangi mai mo mea whale. Ia me swai me
ngofo i konga mau ka mai kaka mākua. O le me siring ka ua. Da ua inu whanga mo pōru i mawhanga rere. Ia le fui man whanga o kaka mākua o longo i pula kusa wai. O lala ua whapa ian ngofona. Wa iei whale iei me o. A ko i mea whiana, mea whale e. Ma mea whoi whale le iei le mau ka mai kaka. O ngā ruenga whoi la, mor siri fia. O le kala so se kalisi. Ma kaka sama. O le whatupenga le no whanga ma le wa le watatala. Iu le iei vaenga i e toe lo mo mia ia le fisoswani mo mea whale ma tūlanga i moenga ma tūlanga whapena. Le ara tūlanga sa whatupena no whanga. Sa whatupe se leni mai le kalisia po ni fōa. O le makanga ngā ruenga kusa i mar kalanga ngā ruenga. Sa kangi la vai lima i el moku sa vai. Sa whaila ko sa ini ngā kupe. O ame mamia i sa kancha sa ini ala ko. Ai kei wo whalongo i le kanamingo ar kupe le asua sa whasalawa. E sida ku korumi le ongar whaere ngā ruenga ar whale. Ngā ruenga nei sa vai. O isi kupe mai kampani ngai Samoa. O isi kupe a lofa mai ngau mai whai isi mai Australia. Kama koe o longo puloku, makenge, ia kama koe o longo puloku, makenge mai New Zealand. O mai se ringi a rofa mai ai. E fwila ia makou i kare siki sa mai fo se ringi mai Samoa loa. Kusala whakinga ngā ringa, sa kangi a ili mai Samoa. Nea rewa rofa mai fo ia, kako kaka mai fafo. Kama koe o longo puloku, makenge roi puloku i Australia. Na te fwai kama koe makenge koe o longo puloku i New Zealand. Kiri raf sesuatu mai fafo le wa. Oleh alabala wa wa mai sesuatu di kini. E foi is container lua ia sau ko la wa kala ko nga ku deskof. Ngai ko fama. La wa fu sa wa nga ma fi sa wa. Ia orfesidi da ma ngai si. Ele foi ngo fila ka nga sa kanya idi mo. Bongi isamo. Ya la wa ke le fu sesuatu mai fafo. I me kau se ringi. O isi kampangi sap so son kere i mengi wa kau funsi la fia. E yere proput. Bo mea whane. Foi ngo lau papa o uma me whakingona. Ia mo isi a kampangi ngai sa. Whafkai foi leanga leima leanga alofo ngai kampangi ia. Ka ko ngai sa mo. Ia ere kua ia ia re. Leu ka ua kola e kau whane lei mo whane. E lo whonga mo ngai ka kama. Ngai ka mamia ma kua sa mo. Nana fulanga lo sau. Sau se au mai fusi me alofa ma ko kreske ke ia ma mai ka posa ori ku ainga ne ori ku ainga ne sa ma ka mai i ngera non ko ia le o mai fa au ka posa i ma fifia me ro no fa ori winga ngala kala sa fa kingwa sa mo kangidi na fu ke de lo fa mai fa fo me se ding ia di kua Samoa ko anga lema o le ala kala le ko au ma fola la me ko ke me foi ai fa kai foi anga mo mango bongia mo ka o le ala le fa mo o no i se temi o le a mai ai ta penanga i toe ia ma fa uru fale do nisi o le a va penala ma taina ia ona no fuia no fuanga ma tausi e te mai te sa na sa le tari tu inga le skip lo ngalua nga le o ma fa skip mo o ma fa pa ia no fa pa ia fa ole winga ko lo mai fo la na so mo le fa ngo fuia ri a ko ma me ko fa io che longo foi voi servizio ka ma kuala ole va ga ngalua le ko ole aso e mo foi ai no fa ala o mo fa pa ia fa de ma ai ke le mo fonga ele ma ai foi la voice fo mo ku fa ida ko fa kwanga ko veches a wanga ka mama ko o la fo ko ke le volunteer fo ai ka ma makai fa sare de e foi la holango fa mo ke longa la fo so so ku ia si carecia po le fa casa ko mamo ma wa ai de so ai lo fio ko si pe vai e manguia na ro so o se fatal tel noga be le fio nga pa tele paulo filo yali wa luas fuluiva nei tau sanga
O ngā lue o ia le Kalesia Katoliko i te tonu o le ai o Kalai Estete New Zealand. O le no whanga o ta mamati nā mātutua i Savai, e peo le si le fia, sa iei mua le kolisi o longo i pulotu i tausanga i tele ua mawai. Nā materi rua i aso le nei masi na 4 November, le asto na i leo mawai atu nei le tau o whamati munga mamafa po le cyclone season, mo atunu umo le Pasifika i saute e awhi ai ma Samoa. O leo wa whailo ai se li poti o le tau le nei o wha, le valo i o le 5 i le iwa whae ono a awhi atunu i le tu i saute i sifo. O atunu i e awhi ai Australia, o New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, o Solomona ma Vanuatu. Ai o Samoa, e i titi lava se avanoa e awhi ai ona o ngā sami e se wha, se ia vanga nā se whae tasi ua valo ia e ono awhi mai ai. O le vai asuna te nei na whaelo ai e le ofisa o le vai tau lo tātu utanu, i lana li poti o le vai inga mamao le tau o whamati munga mamafa, o lo whaelo ai fo i lea whae tasi, o lo valo ia le ono o atu o lona malosi, i le la asanga tolu po le category 3. O aperilo le tausanga fau o wha moe moe, e mai ai le tau le nei o a wha mati munga mamafa. I le 5 tasi le neo tausanga talu na wha tuina, le fono fau fautua tangata Samoa i le ayo au kilani New Zealand, o le ua wha iloa le teitei fono whidiwhidia o le laulau fau a le fono fau fautua, le sunga ia le a taua le tāua Savea Al Harrington Lavea, le langolango ina ia le pāle mia o le tātu utanu, le sunga la aulia le mali atoa le ua tea polata i Val Fosi Schmidt, o le tāua tere o le ngā ruenga le fono fau fautua. O le langolango le teitai o le tātu malo, e peona whaailoa le teitei fono whidiwhidia, sa whaailoa a o iei au kilani i lana si ngā ngase. O le masina fau o te se mo le a whaapa iei to finga le laulau fau, i se whaata singa e whaia le maota o Samoa, le olo iei le ofiso le konesula o le tātu malo. O sui o whidiwhidia i le laulau, o le teitei fono o le sunga le a taua le tāua Savea se Yuli Pesta, Al Harrington tu Madvala vea. O le tofa asiata fale malu pio vauliko, o le ua whidiwhidia le tofinga o le sui teitei fono. O le whailau tusi, o se iei le sunga i le whawhengainga, Reverend Tole Afua Larry Tupai la vea. O le tofinga teu tupe, o se iei tama i tai e to lua. O le fionga ia loli me sepa Janning, ma le fionga le tama i tai ia tusani te wha ilangi sua. O le whautua whaapitoa le komiti whaafoe le sunga ia sua, tonu nave misiduki sua, whaumina. O tai o soa komiti o le tofa ia mano o lo ufono to o la vea, ma le fionga le to ali, le fionga to filau Ted Stanley, o ia lea sa tu le mai, i le tofinga taitei fono. O le fionga le li ilo ia al fono whaufutua Samoa e peo na wha ilo ai, o tau veina le tofa i le vai malai, le tofa asiata tina e va ai. O le wha ilo sua fol tatu au whidiwhidia e tolu se fulu, mo le tatu au lukapio le manu Samoa wa le tāmilu sanga muli muli, o le asa ili ai se avanoa i le ipo le lulangi e peo na wha iloa, i le wha unga o le vai aso e le whaia o ngauru, ma le pūlenga o le tatu au lukapi. O taunu i tūpai le tatu au ma ua wha iloa ai e le whaia o ngauru ma le pūlenga o le tatu au. Lea ua whidiwhidia ma ua au fiai nisi o tamala kapi sa taa alo, ma i le amatanga o le tāmilu sanga, wha pēr nisi e fau atu o le amalosi ati di ai alatu tāpenanga. E lua ta longa i le stona i o momo nei, le sobalu leo November, o le amomua ta alo ai ma le aua Brazil, so o ai le ta longa ma le aua Namibia. O isi ta longa u whaatulanga mai mo le aso se futolu, ma le aso se furuvaru le masina nei lava o November, o le a ta alo ai lava ma Namibia, whapea Brazil, a e taualunga i le ta longa ma le aua Belgium. O le tolu se furua whidiwhidia le tātou au wa awhiai Scott Sio, Titi Lamostele, Jared Adams, Michael Alalatoa, Tie Tuimaunga, Sama Malolo, Luteru Tolai, o Millennium Sanerivi, Theodore McFarland o le Kapiteni, Benjamin Petaya Nini, Michael Curry, Taleni Seu, Alamanda Motunga, Nico Jones, Miracle Failangi, Jacobo Mampu, Abraham Babali'i, Connor Tupai, Joel Lamb, Jonathan Taumatene, Jacob Umanga, Rodney Iona, o Faletoi Penny, Tuamua Manu, Melani Nanai, Duncan Payaaua, Lalomilo, o Lateral A Kiong,
tuna tuitama ma vaa fau ese a pelu maliko. O le tautua amata leo le nei vai o se fau, soifua. A whai o fuafua sa umalanga mo Samoa ma le